Ça va Ça va, Sabrina? Salim? Bonne Mania. journée. ما سماش الحمد لله. Oui, ça Salut, va. diamant bleu. نعم تقرا نعقو دار نعقو. مويتك شو تتصغير تعقد اللي ماني مويتك. 25 سنة شو تعقد دي شو 25 سنة. شحال عمرك 30 يا سيدي 30 5 سنين تشي هذاك 5 سنين. 5 سنين كاع 30 غاف ليش الناس شو باش 30 تقعد. 30 سي ريان دو تو زادي كتطرزيقض الزلف اللون محزين سون طابوتي تبارطاجي افون طابوت اجي بارطاجي لا ستوري انت سيدي تشي كاع قال لي صافي 3 جور خي مضى اللايف يودي خدمه اللايف شو مكزار خمم اللايف الله يسير. اون سكري خدم على اللايف تاع كاع السفره هاتي الله تعاطل كان شطح. سيكي ولاد شازيك كمان واش رايك معنا إلها اش كيت. D'habitude à 22h45. سيكي ميم با 22 قال برونشير خاطر يا خير طابوتي سي. بارطاجي ليسيا ميسيون هذه تسالي اللايف سيكي ليسيا Inch'Allah. شو تاكل 159 كاري. سالو كاينه صابرينا تقاعد ليها. صابرينا Ça va? صافا يشميني صافا الحمد لله. ديشو سافوايا كيا سالو كاينه ايوا شو صغيره اون فورم شكون يغير صافا بالموغ Qui pèse le flagon, ايوا ça fait plaisir. عسلامة. ايوا شو كتفقع غير لي باري غير الخير واش مشكل واش كافرا احنا غادي ستارتا. غير غاك صلصة ولا كلوني ضلين كيني ايوا مويتها ستارتا في لا ميضلي. ايوا احنا غادي وليد ستارتا. ابري الصوت داير ميغلا ميتخما كان واقي صافي دير ان بو دو بي ايوا مويتك ستارتا غير بيس ذاك صابرينا اواك شي داين اواك داين. زين كيني Le concept de Merci live. diamant bleu pour les partages. Partagez. اي Salut Sonia. Mettez pas d'annonce dans les commentaires, s'il vous plaît. Pas dans les commentaires. Ergez nos guests. Qu'il est nos privé. Et le concept de live, c'est. Alors, le concept du live, c'est qu'on a développé un outil de matching, d'être les profils, les profils recherchés. On va faire connaissance avec vous. On connaît quelqu'un qui peut correspondre à votre recherche. On va vous mettre en contact par téléphone. Mais il a oulé chez Tass. Dans un autre live de mariage va pas c'est notre concept. C'est pas grave. ميا وليدي ونيك ساعة 50 سنة يدس يتكيف يتشومو ويخدم مارا جامي قبل غالا ويخدم مارا وكذا خدم الفلاس يبغى وحا كيتسالى ودولي ضالا اخلي ندير. بون اوكي يبغى اتخيم الحشاش انا ميا لك بجدينا ولا شو بجدي ثمانية وش رايك نشتري الشناء ليسيا واش عبارة كيما ليسيا ما عندكش خوك عندي 5 واحد تزوج مازال 4 ربونا خير من فاميليا ونردكم كاع كيما راكم ما نقولش حلو لا ما تشوفش ما تشوفش سونيا ماشي شميلة سونيا نظن يا لو روتور. عندك الغوتور نظرية لا داني كوبي الماك je pense Alice qui avait là c'est pas toi c'est quelqu'un d'autre alors tapoter partager c'est on dirait qu'on a un invité spécial à live c'est un psychologue c'est un hypnotiseur aussi je vais préparer normalement voilà le CV نسا ندرا le CV c'est Et demain c'est à quelle heure demain? bon ça il dit وجود je vais être 30 heures françaises donc 21h30 France bon ça a l'air d'être qui نايمة تفس qui l'a invité à الغرناط donc ça me fait un grand plaisir de
Alors, vous allez voir un petit programme, comment ça va se passer. Est-ce que vous aurez un temps limité, 2 minutes par personne. Même les questions, les commentaires, une séance de présentation et voilà. Et puis, on va présenter, ça sera Monsieur Saïd Saïm. Il a déjà des BRTV, il a des conférences. Alors, coach et praticien en neurosciences, formateur en communication interpersonnelle. كيكس ميمانيس نعاودي ان بخيبية ابوني تيخصنا ديال ديكا نولي روح نيفا سو ساكريفي هندس يابوني الغرس سايم هندس سعيد سايم سعيد طاقيه لي نروح نابوني مثلا مساسكا قليندا اسنسيو ديكا ديال فاليري ابونيوه كامل اللي غير حاشا سعيد سايم ساعات شي تكينا زعما ما تابوني ما ديسيو ديكا خصها يون اون بيرسون دونك الا قلت 3 4 روح انا سي جامي ديزابوني سينا 3 يبقى غير ديكا فوالا قروت منا يا notre petite روحي contribution نديروها avec tout à fait gratuitement نديروه كان يبغى يحمل نعيمة principalement تحمل الكونسيبت elle lui a parlé de nous donc نتسدى راني روح دي ولا يا quelque temps نعجبها سي قال وي ça m'intéresse ندير على ولا ونفكر شويه تيختي في les relations في la gestion des émotions etc donc ديالي il va donc ça sera demain à partir de 22h30 heure française. Voilà. ازدهيا كيستيون لي كيستيونين بيير داكو. Les questions de Pierre Daco. Ça sera les abonnés s'ils m'ont commentaire. Adeline, Céline, direct. Sinon, on va faire les présentations et tout et tout. Alors, j'essaye de toucher quelques guests, c'est-à-dire des professeurs, des gens qui des artistes. On est ouvert à faire des séances qualifiées. J'ai contacté quelques artistes. Mais quelqu'un d'intéressant. On est ravis d'accueillir. الزول الحمالة الزول لميا الزول باري Salut الحمالة مش تسيلي الزول tout le monde الزول tout le monde ça va لاباس Ça va, merci. Alors, sort de Dikana. ياك روح Ouais, يبط Dika, c'est bon. Zan ouais, c'est connecté, mais ça au Dika. Voilà. Alors, oui, d'accord, vraiment zouj. Nergaz, nalis, donc, guest, cherchez un petit dans message privé. N'hésitez pas. Sérieusement, mais là, toi, la mimane, ou mazalik, la petite Nadia. أنا لحقتو ديكا هاو الحق ديكا, c'est bon. Bien. أنا اللي لحقتو معليش C'est vrai. يا مدام الحنان حينك سابرينا وي الزول ça va سابرينا صافا الحمد لله صافا on dit ça va pour éviter pourquoi. Donc, n'hésitez pas que vous dans le des personnes qui des médecins, celles qui ont des malades, qui je suis bofouz. N'hésitez pas que tu à couper le mac comme de la semaine. Je casse dans rien, on va discuter. Mais alors, ouais, ça va, ça a l'air d'aller mieux. Je sais pas c'est quoi le problème كما ديالي ولنا الصباط ديالي غادي تساوي الغوتور. Je sais pas c'est quoi le problème. كتصبور تاني ورا Non, par Salut exemple, ما تسمع. Marseille. ماشي ما عرفتن كاينه مارسيل لابد. الزول مرسي زيد مرس الزول صبغارة ندير خاطرك يا قيمة هذا كاين. Non, c'est pour moi le message. Tu vois? Ah, excusez-moi madame. Non, je t'en prie. الزول تمرافط النعمة يمكن تمرافط ليه مرافضن عيبرك. Le diamant bleu. معلش روحاوين ليموجي. ou en psychologue. وفي ما شو غادي غادي نضع diamant bleu. Faut reformuler, non. في ما شو غادي. Salut Riles.
Salut, Zolf Lawan. Ça va? مشيتي لي Labas, Alhamdulillah. ça va. Akala Masser, akala. Tout le monde. زول Azul Flower, j'espère que vous allez bien. Azula t'es malade, Azula Machi t'es malade. ماشي مرضت Azula ديشتي غتبغي relax. لا سيدي مرض Azul لك تقدر Masser. في الحمالة كيفاش لا مرة بالله اسمع شحال قال لك زرف انت اللي فامينو سياسة. يوك اساقي قساكو هما اللي تيف نيد شيني ويض الصعصيان بو اخينا ويا الرجال ويانا ناغوك انت اللي سياسة، انت اللي سياسة. اللي سيا تاني يخدم لا ميوزيك العالي كان روبر واكيني ساعة فوتو جون Merci Lila صحيت. il était temps الزرده كان يدي قال كوكو داخل الجروب قلت الزول كوكو الزول كوكو صباح ما تنبو سالي لا مصطفى جو ريغول. ما كان السكفر عشيطنا. تابوتي سبارتاجي سي alors mais là où il Théo est Jazz. journaliste اسويرم sinon on va lancer un sujet واش رايكم Ok. عادي ساعات شغل عادي. مي ماتشي Comment faire pour trouver une femme dans les brefs délais? Voilà le sujet. J'avais préparé deux sujets, ça très important. Comment faire pour trouver une femme dans les plus brefs délais? إيزابيل. تغني Isabelle يقرا أتقرأ إيزابيل. rapidement. Là, Je n'ai rien ça fait pas partie de mes principes. Mais c'est mes principes, mes valeurs. L'amour. ماشي c'est une إيزابيل. autre approche. C'est une derrière. Chez la Mia, Non, c'est pas chez la mienne. La mienne الزرا بيضاء. قمغان لا مية مش الحرارة. أتصل هاد روحان دا يدوالي أنوار دا غنور تاغارة. mais la Mia même داو الحاجة إكمينو سفن. صبرينا. نعم. نعم تكتي ماش كاع عملت لا فيديو ياك. وعرفت لي كونديسيون ديالي غابينوس نتسافغارة. Tiens, Michel, c'était quoi le sujet? Nivra des nerfs. Dural. تحضرتي منون أزفت إن شاء الله. ما نصغي مالو la كي question, le mariage protège-t-il l'amour ou le rend-il plus vulnérable? Plus fragile. Plutôt le couple, mais chez l'amour. Le mariage, est-ce que le mariage, il protège l'amour, mais il le rend plus fragile? Kini, je peux répondre. Pardon. Là, je termine, pardon. Donc, je peux répondre à là, mais c'est le couple, oui. Mais c'est parce que l'amour, le couple, mais c'est deux choses différentes. Il protège le couple, mais pas l'amour, forcément. Mais le mariage, donc l'institution du mariage. Je mets le mariage, je vais dire le quoi, ما تخمر الكوار. اي زين تزوجوا Voilà. كواغوز le rituel vous êtes goun ou kham et tout est-ce que le fait de se marier ça protège l'amour avant vous êtes amoureux est-ce que le fait de vous marier ça va protéger votre amour ou ça va le mettre à l'épreuve? On le mettra à l'épreuve. On va le protéger. Ah oui, voilà. Ça va le mettre à l'épreuve. Non. Ça va le mettre à l'épreuve. ليلى لي لوطر حملالة وخلاص زوج ديريكت والله l'amour vient après le mariage وتربح. الزواج مقبرة الحب. ايوه Après le mariage يتسد لي كورس لي شوبينغ لقيت يتسد ماشي ديال الحب. non. Le voyage, le cadeau. C'est ça. Je pense que le mariage, ça fait au début, ça met à l'épreuve, mais c'est une vraie mise à l'épreuve. Mais ça veut dire que c'était le vrai amour et ça va le protéger. Mais ça va le mettre à l'épreuve. Exactement. Mais le vrai amour, c'est clair que le mariage, ça va le protéger.
Ça va le protéger, ça va le faire grandir, ça va, C'est ça quoi va le le, vrai amour? ça va le sacraliser, hein. Il y aura le haja Oui, sacré. l'amour, c'est la carte bleue. C'est quoi le Bilo, c'est l'amour, quoi c'est le la vrai carte amour? bleue. Ouais. C'est la carte bancaire. Bon, non. Carte bancaire, va Ah, faut pas mettre les gens dans le même panier. TikTok يجي يورش ولا لا فيلا دي كور بريز. والله العظيم non. والله العظيم الكارت اشياء. بيان ديري ولي كوينه داك غادي يتشرو ولا شنو بدي نغديني بلي لها تيري لها الزواج لها خاصو نبني اون ايساي دو فيغ C'est quoi le vrai amour pour toi? بيلو واش يبقى ça existe pas l'amour بيلو tu es un cœur brisé tu es اللي دالي نقصر اسكو تناوي بسيكولوج كنزة Bonsoir. bonsoir ça va J'ai juste une petite question. Ça va, alhamdoulilah, ouais. لاباس الحمد لله je t'écoute Vous faites quoi exactement là? On essaie de trouver l'amour. on cherche C'est pour l'amour la première fois que je tombe sur vous. C'est pour ça que je pose la question. Moi, je suis dans la chatte, exactement. alors معليش a نبدا priori ريبوندر لا كيستيون. vas-y Lucia, vas-y ميرسي بوكو لميا. زلك أبدا ريبوندر في لا كيستيون par une question. السنة تغرز je pense non? Bah c'est En fait, je sais très bien lire, alhamdoulilah, mais le problème, en fait, le seul truc qui me dérange, c'est avec l'IA. alors avec C'est ça qui m'intrigue. T'as que poser la question alors. Alors, تحضر YouTube, c'est un live parallèle sur YouTube. On a développé un outil SLIA. آمين. L'outil Egina, on crée des profils. Par exemple, on va créer ton profil, on va faire connaissance avec vous. Mais je suis en live. Pour les filles, ce sera un message privé. Mais il a un profil, le profil recherché. Tu corresponds à son profil recherché, il correspond à ton profil recherché. On va vous mettre en contact par téléphone et on va suivre votre histoire. Ok. يبانوك هذا كاين البروفيل ريشيرشي يبانوك. L'IA Yegir, c'est un algorithme qui prend en considération l'âge, les croyances, niveau d'études, حوايج qui sont importantes. Donc, on a établi tout un formulaire avec les points qui c'est des causes de séparation, là. Et on a établi le formulaire à Gué. Donc, c'est à remplir par les gens. C'est super intéressant parce que franchement, même poser la question, c'est pour la première fois vraiment à ce genre de live. Je pose la question, je suis C'est un hyper nouveau curieuse. concept. Après, je sais pas, qui sont est-ce que vous posez la question, qu'est-ce qu'ils font Oui, dans la on pose vie, la etc. On a le Ok. profil complet. On a les profils complets. T'inquiète, Lisa, bientôt. Les filles, j'ai épinglé une photo de le profil avec toutes les informations demandées pour remplir le profil. Pour le profil recherché. Par exemple, si on a 30 ans, et bien, je veux rencontrer quelqu'un entre 33 et 40 ans, par exemple. Tout ça est à renseigner. Un message privé avec deux photos et un vocal. Mais il a en guest. Mais donc guest c'est pas la peine le vocal. Super. Et mais du coup, tu fais du coaching et tout, là, Khatem? Après, je partage mon expérience, on va dire. Je ne suis pas coach en développement personnel, bien que c'est un sujet que j'ai travaillé. Mais oui, c'est des sujets qui sont existentiels dans le couple, dans l'amour, C'est le sujet le plus compliqué en plus. Mais les annonces. Mais les annonces, c'est prioritaire, mais les annonces, on discute sur le sujet. Ok. Super. Bah, merci pour les explications, c'est gentil, ça. Je t'en prie, Kenza, et n'hésite pas. Kenza. Marié, je gagne dans le message privé. بلا ما زرعنا في كاع. كنزة ما بغات زوجة يرجع قليل En tout cas, je suis en France, évidemment, mais j'ai une équipe de modérateurs qui compte bien 8 personnes au minimum, voire plus. C'est des modérateurs, ils sont là tous les jours, ils animent et ils modèrent. On est fan de ce live. Donc, ça, c'est des grands fans. صوتي ملي كيتهضر ضيتو
tu vas être aussi addict à Mnukuni. Même si tu as beaucoup de choses à faire à côté, tu vas venir tous les soirs à Vegas, tu vas J'imagine participer. qu'il y a beaucoup d'histoires. خاطي Voilà, c'est خاطي ça. غيلاسا غيلاس أنا. خاطي يا خويا Voilà, tu vas te ماشي recommander là, ouais. خاطي ماشي تولي صوالة خاطي ساكت نفلو داين معليش ما تزوج وما تغلب. عندي زانستالي تيك توك داين C'est une équipe qui est super engagée, là, ils vont être sérieux, ils sont sérieux des guerres, parce que ça, il y a les conditions de sérieux. Je me dis, que tu me parles des lives. Il va gagner que des gens bien. Merci pour l'accueil en tout cas, c'est gentil, Wallah. مرحبا يسمك نزل سيكون. Merci. ونحمي لا وداك يكتب next. بيلو وين لا كارت بلون داك بيلو. كاتيا فاكر زين كاتيا ني أجدا صوفي. Vas-y بيلو. لا سلا لا كارت بلو من فيديو شو نخدم لا كارت بلو في. هاكني اكتبرو تو تشويت ما تدي بورسي غيمير قد واقيلا موان 100 واقيلا دايا صافا. ديكوفير موان سو صافا موان سون صافا. اقلع 30 ساعه مازال 3 جور بدات خلاص زاد 3 جور dans la paye ديالي. اقلع موان 100 لا بيان قلك 30 موان 100 سليك بيان سور عليك صافا تسلك ça dépend شحال autorisation découvert على كل حال. فوالا سير صوالة تما 700 ديكوفير مثلا البنكين تجاك صافي دير ليستيم إيه صافي. صافي السالير تساعد سينو لا بنك يجيك يحبس ماشي ساعد 600 دولار غتفضل ديسي 3 5 يصاب كريدي حوايج غير كريدي كريدي يوز تيكلت ابري تخدم كان باش tu combles mais يوز تيكلت كاع تدمض جي ريفليشي بيان يوز تيكلت كان تدمض 600 اورو من بعد حياتك كامله كيشبع بيان قلك الكريدي 600 اورو mais en réalité tu l'as fait qu'une seule fois من بعد c'est le découvert que tu es en train de combler à chaque fois. Donc j'ai des supprimés carrément. Ouais. C'est un piège. C'est piège. C'est une impression. C'est une impression. Que tu es tout le temps découvert. Tu l'as pris une seule fois, Ken. J'ai des supprimés, ça fait 5 ans, 6 ans. Ça fait méchant découvert. Tu fais plus 10K. Un Kickstarter découvert, ça fait 5 ans. Quand tu fais plus 10K, compte courant. كل سمعت كش متديكا. إني كان إيه هتزوج تمتم. ينيت إيه هيك نفهم تشوف بلاص. إيه. تونا تصوتيتو كداليتو. ديكا توفيق. بس جايك فرنسي ديكا. ديكا ديال كورون. تونا سميتها. ديكوفير ديري. بون طون زوطو يتشليك هكاك يدير لك اخر الحيض لا بنك ولا ضرب الله. ما ديري اشو مسيرة زقوان نتسالي ترى امي كزقوان زقوان وزقوان il faut apprendre à vivre avec ce qu'on a. C'est ça. Voilà. Qui jamais que je m'ai découvert, alhamdoulilah. C'est pas grave. C'est bien. Tant mieux pour toi. Tant mieux. Parce que je dépense pas avec la carte. Tu vois, je retire, je dépense. Tu vas sentir, mais la carte, بصح لا كارت نيفلا سي ان بياج. C'est un piège, ouais. انك حملها بزع لولو حملها غبزعر والله شهرين دو صرفها في التليفون اللي غرب ديالها لك يا إلا 2 زورو إلا 2 زورو شطح 2 زورو تقنية الإدخار 2 زورو ماشي الشحة. Mais là, par exemple, tu touches 1800 par exemple,
Il faut apprendre à vivre avec ton salaire. Voilà, c'est vrai. Tu vas- Donc, si tu t'es vas un bon vivre- gestionnaire à Marseille, là, Non, je vais pas vivre au-dessus de mes moyens. Ouais, il n'y a pas mieux. bah oui. C'est une question d'organisation aussi. Ouais. Non, t'es un bon gestionnaire, tu gères bien ta vie. Heureusement. تكسب لي شارج داكلاك الوايي tout ça. Car je suis les invitations. Partagez ce live. Partagez ce live un maximum. انا عاونت ما سوجي ديك الصوت ايوا منه. Alors, حاضر دابي لا في سوجي تبغى تشيني ثايرين. Vas-y. عندها زرع كسجن كسجن دا صنع شو تساير باش تهضر في ثاير فقرت تايري سي لا كارت بلو دونك زاد شو اللي تايري. غتايري سي لا كارت بلو لا كارت تايري دي سورديين ايغا راه كتنتوالي نكون دي سورديين اما تساض ازكواني نساض سورديين يا با دو سوسي سينون تي باس كيسولا توفيق فهميت. باسبور ازكوازي مازال باسبور اسكوار. لا شوفي. لا مية. شي قام شاد زكوارني وسي زكوارني نغيو زاش زكوار. باسبور روج. سمحلي ما اسكو زعما ما الا تسعد الباسبور روج بور توا شغل خلاص زمرضة تخمضيني تبغيض. Non, ça Est-ce que ça va t'ouvrir des portes? خدميني شنو تسيبي كتيبولا Franchement, كيبغيو يدير الخدمات كلش avant le passeport. contraire, c'est lui l'obstacle. Parce que tu sais que les gens vont pas t'aimer pour toi-même, hein, pour ce que tu as. Hein. C'est ça Tu l'obstacle. عليا اكي قال arrêter avec les filles au bled parce que laissez-les au bled. نكون دينا la question ينو elle concerne تيقشيشين يلقازني دي تسالينا فرنسا سي زواج. سمحي لي Mia, moi je vais juste me donner mon expérience. Ça fait 7 ans que France. J'ai fait mes études, je travaille. J'ai pas encore le passeport rouge avec Nedina Sarah Smith. Et du coup, ben, ça n'empêche pas que Zmard avoir accès à un salaire, un travail important, etc. Ça n'empêche en rien. Tant qu'à cliquer en règle par rapport à l'administratif, ça me dit. Ça va venir. Acheter avec les brouillés, c'est la stabilité d'Yawin le passeport. Bon, C'est vrai qu'il est chiant à Les faire. femmes, Il elles y a vont pas un petit peu de s'intéresser à toi tant travail. que t'as pas un passeport rouge, non, t'es pas riche. غير Non, c'est هضرنا une في bâtée. الجلسن ils ont beaucoup de ما mal. شاف ما شاف الباسبور روج راه في سوردينا نهضر يتبان امكان نهضر يتبان شو نقر هي الناس زرا ما كلش ولاقي واخا تبي Chine, c'est ta logique à toi, mais c'est pas. هذا شوف بعض الدنيا تفهم ديما تفهم. فهم ديماني Diamant bleu, moi aussi, je suis moi aussi. Vradini, tant que t'as pas un passeport rouge ou t'es pas riche, y a aucune femme qui va s'intéresser à toi. Non, c'est aussi simple. Avec les brouillés, c'est le statut Mais non. qui compte. Je suis d'accord avec vous. Avec les brouillés. Mais le passeport rouge n'a rien à voir avec l'histoire. Hein. Tant que ça est dans le titre de séjour, tu payes tes impôts, tu peux toucher 4000 euros. Commentaire. ونيك فادي خدنا نصير جاز نالي في دونك جاست سولا وين نروح دون ميساج بريفي. Il faut changer le sujet. Alors, كاين شكون Katia Vreda Daler, libéré Ramken, on va changer de sujet, des néniens. الكيس نعطس سانا باسبور روج ما تايش نسلي ريصه. Alors, نهضر في البابي. ما ديالي ولا لقيت تا كاين سيغ لي بابيي فغي غايا شحال هاد اش يخمم لي زابون شحال لي بابيي جامي 30 يدي خمنا لا بون. Vraiment, tu penses باللي ذا الكواغض راك دي جبد الخالات. محسورة سميني كنزة je te connais pas encore ونخدمها لا نص. Je viens d'arriver. donc نخدمها لا نص ديك حاجة ما بغا تخدم لا نص. Est-ce que tu es prête à te marier avec Younous Aïla les papiers? Talmud, il y a un truc qui s'appelle l'hypergamie. L'hypergamie, c'est plus tu exerces un travail. Tu as accès à un certain statut, par exemple, tu as un certain statut, tu vas toujours vouloir, autant que femme, hein, tu vas toujours vouloir soit le même niveau amchimé, soit akthar. Ça, c'est l'hypergamie, c'est comme ça. Malheureusement, c'est la nature. On va dire c'est animal. Donc, si le khalef, on a besoin d'avoir quelqu'un qui a le même statut, un peu plus, parce que ça nous rassure. Donc, si je vais tomber enceinte, je vais être en congé maternité, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va subvenir aux besoins à côté. Tout à fait normal. Mais je peux pas, personnellement, je peux pas me marier avec quelqu'un qui n'a pas de papier parce que je me suis trop battue pour étudier, avoir mon travail, etc. Mais je sais qu'il n'y a de 0, je peux pas.
n'est Même pas par possible. Personnellement, hein, Est-ce que l'amour peut surmonter les papiers? non. Tu vois, Aya, tu vois. Aya, Je suis sincère débat, avec vous. débat. Akin- Est-ce que l'amour peut être plus fort que les papiers? Tu vois, Akinzek, serre les papiers, hein. Serre les papiers, Akinzek, serre les papiers. normalement, l'amour, il dépasse tout. C'est pas ça le problème. Il a rien de fait, monsieur Merci, Laoudine. Brassem. Par exemple, frère, j'ai envie de me marier واحد يون. Alors, يغرى je trouve les يفهم modérateurs يسعى يونيون باش نسالي الغاشي il y a des gens qui vont دالين. Ah, Akinzek, الزويلة سي Par مارسيل. exemple, اسمح لي, par exemple, Marseille, Asma 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 Saoud, quand tu vas Allez. éduquer des enfants هذا d'élèves, المغال كلها كوني نعاود نسالي après c'est pour libérer au moins une place dans quelqu'un. Vas-y Kenza مدن. du coup, oui, l'univers à dénir, c'est que Smelioun a des rares, des accès à un certain statut. Smet Frodat Saoud Daria, il faut que ça soit équitable. C'est la nature qui est faite comme ça. Zara, bien qu'on se fait, mais c'est comme ça. هذا الحقائق زولا كاتسا. شوف لي في الحاجه ذا Des choses. اكيد الزمر ضد غالي ديون دانا غاسوك شعر الكواغ الى دو نيفو يغرا الى جونتي ميش تفهمي تسينا تزمر تحمل تزمر تحمض الكواغ هذه اللي دركازي ما Bien عرفتش sûr. فلاغ وني قال غير سي ان ريد فلاغ سي ان Une quiche marrette flag. سي ان ريد فلاغ غادي صافي شتي صافي Alia, je gagne ton message privé, là dans Cine. Écoutez, c'est pas juste d'annoncer les une commentaires à Alia. تفضلي شو Je غادي pense qu'il y a des personnes, elles sont rationnelles, c'est-à-dire que elles ont des objectifs de donner des sens, donc certainement, mais là, elles se mettent avec quelqu'un, malheureusement, qui, en fait, il faut savoir que quand on est dans une relation, on a des objectifs normalement qui sont communs. On est à des rythmes qui sont communs. Donc, par exemple, si on se met avec une personne, par exemple, très très tôt, très jeune avec la personne, on évolue, généralement ça se passe mal. Parce que chacun évolue de sa manière, de sa manière. Parce que chacun prend des chemins mais ça se à sa passe si manière. ça se passe mal Et donc, ça sert à imaginez rien de qu'à un l'accepter certain âge, vous avez construit je ne sais combien de l'histoire excusez-moi. Vas-y, Katia, vas-y. Non, imagine, toute ta vie, t'as construit quelque chose, tu as construit quelque chose, etc. Donc, certainement, tu veux quelqu'un parce que tu as d'autres horizons, tu as d'autres objectifs, tu veux évoluer dans ta vie. Mais si tu te mets avec cette personne-là, certainement, tu vas reculer et tu vas perdre du temps. C'est pas une question d'amour. Il faut être rationnel dans la vie. C'est qu'est-ce que tu penses que bien Il faut, Bah, elle a raison, c'est parce de la qu'il faut quelqu'un qui te rationalité tire pure. vers le haut et non C'est pas du- quelqu'un qui te C'est tire. du pragmatisme et de la rationalité pure. Bien Et on sûr. est à l'art Oui, émotionnellement. exactement, c'est ce que je Avec disais. le Il faut être cœur. rationnel dans la vie. Mais l'amour, c'est irrationnel. Alors, si tu es dans un moment, tu vas rencontrer une personne, tu vas dire, mais ça, les papiers, non, ça y est, les papiers, Voilà. et tout, tu tombes amoureuse. Est-ce que le moment, tu vas, Oui, ouais, c'est à tu la vas te vingtaine, hein. rendre Et quand on a tu vas 17 te- ans. Quand tu vas Et quand te on a rendre 17 ans, qu'on a ce genre de réflexion. Non, dans la à vie. 37 Non. À un certain âge, 45. à un certain âge, franchement, Ah, c'est c'est pas... كاتيا معليش كاتيا كمي تهضر Chacun libre, hein. Katia, c'est à l'annoncer, مش ميدان, donc je sais pas. كي غاسكا مشكا مون بوين دو في دانكي كي غاسكا مو فات يوث نمزقد تري تري بياينه تسخما الكواغ سا مديرونج با نمزقد زمرا تحمل غاسكا سخما الكواغ اون فا كونسترويغ اون في نورمال Tu sais, je suis pas contre. Chacun son avis. Moi, je suis pas contre le vôtre. C'est ماشي داك اللي زعما الصح داك اللي نوني دايرين. Juste, je donne mon avis. مركز نطبقوا Déjà, Voilà. Nfgay, ça Paris, c'est guère. لي بابيي لي بابيي C'est quoi la différence? Imagine le gars. Katia, Non, c'est juste à ton accent, Kaden. quand tu Parce que même Paris, il est de Béjaïa. حاشن تبين في جايز طافايس Sonia, la name de Sonia, alors tu es toujours Nkini, j'aimerais juste intervenir. Nkini, je peux soutenir une femme qui va dire, ouais, Nkini, on va à la Youn, qui n'a pas le même niveau intellectuel et tout. Parce que Matsqsardi, c'est pas les mêmes débats, c'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes réflexions. Parce que Youn, la غالب هذيك صباح ديال سا شونتي ديك شمسة مديت, il aura pas la même,
رياكسيون كيون يروح يخدم ديال البيرو صباح بيان يسوى القهوه ينعس يقصر وانا مسكين شي صباح هكا ما كيجلس لا سوري لا في voilà تمديت هذيك شما تقلقت peut-être il va mal réagir non il va pas réagir de la même manière que l'autre alors que le fond c'est le même peut-être on est comme un chantier il a un cœur plus large à foyer mais pour aider par rapport à la situation financière je respecte les autres hein moi je respecte tout le monde, mais je trouve c'est un peu... Il doit avoir quel âge qui a une belle situation financière. Non, mais Riles, t'as tout bien dit. Situation financière. Je pense que Kenza aussi, il est d'accord, je pense. Hein. Non, c'est pas la situation financière, c'est le niveau financière. L'éducation. Pardon, je vais finir. Quelqu'un qui est en situation régulière qui veut dire que... Non, parce que ça a parlé de situation, tu vois. Elle a dit, moi, j'aimerais quelqu'un avec qui va m'accompagner pour notre évolution, tu vois. Et quelqu'un qui est en situation irrégulière, il faut attendre longtemps. Et tu sais pas... Non, laissez-moi finir. Tu sais pas quand est-ce qu'il va se relever. Est-ce qu'il va se relever parce que, voilà, t'as pas vu, tu vois. C'est juste, c'est de la théorie, mais c'est pareil, c'est pas encore concret. Riles, donc c'est pour ça elles veulent pas les sans-papiers, elles veulent pas Yowen qui est tout bas. Ben je t'ai incliné. Non, pas avoir de papier, est-ce que c'est être tout bas? Ça ne veut rien dire. Il peut bosser. C'est pas ce que je voulais dire. Bref, avant tout, je juste mon avis. Je m'exprime. Après, tu peux, non, tu peux développer sur la dernière. J'aimerais bien, mais après, je veux bien laisser la parole à Kenza parce que depuis tout à l'heure, je lui coupe la parole, donc je la laisse en parole. Moi, je coupe pas personne la parole. J'ai laissé les gens parler. C'est ça qui est intervenu. Est-ce que c'est policier, l'autoroute, vas-y, Riles, fake d'Ariles. Non, كفاية ضاين راس تلاقي كان زعما elle voulait faire la سويسونا. Riles, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Hein. C'est hyper intéressant ce que je te dis. Mais en fait, avant avec la situation Eric. Oui, vas-y. C'est qui a désactivé le micro en Kenza? Mon micro était plus. إذا على ماجوريتي نقارن شي دو نيفو السينيظام ديال تخدمض تاخذ ça n'a rien à voir كل خدمه اللي تخدمها كاين. En fait, par exemple, كلمة كثورة avec tout voilà, كثورة اللي كون دايرين c'est écrit mariage. Quand tu as envie de te marier avec quelqu'un, c'est que tu vas passer toute ta vie avec la personne jusqu'à ta mort. Tu vas avoir des enfants avec l'éducation, tout ce que tu veux. Inkine, par exemple, j'ai envie de me marier avec quelqu'un, je m'en fous les papiers, pas les papiers. Ok, je les ai pas. Mais par exemple, le niveau intellectuel, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que tu vas éduquer, enfin, comment tu vas éduquer tes enfants, des choses est-ce qu'on est tous les deux sur le même, hein? Et tu vas connaître la personne. Oui, tu vas connaître la personne, mais si on n'a pas le même niveau intellectuel, c'est hyper important d'arrêter. T'acceptes pas dès le premier jour. Oui, généralement, un date, tu vas voir la personne directement. T'acceptes pas. Mais tout le monde cherche ça généralement. Que les ils cherchent le niveau de c'est comme est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Dans l'idéal, bien sûr, un certain âge, tu vas te tenir riche sur les guinas. J'espère, mais pour te concernant, j'espère que tu vas trouver la personne qui est idéalement بيستفرد. Mais لقيتي دافض ماشي حاجه القرايه جلاس tu contrainte. لقيتي دافض دق فايدة يعني لقيتي دافض على la même mentalité mais لكن tu es ouvert d'esprit لقيتي تدار ouvert d'esprit. Mais لكن tu es contre l'alcool لقيتي تدار اللي contre l'alcool. Mais attends الحوايج هنا tu as une tolérance, le degré de tolérance اللي من حاجه peut-être il va différer d'un truc à un autre. Après la mienne mais كثرة هدر ديت par exemple à un certain moment genre t'arrives à un certain âge là genre t'acceptes parce que خلاص c'est bon c'est le moment de se marier d'avoir des enfants. Même avant. Mais les autres, rationnellement, Katia, mais c'est la rationalité qui prime, c'est les contraintes. Mais il y a de l'amour, ou les contraintes, de l'amour, mais il y a de la rationalité, c'est toujours des contraintes, la rationalité. Il y a des qui est de la même culture, sinon il m'a eu le mot. Il peut t'accompagner dans quelqu'un. Je suis d'accord, sauf que le mariage. Katia, les deux, parce qu'on a eu des problèmes. Il faut savoir qu'une Katia, on se connaît, du coup, c'est presque pareil. D'accord. Ça, je comprends. Ok, d'accord. Donc, est-ce que, par exemple,
كيني اوكي ثغريض جو تو سوتيان القاينه بغيت تخدمط جو تو سوتيان خدي مينم اشن هي 50 50 واخا جاكسبت Qui ça me dérange pas. Tout dépend de la situation de la personne, la situation qui dans le cadre du mariage تقدر Tout dépend de la situation. 50 نص نص Mais imagine, t'as le mot de la mienne, il y a C'est un point, par exemple, t'as le mot il y a la vie. on se connaît, mais on n'est pas d'accord. Je sais pas parmi les. Ok, on est d'accord avec Nivroili que la vie, elle devient de plus en plus chère. La vie, elle devient de plus en plus chère, même pour une seule personne. Et quand t'as envie d'avoir des enfants, 50-50. pas 50-50 كل شيء نيفرو يلي ما نساعد فهمتي شغل اون سونتريد ماشي نكاد واحد على الشوبينغ جو فالي نفير بليزير نتسنى هذه تمرمي هذه تخلص الكتريسيتي واحد وامان. Est-ce que d'emblée Kegina, Katia, vas-y, ton avis sur la question. جاويت نعطيه ناس تبجاويين لابودا تبجاويين بزاف قبل دينا مدينة 50-50 تخدم كلش tu fais comme tu veux mais 50-50 franchement qui le 50-50 c'est à ma manière dans le sens moi j'aime bien à ta manière non c'est pas attendez là ça vous allez mal comprendre attendez. Écoutez, bien sûr, exactement. Donc, par exemple, lui, si on se met d'accord, je suis ce genre de personne, écoutez, la fin du mois, voilà, on a fait tant d'argent ce mois-ci, on a des projets en commun ensemble, ça a telle charge, on a tel projet en commun, on va, je sais pas, on va mettre de l'argent de côté, on va épargner cette somme-là. La sommeiller, on part en voyage, ça veut dire qu'on a, enfin, voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de 50-50 en soi, mais en fait, un couple, c'est un mariage, oui. De l'entraide. Exactement, c'est de l'entraide. Donc, certainement, la vie, elle est chère. Mais il n'y a pas de calcul, exactement, c'est ça. Il n'y a pas de. Justement, moi, c'est le principe de calcul qui me dérange. Par deux. Écoutez, c'est le principe de calculer le 50% qui me dérange. C'est pas ça. C'est que je vais faire un truc ou je vais faire autre chose. Par exemple, on a un projet en commun, on va le faire ensemble. On a par exemple. Katia, s'il te plaît, par expérience. J'ai déjà matché des filles qui sont indépendantes et qui travaillent et qui. Alors, je te pose la question. First date. Vous êtes en premier rendez-vous. تقريبا ما تقصروا ما مديني comment tu vois la vie c'est un petit truc حياتي ما تهضروا كيكينا tout va bien il est beau tu es belle غلط غريط تا 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 متجاوبه مديني 55 premier date مازال كشي ما كيتحكي لنا je vais voir les revenus les machins مازال عقلك premier date مديني كينيا شنو هي 50-50 oui je vois. Est-ce que tu acceptes le concept 50-50 on va continuer mais tu n'acceptes pas on arrête là. Comment j'accepte pas parce qu'il y a le principe 50-50 qui me dérange. Voilà. Le problème c'est que moi j'ai eu déjà attendez je vais juste vous expliquer j'ai déjà eu des dates and le premier date il paye le deuxième ça va être nickel hein, j'ai pas de problème mais par contre le principe de 50% ça me dérange. مديني 50-50 تصير الرجال قوامون على النساء je suis pas d'accord je déteste ça j'aime pas les calculs moi j'ai un truc j'ai un avis là-dessus Katia je peux la Naïm en amour bien sûr merci ديت مصدق مخترع Katia il a osé c'est irrationnel est-ce que je peux lever la main pour une fois on a entendu تبجاوي تهضر في l'amour تليف الحاجة دارن c'est que par exemple il y a un truc دارن par exemple يونا تهضر par message par téléphone et tout الزولات جمال ربي chaque fois جمال c'est micro يكنزر في كميدة ميكرو لعنيا وين en fait il est une le sujet مديني غا باهيه باش نبدا السوجي نبدا السوجي باهيه لا بوديكش من تورا باهيه on a commencé le sujet est-ce que l'amour c'est plus fort que les papiers مثلا نمشي نبدا السوجي نقدر نبدا 50-50 تورا je voulais donner un avis sur ce qu'elle a parlé Kenza Tora. Je suis d'accord sur elle sur quelque chose une différence de niveau ça pourra jamais marcher.
Ça m'est arrivé déjà, j'ai eu l'expérience plusieurs fois. Et j'ai essayé, je me suis forcé, j'ai pas pu. Tu peux pas. La râle, mais c'est pas la personne que je dénigre, ou qu'on a râle, c'est autre chose. Différence de niveau. Niveau, non, ça peut jamais marcher. يعني تهضر ما في la conception mathématique des comètes internationales. Non, quand un homme est Tu vois, bien ça va te faire chier, pourquoi pas bien cultivé, quand une femme bien تهضر cultivée. Il y a des gens, rien de forcément universitaires, mais ça les empêche pas de tenir de bonnes discussions. Hein. Bien sûr, on parle pas de diplôme, on parle de niveau et de niveau intellectuel, de culture générale, de pouvoir parler de sujets hyper profonds, de pouvoir s'instruire mutuellement. C'est ça c'est ça le truc. Roha Jamal. Niveau intellectuel compte beaucoup. Pour une personne qui a fait des études dans la chute, qui a l'habitude de voyager dans la chute, il est très large en connaissances et tout. C'est pas facile de se mettre avec quelqu'un qui est Parce que Wacha Jamal, tu vas t'ennuyer de la personne. Tu vas t'ennuyer de la personne. Behia, alors Behia, on te parle. L'amour est toujours plus important que les papiers. Ok, j'avais encore une idée sur le 50-50, je voulais l'exprimer. Excuse-moi, Kenza, attends. Jamal Fek. Oui, parce que par contre, Kenza, je suis pas d'accord sur quelque chose. Makid Nankini, voilà, je me suis sacrifié, j'ai sacrifié beaucoup de choses ici. Et pour avoir un certain statut, certains moyens de Guinée, pour arriver à un certain seuil de niveau de vie de Guinée, je peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'a pas de papier, qui n'a pas de situation. Et moi, je te poserai la question à Kenza autrement. Pourquoi les hommes, nous les hommes, on accepte un sacrifier, on se fait des moyens d'agir, on a une situation d'agir, peut-être à zéro moyen, à zéro autre. C'est l'homme. C'est l'homme. Ok, merci, c'est une très très bonne question. Mais laisse-moi finir s'il te plaît. Freeman, Zmada d'ailleurs dans le sujet 50-50 Zab, c'est un sujet particulièrement. Ça veut dire que je vais intervenir sur le 55. On accepte de se sacrifier comme ça, je précise bien, surtout, Issan, le quart de Guinée, elle a eu ses papiers, ça a un studio là, elle appelle ça de se sacrifier, de mettre en jeu son. Voilà. C'est une très très bonne question que tu poses à Jamel. Je peux répondre. C'est une très très bonne question que tu poses. C'est vrai que peut-être j'aurais pas dû employer le verbe me sacrifier ou quoi que ce soit. Mais en fait, je vais pourquoi le monde, il est fait d'une manière, c'est le mal. On est tous traditionnels. On est tous des Algériens. L'homme, il est un petit peu macho. Tu es traditionnel, Je suis traditionnelle. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. L'homme, il est enfin, moi, je suis traditionnelle. On est tous traditionnels. Du coup, c'est à l'homme, avec niveau, il est de soit faire le pas, subvenir, faire quelques trucs par rapport à la femme, etc. Tu vois? Du coup, c'est normal que ce soit l'homme qui fasse beaucoup plus de choses que la femme. On a connu ce destin ancestral pour les hommes. 25 secondes. De faire tout. Alors, on va chronométrer, comme ça, on va donner la parole à tout le monde, Jamel. Donc, il me reste 20 secondes. Du coup, je vais avec Dinara Jamel. Je sais pas Shahal Amari, mais j'aimerais trop savoir Shahal Amari parce que en soi. 33 ans. 33 ans. 40, plus de 40 ans. 45. C'est plus de 40 ans. Et ni devine qui tu Shahal. Ça fait 8 ans qu'elle défend ça, donc elle doit avoir 30 ans. Non, j'ai pas encore 30 ans, les gars, j'ai que 28 ans. Vas-y. J'aimerais vraiment intervenir sur le sujet 50-50. C'est un sujet qui est. Compte Sarbo. Voilà, ok, vas-y. Oui. Je ne pense pas tenir plus. Mais bon, donc c'est un sujet auquel j'y pense tout le temps. Pour moi, 50-50, non. Non. Et après, ça dépend de la situation. Mais il y a une femme c'est une chimica. Ça paye, elle va la garder pour elle. Je m'en fous, tu vois. C'est moi qui va subvenir aux besoins du foyer. Mais dans le cas elle est cadre. Dans ce cas-là, oui, je préfère 50-50 parce que genre c'est illogique que je vais prendre en charge les charges. Comment ça revient à ce qu'on disait?
Ah, ben ça va bien. Katia, Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je vais finir. Une fois que j'ai fini, tu peux me poser n'importe quelle question, je vais te répondre. Donc, et une fois, ça arrive. Donc, je disais 50-50 pour si c'est une Si elle est smicard, cadre. oui. Si elle est Non, cadre, elle va elle garder doit son argent contribuer. pour elle. Dans ce cas-là, je vais appliquer le din, tu vois. L'argent, c'est pour la femme. Si elle me donne, je sais pas, 10% des charges juste pour qu'elle se sente, je sais pas, importante, voilà, elle contribue aux besoins. Mais sinon, dans le cas où elle est cadre, c'est 50-50 parce que moi, j'ai vu, genre, non, par expérience, j'ai vu à travers l'entourage généraux, il prenait tout en charge. Sa femme, elle est aussi cadre. Au bout de 5 ans, elle a pu mettre de côté, je sais pas, 70 000 de côté parce qu'il prenait tout en charge. Quand il partait en vacances, c'est lui qui payait tout. Au bout de 5 ans, je sais pas combien elle a mis de côté. Bah, 70 c'était 000 pas un euros, cadre, c'est mais elle a énorme. touché beaucoup plus que ça, alors. Non, Tout les prendre en deux, ils charge. étaient cadres. Non, Les Nsel, deux, mais il a non, pour non, tout ils prendre gèrent en bien sa charge. vie. Non, il y a des personnes avec 1200 euros, ils vivent bien ici en France. Ça, tu le sais. Juste, ils gèrent bien leur vie, tu vois. C'est des bons gestionnaires. Lui, c'est un très bon gestionnaire. 1200 1200, non, pour un loyer, tu ne avec pas, un hein. SMIC, une kiné, wallah, je connais des personnes avec un SMIC, ils vivent bien. Wagini, Snark, une kiné, il doit toucher dans les 3000. Avec les allocs. Ils vivent bien Non, avec même les pas. allocs. Il touche 3500 نغاشو مي افهم داك الوقت نتكلم نروح على سميس السن يسعى لي تكنيك كام كدا فاهمانو كيك تخلص شاك فوا الوغ ماشي دينو تخلص غادي يسعى لي تكنيك امك يجير بيان صافي تو فوا يسعى سيلف كونترول يسلم الماء اللي يخدم شحال يصرف ديال لا جورني شحال دونك يجير سوبر بيان صافي اون فا دير سي سا فام كونتريبيي سيتي 10%. Parce que voilà, pendant un moment, ils étaient en instance de divorce. Femme Tofis. Ils vont pas te dire. Eh, vas-y. Moi, Femme Tofis, elle avait 70 cas de contenus. Mais je femme. Donc, si, le cas de divorce, c'était le moment où il y avait c'était tendu. Donc, je suis transféré 70 cas. Non, ça s'est réglé juste par expérience. Mais voilà, c'est que ça me toffe au Ah ouais, bout ça de fait, il y a 5 plus ans. d'amour à Si ça quelque se chose passe- avec Nebro, il est au تخدم de الحساب, tu vois, tu Bien sûr, t'assures, ça mais- dire c'est le principe de Alors, je vais te foutre Tu mets les blagues Katia, quoi. attends, C'est le hayat qu'il faut. Katia, c'est à 2 Ouais, minutes, vu que tu es déjà intervenu. D'accord. Ah ouais. Amia, je peux intervenir Ouais, je te passe la parole juste après Katia. 2 minutes, c'est de Katia, vu que tu es déjà en train de discuter. Vas-y. Vas-y, Katia, ça commence. Hein. Vas-y, Katia, le micro. Katia. Non, peut-être elle est absente. Oui, pardon, j'ai commencé à parler, j'ai pas vu le micro. En fait, j'ai pas grand chose à dire, c'est juste que quand je l'entends parler, je peux comprendre, mais en fait, c'est le principe de calculer. Imaginez la vie que vous allez avoir en calculant tous les centimes. Enfin, je vous dis ça parce que moi, je suis encore en Algérie, je ne compte pas quitter. Je veux rester ici en Algérie, donc certainement les profils que je rencontre, c'est pas forcément des profils qui vont peut-être, je sais pas trop en débat, vous voyez. Donc qui pour moi, est-ce que vous voulez vous marier les filles en fait? C'est monopolisme, la parole. Est-ce que vous voulez vous marier? Oui, mais je gagne de les annoncer, j'espère. Inch'Allah, ok. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est normalement quand on a une certaine, je sais pas, c'est une certaine éducation aussi. Niki El-Ghazi, par exemple, je le vois en train de travailler toute la journée, etc. Je sais qu'il paye toutes les, peut-être qu'il va payer toutes les factures et tout. Mais certainement, d'ici je vois qu'il paye toutes les factures, c'est moi qui va payer les vacances. C'est-à-dire que certainement, je sais pas, s'il y a des projets en commun, un mariage c'est ça, c'est avoir des projets en commun, c'est d'avoir toujours la même vision, etc. Si vous n'êtes pas en accord avec ça, vous avez rien à faire ensemble. C'est bon. Là, je m'entends. Je vais lui poser la question parce que vous m'avez interrompu. Vas-y, pose arrêt là. Ok. 15 secondes. Oui, il n'y a pas de souci. وفي مغار يا اخي نقل يدنا بليك سميتك مستغبر يوم بلا الكوارت فات قالت شي غادي فهمت. J'ai pas parlé qu'il faut le quart, jamais dit qu'il faut le quart, j'ai parlé juste par rapport au ça se passe comment en Algérie avec les couples qui travaillent les Nice?
Vous faites comment, le 50-50? C'est ce que je disais, c'est ce que je disais maintenant. Il n'y a pas de calcul, c'est-à-dire que normalement des personnes assez intelligentes, Niki, je fais rentrer de l'argent, toi aussi tu fais rentrer de l'argent. Merci à certainement à un certain moment. Donc à un certain moment, il y a de la communication. Donc vous posez ce qu'il y a sur la table. Voilà ce qu'on a eu comme rentrée d'argent qui est des risques. Je vais pas me répéter. Mais voilà. Donc il y a de la communication. اختي جماد نهضر فيها ممكن يشبعها كل ويكند خلاص les filles, c'est bon pour je vais vous. clôturer. Je vais clôturer. Donc ce que je disais, c'est juste Il faut moi, que c'est le principe du calcul. Il faut Merci les filles, j'attends vos annonces les filles. Paris, vas-y. كي شوي كونتر 50 اذنيه باش نفهم الكوب تمزقم دبيان كيف الكونتي من الكونتيس روح ناخذ مثبات تاخذوها تشوفها على كارتيس تاخذوها دركاج سيليا اسكا ولا حد شوي لا ولا شوف تروحوا ضرك 50 Je suis pas d'accord. Sofiane, je te laisse la parole. اسمحي تساوي 100,000 يورو في 50 تساوي 100,000 يورو كي تجيك ما تمطوفيكش تمطوطي تساوي 100,000 يورو فاروري كيكون كون وين كاين ماشي ويدز واش غير هي tu veux te marier دلكزنا تمطوز مازال كازيك déjà s'il vous plaît tout faire vas-y Sofiane à toi la parole Sofiane ça a été obligé comme si tu feras vite fait un couple qui les deux ils travaillent moi je pense que il y a les charges fixes Bokham soit loyer soit un crédit soit élect etc. il y a les charges fixes c'est 50-50 après le reste je crois qu'il n'y a pas de calcul, il n'y a rien, ça se fait naturellement. كاين دينا نمشي خدمه mon couple 50-50 ماشي 50-50 ما كاش منها فيك 50-50 chacun contribue selon ses revenus mais dernier ماشي تمطوسني غتربحي دريمن تتسالى الجيفيس الكازني غادي قيمه ديال حسن غاديري البروراتا ah bah oui en cas de divorce en France c'est au prorata et à la dépense près ما ديرين سينا الديفورس اللي surtout مخدمين على contrat de mariage c'est-à-dire ils sont mariés en communauté de biens c'est-à-dire sous la juge chez يخدم les avocats qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont prendre كل les dépenses خمو غنتاج انوك صرف ça compte plus كل les arrangements personnels نخدم donc c'est pour ça que c'est pas une question de 50-50 et Guina le dire je trouve que le dire d'emblée Guina ça me paraît un peu ça n'existe pas. 50-50. Ou là, 50-50. Insidieux. Ça marche pas. Insidieux. Mais il a dans la vraie vie. Qui dit non, Sofiane, je suis d'accord. La vraie vie, il a en France, un compte commun. Il y a les dépenses courantes, les abonnements, les loyers brams. Après, tout ce qui concerne les dépenses annexes, les courses, les dépenses des enfants, il fait comme il peut hein. il dépense mais que ça il dit quand il dépense ou خلاص mais il a une économie une épargne quelque part mais il a une épargne خاطر tout faire et كي تخدم كي là je comprends pour toi تمطو تداوت tu vas la traiter comme une reine dans l'idéal mais imagine toi ce كتزوج تمطو نستخدم de 2000 à 3000 euros par mois تتسالى الكونت وحده La transparence. Il faut voir la transparence. Il aime bien le couple. D'ailleurs, la transparence. Bien sûr, la transparence. Elle aime bien. لا الغاشي بانا داوين J'aimerais là je vais partir dans 5 minutes dans moins de 5 minutes j'aimerais répondre par rapport à سميت وكا كيقالوا زعما راه شغل ولا شنيا نو ثورا كلهم تيتاولاهم تظلم اشحال تلاوين الكازنس هذه اللي نخدم نيتو اتغل اذيا عليه ناو زغاره tu vois un kini c'est la nature de moto c'est la nature de moto c'est que il a argazini toujours soit il est fort il est puissant ولا اللي كان ارجاز يغلي يهلكيتو ابا ثمطوني ثرول شغل اوت سيبورتي ثارا ان مومون اشحال تصبر في 6 موا اسكوس ونص ازدف السبا
En 1800, hop, elle prend la fuite. Donc, c'est pour ça que je suis, quand tu as tu vas pas t'enrichir sur mon dos. Qui j'aimerais bien te voir bien, mais tu vas pas t'enrichir sur mon dos parce que selon mais les expériences, je sais pas, selon les témoignages, des l'entourage chez nous, c'est que, c'est de sa nature, c'est que, شغل انت يجمع حال ثلاث عشقيتي تو تغلي يسيوغال انت سان فا با مورالمون اي تو شي با بوتيتر il a perdu ses parents après il a un accident le choc et tout تبدل la mentalité ناس باف تروح كان هنا ولا ما la vérité vaut mieux vivre célibataire et devoir être obligé toute la vie. روح نسيم à toi la parole نسيم. ما كيفاش تخمم ما كيفاش نكونطي mon frère. Je vais répondre pour 50 جو انا هكذا نرشطه كوم صدق ريبوندي ضعف ثكلت. فتشي نسيم هذه هضره جمال s'il te plaît. تسلم. Vas-y. J'ai pas l'habitude. Bon, qui ne sert à quelques points ce que vous appelez 50-50. Déjà, j'ai l'impression ces derniers temps, le fait d'aborder ce sujet, il est devenu, c'est un sujet tabou. En fait, c'est une question de discipline. Déjà, c'est un sujet vachement important dans un foyer comme d'autres sujets. C'est une question de discipline. إذا من جيران تنمدان مود سيندرات جيران مود هضر ما مكيرات جيران تخريط طنون مكيران تصرفهم اشحال تصرفهم كال سون فو بروجي وري ضربي ديجا ملي كنقارن صداعرف مشروع فاشل امي انت تخدم انت تخدم واش با كوميان انت تخدم ايه سي كوم سا خليك فاهمنا كاع دونك كازون نهضر سويت نهضر ستينا شويه فاهمه دونك سي اون كيسيون دو ديسيبلين ديجا après, 50-50. Mais personnellement, si je donne mon avis, c'est au prorata. Effectivement, 10 000 euros, 700 000 euros, des charges de 5 000, donc 4 000 euros. سي فوق القبائل والسيناريو الحساب ديرهم ميليك خدم الحساب كل كيزمر على الفاتوره 50 000 اورو هادشكون كدا ما باش تخدم الحساب خدم على الحساب ما كنسو mais justement c'est un problème d'immaturité. C'est un problème d'immaturité. En fait, dans une autre société, dans le système, mais vous ne vivez pas dans la même société. Vous ne vivez pas dans la même société. Ça, vous n'arrivez pas à on vit dans une autre société. La société est ثوعار, la société est ثغليث, la société est رقم دنادي تمادي معاون, la société est سزكا. Malheureusement, ولا الديفورس ولا الدين ذا حلال وكذا كيتامن نس الدين دونك سزكا ما راه ديفورسي كل يوم نبيا ولا حقيس ولا شي داقوينا راه يحقرن وايا يوري ضربي quelqu'un qui est juste. Il est juste. Donc, d'une façon juste. Bien évidemment, elle est là pour aider la femme, on n'en parle pas. C'est normal, ça c'est logique. Mais c'est vachement important. Donc, c'est des gens aussi les problèmes à lesquels ils peuvent être confrontés. J'étais choqué. Mais finalement, ils ont de l'avance parce que les problèmes je vais finir. Les commentaires. Les commentaires de Galamala. Walou. Pourquoi? Laisse-lui parler. Laisse-lui finir. Parce que nous nous les problèmes. Il faut mettre un peu d'ordre à l'amia. Mets un peu d'ordre. Déjà, quand tu interviens, Kegina, ça rajoute du sang. Une phrase. Donc. Tu as encore une minute, vas-y. Allez, une minute. الله يرقي وينك نبغي غادي. Tu es dans une société la société كاع شنو كيغفل اناكي اون فيت كثر كتوالي ملي كوبلنا القبايل نيكس ديفورسين اشو لا كوست مزور فاش ديفورسين لا كوست تدريم تم مزوار ثيارت مزوره دونك يرومينا كاين لا سوسيتي اوكسيدونتال شنو كيغفل اناكي دونك لي سوليسيون اكي تابليكي نساكي سي اون سوليسيون باش كنا تذوم لا رولاسيون باش تدي
ابيزي اتيلي جوست اساس كان كيديون وكدير هاد الزوج ديفورس ورفغي غير داوا لحق تمطوثي ورفغي ثا غير لحقي وكتكون Contrat de mariage, Nessie. واقي سي اون اوبليغاسيون سي با سي تزوج راه C'est un contrat de mariage. mais bien évidemment ça c'est important c'est indispensable هو كذا يثمر الا الكونترا دو مارياج ريال ولا فتا الزوج يثمر الكونترا دو مارياج الا ثمط واش هو لا فان دونك فامي تزواج يثمر دونك ذاكي فو ابسوليمون فير ان كونترا دو مارياج يمكن كاين ثمط ناس je vais vous donner un exemple simple s'il te plaît de 20 secondes imagine زوجك صمتوش 6 mois un an après dit je vais vers des hôtels et tout ça après on va divorcer qui je vais prendre 50% c'est injuste. Je ne vais pas prendre ça. C'est injuste. Tout à fait. Sonia, Amdel, non, 5 minutes, Sonia. Ah, j'ai fini. Merci à vous. Oui, alors, je pars du principe que déjà, mais 50-50, déjà pour moi, c'est une colocation. C'est déjà mal barré. تفتح لونتربريز بخام لونتربريز بخام بقيو سيري السولي هذاك جو بون دو برانسيب بلي ارجاز ما يدير دي زوج الا قادر يدير كابابل بيان سوري سيرتان ديبونس باسكو تم دوز كتير اونسيت تفوكا مسكيلو كتكوبي غير مسكيلو كتكوبي غير جات الهضره جات الهضره ما تكوبي غير الماكينه مسكيلو تجي غاسنا بيهضر وتنطق رايك je suis sûre que ça l'a brûlé comme ça mais elle a rien dit. Vas-y Sonia, vas-y. يكوبي من الماكا سونيا. وصغار aussi tes copines aussi qui tes copines. C'est pas grave. Vas-y. Donc je parle du principe de quelqu'un qui est capable mais au moins de gérer les dépenses importantes parce que ce que c'était enceinte il a قبل مصروف etc. c'est-à-dire que il est capable de يخلص الواي capable de يخلص les charges. بري از كمان رجزني ضريز الحاجه انا غير شنو يشوف يفرض تخدمي بور اون ريزون بور اون اوتر نورمالمون فهمتو تي كابابل دو بروندر لو رولي انت يقابل لنا كوخا مهم مصروفين كاين غير تا كيدا لوجيك ابري مي لا ان بروجي دانفستيسمون تادير نفتح شي با موا كوميرس انصومبل دينا كاين شي داكور بلي كتخدم هذه دو اسوسيي تادير كو رجز كاين كزمر كاين كزمر افيك لي بار فان دي بار لا سوسيتي او بروغاتا دي زابور دو شاكان بريت الحاجه النظام الا كتزرم بلي كتمطوط غادا تساكريفيا جونيس غادا ترفد غادا تسارو غادا تغليس باسكو جينيرالمون تاوين ابري لا غروسيس ستوب ويسن شويه الصحه نسنت كلش الا كتزرم بلي ديجا واكي ستاني نورمال انفستيسمون دونك ملي تشوم دي الحسابات 50 رفدت البيبي 50 4 موا ترفد البيبي 4 موا دينا نكشم 50 بصح سي كوم سا كاين غوري اركاز يسام كانيس 50 شي باتيرا خير فوالا سي با ديرو نخدم هاد الكولوكاسيون تنخدم لا قبل الامر نعمل نزوج. Je suis d'accord avec Sonia avec sur le point c'est vrai. Mais le zouaj c'est pas une question d'argent. Justement, l'argent égal, c'est un sujet de ça. Il faut assurer les dépenses du foyer. Bien assurer les dépenses du foyer, il y a un gaz quand même, il peut pas, il peut couvrir. Mais c'est la base. Il y a les éventualités. En effet, vas-y Sonia, tu as un petit يا ما تصرف في جدي من غير ما تصرف دابا وين تقدر نكون يبدا قبيله باسكو ما الا نكشف لك الحسابات نيا كيفاش نخلص كنت مقرر نروح غداوي غزغره كاين لورينزو ان لاتينو متر 80 سبورت سي فات خمايت 50 كنروح الخماس 50 دوك البشير دي تاخذ تبريفير تروح ديال اختي بيرت ولا ديال غير بوكيت فلور الا خاص بينا دوك ساده ديبونس حيت ولا ميا كان الدنيا يوم بوال يمكن زمر غنخدم غا تمطوثي وكاكيا با بروبليم ما ديسيدي غتساوي غا كونديسيون غتقيم كخوا ما تربيها الراويس j'ai pas fini parce que بزيد كفايه نزيد واقيلا 1 مينوت ناراشون يا خاطر بالك تمطو ساده ديبونس ديك بور ما تمطو كونيكتيني غير لي بارفان غير لي ماكياج غير دينا نكشم دي سكون ابل اون ميشطونوز نو دينا نكشم اون ميشطونوز دينا تسنى دي تقراتي صغورك بور ما تمطو الصالير نينس سي ديجا ليميت باش تلبس بيان باش توجور تبغى تمشي وين شبحت مي فو نيت با بري داسي خاطي سونيا جدمتي سي فري il y a de ça زيك متقارن الغاز قال لي يزمرك وخام الا وين تغميت كو خام يقلق خام ديالي نيكل تاخشيش نيكل اي سون انا ميا يخلص لا
هذه خلص لا كوافيس صونيا. لا مانيكير صونيا. فوالا ما تقصدش صونيا. تقيم صونيا. تسوق دي زونفون تسوق لا ميزون صونيا. جدا توفيق توفيق تاعك يسمع الماك نروح. دونك نعم ميلة تاعي moi je suis d'accord 50-50 تاعينا il existe si la femme elle exige تخدم elle exige كاين خدمه وصلنا ميلة elle exige تخدم à ce moment-là 50-50 qui je suis Mais d'accord là, il y a 50-50 égards du tout. Mais je suis sur la donc c'est un peu plus compliqué. Vraiment. Non, oui, il est vrai, 50-50. qui n'est jamais été entretenu par un homme jamais الحياة Voilà, non, on dirait entretenir justement. C'est ça le piège. سميتو genre les dépenses c'est une question de C'est ça le piège, foyer Anna علاش Mia. تاقينا 50-50 نكتينير 50-50 ولا 100% نكتينير نفسينو والغازي 100% quand joyino on Nti- travaille Nti- tous les deux pour le Nti- bien-être le foyer na البسينو في الجي في و tu vois البسينو سي كارت بانكير نينو لي بارفان سي كارت بانكير نينو لي ماكياج سي كارت بانكير نينو لي سوان نينو سي كارت بانكير نينو جو دوموند با كالكان روح خلصي البساوه روح خلصي يا روح خلصي يا مي اون دوموند ستريكت مينيموم سي كو ركاز اللي يدير ركاز ولا سواوال يزمر دياسومي ان فوايي ماشي دياسومي Mademoiselle, est-ce que tu es prête à ce que mon femme Est-ce que tu es prête à ce que mon هذه femme خلص ما الا هذه خلص كلش. هذه خلص كلش دونك شويه بارفان يستخدم La manicure, le moins cher pédicure, la salle 60 euros sport, le moins cher 60 euros mais l'ex مرضيه دي إيه le même niveau de vie oui après on 160 euros يجي donc voilà يولي donc parfois تخدم donc ديجا تخدم باش تني غيماني سي اوسي سامبل كو سا اه واش مينا مدينا مينا مدينا واش et les enfants les enfants permet de les enfants avec le temps normal سي بور سا تلقى راجل اللي لي كابابل ابري ما يخش شويه تبدا تكمل سا توجور هذيك كوم ça reste un peu léger c'est le tour de Jamel لميا كذا نجك جارة. Sonia tu nous as dissuadé Toufiq vas-y Jamel on t'écoute 2 minutes Jamel 2 minutes ايه ما كتهضر سونيا وكذا زعما والله وكذا في وجهك. Sonia Elle m'a fait peur, mais allez. Bon, pour l'histoire, le truc est 50-50. Déjà, quand ça part entre un couple, ils vont s'entendre que ce sera les dépenses de couvrir tout du foyer à 50-50. Déjà, c'est mal parti. Il y a de la méfiance dans le couple. C'est comme si tu fais un marché, tu fais un contrat entre vous deux, alors que vous êtes censés de s'unir, avoir un compte joint, avoir une vision, il va avoir la même vision dans la même direction. Mais quand ça part comme ça, 50-50, c'est que vous avez des visions différentes. Koulioun, à tout moment, il peut claquer la porte et il va partir. Voilà. Donc, il n'y a pas de confiance. Alors, ça n'existe pas 50-50 chez les Arabes. oh ساقلك جمال ساقلك جمال J'ai fini, c'est bon. Voilà. alors Toufiq à toi J'ai fini. روح توفيق Hein? روح toi توفيق Ça n'existe pas 50-50 chez les Arabes. Jamais. تقصد un couple sur 1 million. Ça n'existe pas. غير مين يخدم الحساب 50-50. نكون كاين سي كي les Arabes, c'est en général. تخيل 50 نكون القبائل خاطر القبائل سن 50-50 اللي كوبل القبائل سن 50-50. أني ذاك نكاي. Non, il existe. Merci Kinder. À tout faire. Pose une question à tout faire. Est-ce que le quand tu تخدم est-ce que tu acceptes يدرمني شو لي ضرا ماشي ثاي ماشي دري ماشي شويه الكوبل ما كيكتش واخده مذنيه ديجا دواك يد نقرا توفيق Moi j'ai une question à une minute يتخدمها une minute parce que كنطوف كلشي بالنية شتي هذا كنطوف بالنية ديال ديبات مسفامن الكونتيس الكونتي وكيف روح تقدس لا كارتي تقدروا تقدس لا كارتي وتقدروا سي با كوم سا مارش با
واش هضره النيه الكوبل جامي والله صلاح je suis d'accord يدي سيتو تحول على الهضور داين فوكا لا مش ما تساقز ملا تهضر غير اسكو ليفيرفيسونس داين فوكا مثلا شي لومو داين فوكا حرارة J'ai un mot par rapport à ça. حرارة attendez Il faut mettre un peu d'ordre dans le live, là, sérieusement. جمال تزرد ما يتقرب كي غالم يعلم il faut mettre un peu d'ordre tu es en train d'enrichir le bruit donc فغير يدير كتبتي dans commentaire je vais le lire vaut mieux que d'intervenir dans nos choses à chose déjà ça crée encore plus de choses alors à qui سوزر الحمالة ton avis sur la question كاين مدينه سا با اكسبيريونس ولاش الحساب هي الكوبل ينادي يخدم النيه وخلاص باسكو ثابتو في حرزنا خميس يزرا وركازين هذا تروحوا نيسور دينيس انت ذا انت كتزرون دا يروح نيسور دينيس that's it ما تخشيش تاكيني دي هضر لنا كاينه j'ai compris ce qu'elle veut dire elle a un certain niveau un certain mode de vie elle peut pas baisser son mode de vie par rapport à l'homme زعما كيسعى راه زميره راه اسيدي راني تبغى وزعما تعيش كني لا ميزير même par amour même par même لا ميا لا ميا ولا مورا يدسو بندق السار في كاثو انت غران يعطيك الصحه وي ابوغوس سونيا نو لا سيغتان مود دو في بعد شوف كيما يقرا الشريعه يا كينا يقول لك الفقير الاخر الغالي قال لك الغني ما يديش لا الفقير ما يديش الغنيه يقول لك باسكو لا في ريش elle peut pas vivre avec un homme pauvre rarement elle va souffrir avec lui parce que elle a un mode de vie tout le fils elle a ses exigences كي شوي كونتر كل هضره قد هضر ما كيفي دريمان يدريمان صامتو سيدي كان غيش ديما ولا نسي كلا نغيش ماشي نتاس صافي ما الا خميس سيفاس لا يعني كاين سيفاس نيو ذي كونترا انو لا فينونس نيو دو بوني دريمان ماشي دي مولانيو donc à partir du moment où زمرضي يمانيم donc pour moi l'argent n'est pas un critère donc كيمي زمرضي يمانيم donc كيمي tu es indépendant tout زمرض non, je suis désolée. Non, mais tu peux trouver quelqu'un. Il n'est pas mon niveau financièrement que je suis pas prête à entretenir un homme. Allah merci, merci. Tu vas pas l'entretenir. C'est d'âme, mais tu as la bague qui sort 5 000, 10 000 euros par mois, une petite sort 3 000, non 2 000 euros par mois. Ça fait pas de lui un sous-homme. Il peut subvenir aux besoins raisonnablement. Tu peux te permettre le colère, mais à partir du moment où tu as fait une demi-famille, et il est sérieux, il est beau accessoirement, mais il est en plus, on dirait pas non, mais il est sérieux d'Ardem, il sait les valeurs, il sait كلش, et ben oui non, mais Argaz Tarov, rien du tout. Quelqu'un qui se il est un simple technicien. Il est cadre super orange. C'est un cadre supérieur à Smith, il n'était pas du tout cadre. Il avait même pas l'ambition d'y aller. Parce que pour te dire les Argaz qui a il a des valeurs essentielles il est fidèle il te respecte il t'encourage au quotidien l'argent il va venir tu es extraordinaire le foyer il y aura l'extraordinaire il y aura l'extraordinaire. Il y aura l'extraordinaire. Non, je ne vais pas changer quelqu'un. لا مي اسمحي لي une femme bien قسما بالله هذا تمركز n'importe quoi ترد لا لا مي انت ودار ترفقع ماشي دايره وناسنا وترفقع لا tu peux me mettre 2 minutes لعنايا ولا j'ai envie d'هضر في 50-50 et tout. Vas-y, je te mets 2 minutes. Après, ça sera au tour de Amara qui يريد أن يقف 2 minutes. L'idée... Oui, l'idée 50-50, il y a un sujet d'Aran, c'est que c'est fait pour les gens qui sont moyens. Parce que un mec, n'importe qui est bien riche, اسمها دي عداد يزوج يخدم الكونترا دو مارياج نروح نمشي à un huissier de justice signer un contrat de mariage au cas où il se passe quelque chose chacun aura ses parts mais le 50-50 il est fait pour des gens moyens pour s'en sortir dans la vie باش annuler moyens encore et peut-être réussir plus tard mais tu me dis je vais appauvrir Argazéo
باش هيك نروح نخمم على الشوبينغ à côté là je vais m'acheter des trucs chez Sephora alors que je vais l'appauvrir à côté c'est fait pour s'enrichir tous les deux mais intelligemment باش نسوف على la calculatrice نحسب à la fin du mois مني كخمنا كامل نخدم من هنا mais il faut que ça soit équitable naturellement parfois il paye parfois je paye il y a pas de on se pose pas de questions mais هي كده سمحي لي كنزه ملي راش قارن 50 50 الا قرا كالكولاتريس وي مي قارن 50 50 في الواقع Alors, Amar, à toi la parole, Amar. 2 minutes. Je laisse sur la mia, je laisse la place aux autres. On dîner, bonne soirée. Merci, Jamal. Jamal, mazali comme match? Non, je préfère arrêter. C'est compliqué, oh, c'est compliqué la mia. mais c'est les sujets les plus compliqués qui sont intéressants Non, c'est que. Ah, Je vous rappelle qu'on match des gens ici, hein. Trop, on essaie de former des couples. Même si Jamal qui gagne des matchs, هذا بسنا. مازالوا صغار mais non. يا Je ne ربي. contacte pas. J'ai aucun contactiste, je n'arrive pas à la joindre. Ça a un réseau, c'est pas de ma faute. Bon, écoute, des matchs. Eh, Jamal, ce qu'il dit, c'est est-ce que Jamal il serait intéressé par ta façon de parler lui plaît. أنت ثقيل. صمتوتنا ذا رجاز. Jamal, t'es sérieux là? Ça me touche dans le gaz. أيوه. يزمر رجاز ذا يديني يعجبني نمشي نهضر جمال. C'est pas ton Le gaz, je t'en aurais pas parlé. Il va nous dire Mireille non. Des matchs flesna. Là, il attends, je vais aller te dématcher déjà. On va commencer par ça. Mais je vais donner des débat. Mettez-vous à votre meilleur jour. La meilleure façon possible parce que vous pouvez séduire. Vous pouvez séduire. Je suis naturel, je suis comme ça. là avant de séduire c'est il faut comprendre un petit peu de l'art tu vois Voilà, ouais. Bah, ça permet. Bah, les débats, faut juste être authentique pour montrer une version mais chez les ça sert à rien parce que ça va se voir après le mariage etc. Bon, les filles généralement qui savent bien parler. J'ai dématché pas mal par la façon de parler. C'est hyper important Alamia, je suis désolée. Il faut savoir s'exprimer. Mais voilà, le minimum. Tu vas le présenter à ta famille ou que sinon elle n'a même pas dîné Tout à fait, voilà. Bon, je vais le tenter, Linda. Je vais le tenter. Linda. Il ne correspond pas vraiment à la recherche Jamal, mais je vais te dire quand même son profil, étant donné qu'elle est intéressée par. Elle a quel âge Avec le profil. Linda. Fais attention à ce que tu vas dire. Hein. Linda Ismail. Linda, ya Linda. Linda. même كمال رايحه سميت تروح ليندا بغا يروح يحبسك شنايا. Alors Linda, 40 ans, elle est à Paris. Elle est divorcée, elle a un enfant de 12 ans. Ça, je sais que la Non. Elle a un bac plus 2, elle a 1m70. C'est pas la peine. Aïra, si je veux pas une femme avec un enfant. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, je veux avoir des enfants à la mienne. Tu peux avoir des enfants, Jamal. Voilà, Linda, tu laisse tomber. Laisse tomber. Voilà, tu dématches et tu restes comme ça. Voilà. T'as raison, Jamal, t'as raison. Moi j'ai une question, ça fait que j'ai juste une question là, par exemple tu vas rencontrer Paris, tu t'es lancé la musique? Jamel, par exemple, on va la lancer dans pas longtemps. تعجبك tu sais pas شحال عمري سوسي ندوالك دونيتيكس تعجبك etc. est-ce que genre tu vas apprendre à la connaître et tout dès que تعلمت باللي الساعه par exemple 38 ans الساعه دريه تحفظ directement malgré que la personne te plaît صبح تهضر من l'amour mieux que l'argent mieux que mais ça fait partie de ces critères les non je suis d'accord on a intégré avec Kinza c'est pour ça qu'on a intégré c'est pour éviter de rompre après 3 mois Kinza les enfants c'est de la je suis d'accord même avec Liliane mais les enfants mais les trucs et toxiques c'est un de mes critères à la mienne si t'as vu ma fiche
نعم une femme T'as avec pas un match le coup, نايت كنتسناك داك تبقى ليه يهضر بيان والكاز كاع اسكي حتى الساعة كايني j'ai rien dit de mal فلاس c'est qu'elle a un enfant je peux pas c'est tout j'ai باش rien dit يخدم ذا جمال sans indiscrétion mais là ça te dérange pas de le dire devant 80 personnes. اش غادي ندير اشو Qu'est-ce que tu fais dans la dire vie? son métier je تهضر على إني فيش au cas où est-ce qu'il تهضر على فيش جمال جمال بريبار بسيكولوجيكمون هضر على فيش إناس ونور خدمة ورستو فيها جمال هضر على فيش جمال جمال ما تيسعدش سي جمال les commentaires. Paris 95 j'ai fait mes études d'ISMO la plupart d'Alagui pareil aussi j'ai bac plus 4 ah ouais plus à la mia ماشي 4 نعم كان 4 كي يساعدني bon arrête de faire ton modeste genre 4 mais si 4 كان اودي كان صح لا هو جيت 4 ديجا 4 غير نقرا مدينه ولاش خاطر non mais si tu as un niveau universitaire il était dans soit là donc chercher شنو كيف قاعد niveau universitaire plus que ça انا قصديش كاع الناس الناس Mais c'est important de préciser même il est niveau universitaire parce que mortna des phrases parce que ça change beaucoup de choses. Il غاشي يمكن زعما je suis pas des fiches. ماشي تخدم صافيك جمال لميا. شو تقدر جمال فازي تجي j'ai deux travails j'ai comme chef de poste sécurité voilà mais ça n'a rien à voir avec les études que j'ai fait d'ISMO Je suis désolée l'Aïbet, les commentaires vous dites que je suis insupportable, je suis juste moi-même avec une vraie madine, tu vois, je m'exprime normalement. Alors Ramish Jamal quels sont le domaine des études d'Inchid Jamal domaine histoire normale ماشي histoire شنو quel type d'histoire normale ouais histoire géo histoire Algérie on a des Bouzarea ok ماشي histoire de l'art le commissaire priseur en France des Bouzarea قبل une licence histoire de l'art rien que باش تدور على commissaire priseur parce que باش تدور على commissaire priseur il a une licence en droit plus une qualification en histoire de l'art une licence en droit. Bref, tout ça pour dire, c'est bon, ça le métier de Jamal. Vous avez dit que vraiment d'aller journaliste, c'est pour le mariage c'est direct. Azar, azar. L'année à Jamal ou lâche. La ligne de classe, tu verras ça y est. Je vous souhaite bon live et bonne soirée. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Il n'y a pas un autre sujet intéressant du coup avant de partir dormir? Qui n'est ni round le sujet c'est l'amour plus fort que les papiers. Qu'est-ce qu'on s'en fout des papiers C'est pas fort. Peut-être plus fort. Les papiers, non, les papiers, c'est la stabilité. Oui. هذه رجل الأمور سافر il va se marier. S'il est instable, il يقدر يرجل الأمور. C'est ce que disait الدرجة مشى يسخ من الدرجة. أنا بقيت ديكلاري. مي رجل الأمور تنروح هذه زوج. والله مساهمة النية والله vous allez nulle part. لا اسمات الحق ذات تفض باللي اللعيبات تسند في البافور هذاك الخطا سفيان تبغى ترقد على الامور اللي باك بليس 5 باك بليس 6 تندا يخدم انت نخدم الميناج ولا سيكوريتي جرامر تخدم يونوك 200 دجلس باك بليس 5 باك اقلا نزرتنا وكذايني فو بارلي دي شوز انكي شو ديزولي خدمه قبل 200 دايله مصطفى كونسول غيلس مارسيل ندلان روح فازي سفيان à toi le quoi qui est perso c'est pas important voilà non, c'est pas important parce que il faut voir la personne après le statut social par contre il est super important pour éviter justement les histoires à 50-50 etc tu vois il n'existe pas voilà il existe parce que sinon un des deux il va se casser la gueule tu vois voilà ça c'est l'homme qui gagne un peu plus donc il contribue un peu plus et donc en cas de séparation il va perdre plus tu vois donc le 50-50 là en quelque sorte تروح السنية نهضر بزاف ce genre de sujet 50-50 يدري من القرايه et tout alors que سمعت زرد العبد اون فاس اتقيم ذاتها برد العبد tu sais كتشوكيه تعلمض est-ce que ça match واحد la personne est-ce que ça peut marcher نخاطر il faut faire confiance à son instinct شغل mais là t'as pas la connexion واحد العبد نتفرسي الحوايج ça va jamais fonctionner. Alors, on va lancer une petite pause. Paris, garde une petite باش بعدا نخمار بيه الزول تودر تيني تخمض خمرد عينيتك
لا بدا يقرا لك شو الموسيقى يتخدم ذاك Playlist, il a playlist. Je rappelle que vous انت قلي قلا ليش تندق لا من كان وشو تبغى ما كيديم على 100 نزهو شويه. كي ديما عاد نخدم شويه انا رايا كوم سا اون دو بو. كيديم خمد يوسن يقزها انا شي قرمصه سفيان. كيديم ميس الحميدو شي تغني بها سي مودرن. رجل خمد نابورت لاكيل كي ديما سا مارش. رجل مثلا تشيدو فيها. مادام اون اتوندون كان زيد ستوار كي لي بابي ابرا دغيا داك الغاش من موريال كاف ديال اكس لي فهمتو جوست باش نشري لي بابي تروح غرس موريال سي لي بابي نشني كان اكس نادي هذا دي بيرسون كوم سا. Salut Mustafa, c'était ça. كان موديراتور كونسول يزعف عندي لا كونسول. اش في هناك؟ ايش قيس جمال الهضره يزعف. ثورة لمية. السلام عليكم وكاردينا السلام عليكم. نتمنىوك تلم بيان. لقيونا شك لقيونا فك 2 مينوت 2 مينوت هذيك فوها والوايض ديف ذوايض. Ouais, c'est ça, j'ai essayé, mais تنرفي لك. لي موديراتور vous pouvez تصب ما سمع ما تصب. سان شوجي قارن سان شوجي قارن ماشي اي غراس خيما نون لي شيرش مي لا بوسون كاين البرانس كاع. دينا نوالد مشطوح الا قيا اليوم هذيك قدر الاختيار بايض شاكا ريسبكت لا شوا دي زوتر لو شوا دي زوتر اي لا بي دي زوتر. Tu peux, t'as pas le droit de critiquer les débats, نعم كيف غادي يعيش وايض. سهل مكان تكريكيتي يونا كيني بغا هكا سير ما تشكيت لا. امي كشتي عقلك تعاش لك فرنسا تزريد كومون يفي امي كيش عايش القبائل. انتي غادي يعيش كني توالي كن ذا الرئيس مرحبا سا الرئيس. مي جميل على سينما ذا الرئيس. راح اويد الكوب اللي ما عقلي تحسيس اويد الكوب اللي كيعجبن ركازي كيعجبن اسيني تمطوطي 50 قبلنا راه اويد تمطوطي كيعجبن اسيني وركازي 50 قبلنا راه. سمحي في فكره تهضر مع لا ستابيليتي دو كوبل انا تهضر ما مش لا ستابيليتي دو تو نو بيان سور ما يلي تمطوطي 50 صافي نو ما إلا الكوبل مسفهم 50 بوركوا با إلا الكوبل مسفهم لكن نكون نتحوس البوال شو غورون فا محسوب بي 50 القبائل ماشي ميروميين اشعرنا بروبليم اسكا تصاور لاش تصاور شو باك دير. Alors c'est bon, on va clôturer le sujet qui est passionné et passionnel qui est le 50-50. D'ailleurs, on a compris بليك impossible تفهم. زاد خاطر زاد القبائل الناس سي باغ اكزومبل 50 كيف انت تكتينا الطابلين كاين زاكي دو هذا السوجي اسكاتوريك اللي ضبطوا فيه اويد سميده سيدي حضره تصرفاتوها وعم تشكر السميده نفسك الحساب هكذا الموسيقى تذكر سير السوجي قال لي بروفوندور لم هنا قال لم ياخذ الله نقدر نجي تسود بس نسمع في مارك كونسول بدلت على السوجي راح اسودر فرح نخدموا ولا تهضر بس اسودر
Alors, je viens de... Alors, des matchs, des matchs. Ramiya. هاد ماتشير سي ماتشير الوغ لان ثلاثه لي كوبلي ما يتفن جديدا يخدم راس يضلين الوغ سي ميل كدروز ابارامون سا كونتينيو on confirme كان لقينا مورا دوك تلامية ابارامون سافا سالي دوك د ياسمين واو سليمة كنت ليا وسنداني كسيلة ليتيسيا كسيلة ولا حكيت سولاد ماري جوزي عسلامة ماري جوزي ماري جوزي هضر ماري جوزي زلف نوال Salut Koussela. Marie-Josée. Marie-Josée. Ok, Koussela, mec. Voilà, c'est mieux. زول نادين زين زغران تخمين انا تزين نانيت زلف نوال صافا كوسيلا خربت اللام الزلف لك Alors, Apple User. Alors, avec l'IA, نخدم un outil par l'IA زعما تحضر Lamia Famberber sur YouTube. Ça, il est en live en ce moment même sur YouTube, sur la chaîne Lamia Famberber. Mais là, tu vois, l'outil qu'on a développé avec l'IA. Des guides l'IA. Donc, c'est une espèce de machine qui crée des profils recherchés. Elle match cet algorithme selon les critères qu'on a prédéfinis et on continue dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Amis, c'est là. علاش واش دير لنا نتصور ولا كاع لي ميساج قاضلي ولا شو مع ساكي ولا شو شو دير لنا اش كاع ندير فوكال ولا C'est pour ce qui te باش ولا باك دي ماتش كاع ميساج كاع ميساج نورمالمون ساكيني ولا شو سي كاع ميساج ولا هذا عندي الصوت حكايتي ياك فورني على الحال ياك فورني على الحال دي ماتش غابة ريبوندي دمي دا ريبوندي هاك دي ماتش ان شاء الله هذا ما مش من داري non mais Suisse je casse ça fait pas 5 minutes que je casse bon l'ensi nani des matchs hier donc je vais pas les dématcher mais répondre titre chichi linéaire تعطل انت كنت دي ماتش arrivé mais je vais laisser au moins 2 jours à Kegin j'annule ce match d'armes kiff
Alors, je rappelle que c'est un live de mariage. Où est-ce que Vrana Zou, journaliste en guest, il y a un message privé. Ça a une photo qui est épinglée sur mon profil avec toutes les informations invra, parce que tu as créé le profil. Elle a des photos avec les audios. Donc, voilà, user 71 Santos, je gagne les photos et compléter des informations. أنا أظن سي سيلين كيف je gagne les photos je garde la compléter de la demande يمكن هنايا كنت تشكع لي la photo le profil recherché c'est qui est épinglé sur mon profil encore une fois et le gazelle donc alors on va faire connaissance nous بوزي هاد لا كيستيون على بيان في القضاء في اللق سوري ما كنتش حفظ من سيدي خاطي ولا استنشجي كار ماشي يعني شي نورمال انا نعمل انا سيغل انيفرسير جويوز انيفرسير كسيلا شكرا عليك كسيلا يعطيكم الصحة تعني فيه جويوز اجيك مع لا ميوزيك سنهضر غنغني شياد الورديه أسنخدم لا ميوزيك كسيلة راجد Ce soir c'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Profite de ton anniversaire. C'est ton anniversaire, le sang chaud de la veine. Ce soir c'est toi la reine. C'est pas demain la veine qu'on brisera ces liens. J'ai lu dans tes yeux, ce sourire veut tout dire. Voilà. Joyeux anniversaire, Kousseila. En fait, c'est soudain. Vas-y, lance-la. Oui, tout fait. Même de Titi de Kim Chaban, pourquoi tu es dans le live? S'adresse. C'est ça ton adresse. Alors, Kim Chaban, en 2026, il faut un live pour se marier. Oui, Kim Chaban, pourquoi tu... Ça t'intéresse pas. Ah, Kim Chaban... T'as compris? Kim Chaban, العناية كاوينة tu restes respectueux لكن نشوفها كيم شابان مو كيعجب فعلا خويا بدل صا وديني بزاف الهضره ماكوس كساس ستيلو خلاص هادي بس هادي عندي مي بغا يروح اللي يروح لكن مدينا نظل تحضر تحنوت mais هادي تسنا داكي لي كومونتير توا كون تا باسون يعني خامني وين ثلاث دقائق tu es dans un live public très respectueux ما صدقت هضره تقيم ما يصير تروح tu peux tout dire mais il faut savoir le dire bon voyage. Bon voyage. Vous vous sentez obligé de commenter un mauvais commentaire, mais par contre les bons commentaires, ou les choses il met des bons commentaires, les مشاكل 5 سير تشينا الشكاك يعني على كل حال يعطيكم الصحة les commentaires سالين اللايف هانو كومونتي. Vous êtes Vrana Zou, journaliste dans Guest. N'oubliez pas que c'est un live de mariage. Hein. On lance un sujet après la pause musicale. Vas-y. روح تفت روح صباحية. Ouais, n'oubliez pas les cures du jour.
Excuse-moi, vous m'entendez? Bonsoir. عاد Oui, bonsoir, ma sœur. لا Bonsoir, سامعك ça j'espère. va Ça va, alhamdoulilah, barakallahu fiki, toi, ma sœur. فيك بالك اخويا ربي يحفظك. بغينا تزوجوا ضيمنا Je comprends pas le Kabyle, désolé, je suis Chaoui, j'habite à Paris, tu vois. Je t'explique ma tu situation, veux te d'accord? marier Bah oui, bien sûr, c'est pour ça, je suis là. est-ce que tu connais ce live ou alors c'est la première fois que tu viens chez nous C'est la première fois. d'accord alors le concept du live il est très simple on a un outil de matching si tu vas sur YouTube la chaîne Lamia Femme Berber tu vas trouver l'outil en question qui est en live en parallèle au live de TikTok. Alors, on crée des profils. On va dire si tu viens avec nous, on va te poser un certain nombre de questions. Tu vas répondre, on va créer ton profil et ton profil recherché. S'il y a quelqu'un qui correspond à ta recherche chez nous, on va te le présenter par téléphone et on va suivre votre histoire jusqu'à ce que vous vous mariez, peut-être. Simplement, il y a des petites conditions. Alors, la première condition, c'est que on ne doit pas te trouver en train de faire des annonces de mariage dans d'autres lives de mariage. Non, je n'ai jamais demandé un autre. C'est la première fois. C'est comme ça, tout le monde nous dit la même chose. Bizarrement, par contre, quand je vais dans les autres lives de mariage, je trouve tout le monde. C'est bizarre. Allez-y, va aller vérifier alors. Si vous allez me trouver, alors. Tu parles quelle langue? Tu parles arabe? Arabe et français. خلاص نهضر بالعربية مال. نهضر بالعربية, y a pas de souci. Donc ما لازمش نلقاوك dans un autre live de mariage. معليش, ok. Sérieusement, نلقاك نحيك وميم سي بريزونتي لك طفلة نعيط لها نقولها حبسي. معليش اختي, انا عم بالي بروحي باللي خاطفيني انا الحوايج هادو ما تشوفها, ودركا وين طحت ما فهمتش كيف الحمد لله طحت ميدو هذا كونسول شدهاك. نعم خويا. فهمتيني. والله طحت في اللايف هذا مش خاطيني انا الحوايج هادو ما اختي, تشوف. كيفاش هادي طحت في اللايف هكذايا طلعت باش تتزوج وجامي طلعت في لايف تاع الزواج بركا ساعدني شويه خويا هذيك بزاف كبيره حق ربي العزيز غير خاطيني الامور هادي. انا عندي ديجا ماشي ناقصني انا زواج ولا ميرسي نعيمه. اختي العزيزه انا ما نسحقش خويا انا. ساعدني شويه راك خطيتني جامي تعرفش باينه شنو راك نطايش في توك توك قول الصح. ورحمة بابا العزيز الغالي غير خاطيني. هاي انا شوفي اختي انا طلعت ماشي باش تفركتيني على واحده باش وكيفاش حتى طلعت عندي حتى كيفاش جاتك لونفي تطلع عندي سبيسيالمون واش هادي هذه ما جاتنيش هضرك لونفي. بالي ما تفهمش انا رانا نديرو كيفاش حتى جيت لهنا وقلت حنا هادي نطلع جامي طلعت مي هادي نطلع واش نطلع كنت قاعد نشوف في اللايف, كنت قاعد نشوف اللي لايف كلها وازاك طحت فيك والله العظيم حق ربي والله. بعد علاش طلعت طلعت كاع لي لايف اللي شفتهم. استنى دوك نفهمك وعلاه طلعت وعلاه حبيت نهضر معاك دركا دوك نقول لك داكو. اختي العزيزه بنت بلادي انا ما نسحقش جي با بزوان انا ما نسحقش باش تفركتي لي باش نتزوج. عندي بلان دي زوكازيون الحمد لله. انا دوك خباط بغيتي خبط اخرج
بلان دي زوكازيون بلان دي زوكازيون تروح دار لمية مصطفى سلسل الله سمع قوة سمع انرجي روح يا ودي في الدلافريت في الدلافريت تشوف في الوقت 50 on change de sujet ça y est لا ما بس بغيت كان تسكاد الهول كان هضر في دريمن قاتي وما تشكر الهود كان ارد 50 خذ فراروك والله هذا المهم كونسول يروال شي قالت الجمال هضروا حاولت نكز عفا كونسول لي دا ثنا كونسول زول سالو تروحات الدمعة طاحت لي كونسول ميك ولا تروحات باسكو تمدهم لي بارول تفضم الوقت 5 مينوت 3 مينوت دونك الا قتلت انارشيكا كنزعما تهضر دون سو جور دو تروك. T'es modérateur, consul. Tu aurais pu, je peux pas faire des... couper donc le mic. Non, je peux pas faire ça. يمكن لازم couper le mic ونهضر مي quand même ما نساش نهضر ولا قد نهضر شطح انا كنا دفك راينا. خلاص. دايور كي ولا داك يوث هادشي اللي تخدم كتعي معاك خويا. Sonia. Puisque tu auras au look 50, 50, 60. J'ai même pas les listes matching, donc pour rassurer les amis. ولاد نت ولا الكونسول مشمين يدي قالوا لي يتماتشي راه كمتيني والله العظيم البروبليم سي كو مثلا كونت اون ايكوت شو تهضر نوك الغاشي يقمر نروح على فري في سا راه نافا صحيح تدين الخرايج قال ميرسي يا وند لا فري في ملي ديسل قلعان شايش قريبهم تلاقينا ما لهاش مس الحسابات ما لهاش الا لقاونا كونطابل صافي دير ما كونطابل لا فان دو لاني لا فان دو بيلان صافي ديفيدون صافي ثبطوا يوم ما تعطيش كارت سميت تشاد كريسبور تصرف تقعد القشاش ني صرف ذاك انا محسب تخلطها وليدي اش تقيمت نخصك الادميه مقرغات لونتربريز ماشي داخل ما خدمه كمينه يمكن كمين لونتربريز راه تبيسكو خاميو اللي باترو فتح غير على كولوكاسيون مثلا لا ترونسبارونس هادشي اللي النيه كي كيفا ما تخدمم vous allez même pas penser à faire des remédies parce que c'est de l'argent qui rentre tu as les dépenses c'est normal c'est tout Est-ce que les réseaux sociaux ont-ils changé notre façon d'aimer? Bien sûr. Les réseaux sociaux. Ouais. Ah mais. Les gens ils ont plus de choix. Le premier problème c'est ما يجيش واحد مقلق خايض يكوب لا ماشي مزيان يلاقي دي زيفور ولا تخشي تفارا تعجبك يلاقي تفضل الكوراج تروح هذا تهضر تجور صافي بوكو دو شوز دونك اسكو يكون ديال بروبليم tu vas essayer de régler le problème ثورة تالمو الى الشوا خمكنا كدي tu ajoutes tu DM ثاقي ديك اللي بروبليم كنت نهضر كنت سبا غراف دي ماتشيا على ميا نروح غادنا لي غوايض دي لايف ايزابيل فوالا كيف درنا اللايف دي ريلاسيون لا نايم سي بور سا نكيونا دي ماتشي او بو دو جور هذه يوغا لي ديني اسنوا ثلاث ماتشي تيكت يدي عاود يدي دو جور سينو داير كنت ماتشي غير سي فيني روح كيما كان بدي نصرقع انا ميا ne fais pas perdre ni mon temps ni mon énergie c'est pas la peine رمضان ميا زيك مدن ترقيعا يشونج با ils essaient de que ça marche ils font l'effort pour que ça marche bah c'est ça ça répond ديال التليفونات ديال واحد دي ماتشي تريبوند ديال ايماجيني فريش مني اذا قال لك انا تخمض لو كان باغ اكزومبل لي في باغ لي فام تخمض لي زانونس داكي شو التليفون لا مهوا تخمض لي زانونس sur le guest à se présenter quelqu'un à تصوب تفتح على quelqu'un enfin je sais pas combien d'invitations donc elle va les traiter une par une donc peut-être changer d'avis. C'est la même chose pour elle. والناس سون دروا دو مومون كي كومونيكي حكيم اثن فكيك ساولا حكيم اهضر حكيم يتص يدير comment m'inscrire قالت الناس ولا كذا تنسكرير ولاش بلاس فور يو هذه داغي لا ساليت الوغ كملت
كلام يا راسك نعم واش زمرضت اوكي كوسيلة سالي ونعطيكم الصحة صحت. تيلي donc تيلي le choix donc même pour les hommes pareil donc تخمض là non ça peut ça fait quelques invitations mais c'est juste il faut pas تفرض hashtag il a قاعدين directement بلي c'est bon mais le malheur c'est que donc on essaye toujours de ذا هذه لكن on va faire la comparaison. C'est ça la nature de l'être humain. Les réseaux sociaux ont-ils changé notre façon d'aimer? C'était ça la question. Alors, la façon, c'est vrai que les gens, qui je suis d'accord avec Sonia, les gens, ils خدمنا على les efforts pour que ça marche. يستعجبك. Tu vois, on te présente, qui n'est pas l'exemple. À te présenter Yous, elle correspond au profil recherché. Jeune, ضايد récemment. Jeune. انت مقر شويه انت جون كي كان تيبغى physiquement تعجباس قصرا un jour c'était magnifique etc. Azkaner le lendemain c'est 48 heures de relation le lendemain تقشيش ساعات نص تليفون ديالها انا زوار الشغل نفلس يسجاي تمسج قال لهم يا دي ماتشي داين والله ما عاود غاس alors que le matin même et c'était les grandes phrases d'amour, au chiminé, au yakia, au machin. Ça me dit, nous allons pas le téléphone, je gagne mettre des matchs. Quel est ce que ça va ni à sa winnes, ni à ses écoutes, c'est pas une raison. Ce n'est pas une raison, parce que quand venadem, il va تخمضك كي قيثالو في تاقي كلاس في حاجات اللي هذا العشق والغرام تمدي تاقي التليفون نو ملي كان مقراو تفكير aucun signe de vie. Quand bien même c'est qu'elle n'a aucun signe de vie, elle يرجو au moins يرجو un jour deux jours ça تجفس قشيش لنا نتا يروح حد كان يدير لم يتم دي ماتش الناس صفحه كي الكرون امور تمدي تاكي داين تو دي ماتش قشيش نتكسبس ناس كان je t'appelle ما يليق à l'aise je suis pas à l'aise ما نهضر هكا كينا باش نهضر حاجه انتيمه كي دو كوبل je suis pas à l'aise donc يدعيو زعما يليق à l'aise يزعف يروح يصار يبلوكي يخدم توا يا نادر ربي البلوكي كي تيك توك واتساب والله نجي المؤمن عباد ديك يونس قاع قرايس كان يعجبها كان حاجه تشا بلوك نهضر وكيدي با دي ماتشي تخششني ناس يقول لك مي حراسه خميس كان الحاجه كمسلسقه الحر الصباح سي غراف كوميم يصوفي تفربى لاميا imagine toi زوجك ديال ماغي bien sûr الناس Les toxico-aguia. دولا يفان دولا نو مي imagine toi الغاز ناقع هذه رفض انت متوسط ترفض انك قلت تخمم دون ان بي سور ان بيديستال كلها دان سول كومود بروبليم تنفضك كيقار الناس الغاشي لوف بومبينغ سي اون تكنيك دو مانيبيولاسيون pervers narcissique هكا شنو ولاد كاين C'est des pervers narcissiques qui خدمنا كي pervers narcissique هكا قلت يرفض ومن بعد طاك التليفون دان سول كو يعني ولا شوك malheureusement يعني تهضر فاهم راس قالغ مهما درجه tu la connais depuis 48 heures وتزعف على كون شتاقي contraire tu prends sur toi fachit Déjà, 48 heures, 48 heures, c'est pas confirmé déjà, donc elle a le droit de ne pas répondre. 48 heures, depuis 48 heures. Normalement. Non, là, quand même, avec respect, c'est même si tu t'intéresses pas, c'est désolé, mais il me faut plus de temps, tu vois, par respect, il lève hein, écoute. Non, mais il sortait le grand jeu. Pendant 48 heures et Après le grand jeu, le grand jeu. La généralement, il va love bombing. قابل si tu love bombing. لا كاينين ديفورسنا في الحاجة فمشطوح. شغل الحاجة كاينة كيقولي يلاه ديفورس. كيهضر بها مهما درجة لو كانت بلوكي كوكيا tu vas attendre. أرجو au moins 48 heures non, une journée. Laisse la nuit passer. قالك la nuit porte conseil. La nuit تعدي اسك الصباح ربي تعدي عمل تساوي. نو إني يديروا كيفك مالو عروس. سيرني يرحم والديك كي سيرني العروس كسرت سوفاك سي سماش انت كاين ديجا بي دابور راكو. زين نخدو. C'est de négociation d'émotions واقي. ما تعاود صغوري والله ما تعاود صغوري كي ياك ما نوريش ميني اكون شتاقي باسكو كي قلقت اديني متغلط جو تغليظ ريبون ديا اثنين جو تو رابيل attends تهضر دون بلوس تري جونتيمون attends جو تو رابيل تزعفر هكا نتا داير تتفضل ياك ناس بابا ناس كور دو جور ميرسي سونيا
ناس وكي ناس مدينة لا فيريتي سلكيكم ربي صغرس باسكو مشي سيدي بوين خلاص مخدمة راك متجعلة راك مخمم ساعة القصر ساعة 55 الحوايج ساعة هكا مثلا كيني جو سوي ان رومانتيك مثلا كيكا يرفديت كيني دارنا كي شوي طومبي دون البياج ناس هيا واقي دركز العالي ناس واقي سي ان اوم بيان يفان سيريو يفان حاشا الخير يخدم يثمطوط ايتو خدم كان كيجينا ناس صاي نشوف هاكشي اللي راه دار صورنا 2 jours ناس موان 2 jours كان يقبس الحياتين لو كان 2 mois la perte de temps sèche une perte sèche كان 20 ans ما جي كان 20 ans نبدا عام مومون الا قافون تزوجي خدم دي فورماسيون حق هذا العنايه حتى واقينا لي ريزو سوسيو سيتي تري فاسيل بور لوي يهضر دي واتساب ومن بعد سا ريبون ديالها يزعف باسكو سا ريبون ولو كان الناس كيتشدو في كوفاردي مكان الناس كيتشدو في تدراكي كيلكو بار وكان يدو في كل حاجه تمقات جو كومبرون لا رياكسيون هي ديسبروبورسيوني سي شورت ني راس الناس ميساكين سنيد كانوا يهضر دون 1 heure داك شو قال Non, je l'attends depuis ce matin, où j'avais un rendez-vous, où j'ai annulé mon rendez-vous, patati, patata, ça aussi, il a annulé le rendez-vous. Si les gens quand je t'ai dit ça vaut pas le coup. نيكي مي كيدا كنت بلوكي راك بلوكي كل شو سمي راح الثاني ركز نتو مكي تلك لي زافير نسن شو بلوكيا ميرسي عمار قالك ديري طونفور عمار تنميرتي تو لا غير كازنت بلوكي لي زافير نسن سي البلوك اركز صحات هيدي هضر ما يلثني راس الحاج يبغى لا تيسل كان يديني كبلوكيا جد ربي البلوك داك الشيء كيكسخ على لي ريزو سوسيو تجام بزاف يهضر هاد النغد يا خويا جو بريفير هاد النغيدي يتيدي كفو كيونا يديني هذيك جو تروف سي ترو فاسيل البلوك جو بونس بلي كسين كلا قرات زوجنا لما دان فلاس ني بروبليم باش هو يمشي كل يوم يمشي كيجيري لي بروبليم ناس ما الا باقي tu n'as pas pu surmonter الحاجه تمشطح تمساكي ناس تسكل فلاك تمطوس ناس علاش انت تسكل فلاك ولات En plus, je suis là quand je t'ai dit ça mérite pas quand je t'ai dit de coquin. Et en fait, c'est tellement un pervers narcissique que il a قد يمثل غلطم. ناس من بعد يغلط نو يغلط c'est pas le but. ناس que je t'ai dit تعجبك d'emblée تعجبك au départ. C'était les critères même plus que les critères en vrai. C'était plus que les critères qu'il a demandé. كني صرنا نقل بروميي جور عندها l'intensité des émotions le premier jour كيقيس وليد نيدير من يعطيكم الصحه في الماتش كاع نيدا حق ربي غير سي اكستراوردينير كيقني لون ا في دي كيس دي باتاكيس نيدا شكيت كا جامي كي صوري و جامي هكا خمار و جامي ناس وكي سي بون alors c'est gueule 2 jours après pour un truc bidon. Il a pété un câble et il a خويا تخدم تلقى البومب اللوف بومبي كي خويا تلقى راه اكسترا اوردينير manque de confiance مازالش لا كونفيونس كينا بعدا تقيم c'est ça quelqu'un qui c'est pour ça quand une femme dans sa tête il merne le moment où il répond dans sa tête il y a plein de plans il y a d'un قروي ça dépend شو يخمم شو يلان شو كاع سي فيديو انا خدمه فوالا où je suis c'est juste يبغى تهضر المومون نيوز تهضر راه دونك يزعف de façon يعني incontrôlable je veux dire il a perdu le contrôle de ça واش نبقى سيد لي بوك ولا جيستيون ايموسيونيل انت الفيكوز ديال البونديال هضر علينا عاشق علينا يا واخا حيا غير اسباز ديال Voilà. C'est une gestion, c'est l'ego de la gestion émotionnelle. C'est que j'ai rien à l'ego, c'est le fait que tu as ça ou laisse de répondre. En plus, après l'émotionnel, il n'a pas pu gérer l'émotionnel, c'est un ensemble à passer. Voilà. Il n'a pas pu, tout à fait. Après, ça reste un peine. Pervers narcissique. C'est un pervers narcissique. C'est un manipulateur. Ouais, c'est le pervers narcissique. في كلش بمزوارو وقد يشبحوك الدونيت ابرا كاين كي مانيبيولي كيخدم ما كيسياوا فاهم كيسياوا انت قد يشبحوك الحاله يسعى السلعه اللي طاف ابرا مده ديال راه كان ديال السونسينس
اه وي كاينين بالحجار كعبوره ما كقاصرتي يقصك على الحق نعملوش حتى يعدمي باير كلي باللي سي ديسبروبورسيونيل لا رياكسيون يعني سي ديسبروبورسيون ناس كيما تزعف داك تشرا كويمانيك في تا طون تليفون السير لا نوي بورت كونساي اسكو صباح هاد كلا دويره مشي مثل كل حال هادي سميرني دمني هكا شويه ابري دو غلط توالي مشي tu vas gérer la situation Mais de communiquer aussi, Joe, mais je suis plus calme, on va parler. كاينه تجي مدن لي كوبل هذيك الكخه مايله جمعيك مخامك دوركاز النغم يولد يفاق هذا يفاق باسكو سور لو فو د لاكسيون حاجه الخساره يلين مي مايله ولا كان الحاله التاليه il faut يولد هذه جوج مانيس faut يولد اركز نادي يفاق نعتقش شنو غاتفاق دونك جو نو سي با انكينير مي il faut تنفرقم ما تجم الحاله سافا ديكونتي اذا من الولاد رسن ومن بعد هادو غالما فيك الكاز نيميت كيف حيفا في من سكاريت نغزعان كي داكشي ما تخدم سبورت وحد من سيونس دو سبور نغ الحاجه كاينه بور ديكومبريسي تفرك كويس لينيرجي نيجاتيف تغاد تجير البروبليم اللي ابري avec le sang froid mais il a en plein dispute سوالي من بوك سعان الحق نوك سعان s'en fout dans un couple بوك سعان الحق نوسعى الحق قالك نقولوا خان صراحه هذه سوتا صراحة هو مناد ولا الحول بوكيت في بديك شي ما دير صراحة هو بوكيت مناد في الحول هادي s'il faut mais il a شنو qui va le détendre mais il a واحد يسوتا بيرت durera 2 fois plus énervé que ميغفر c'est pas la peine نو هذه سوتا بيرت هذه هو بوكيت فلور سي جوست mais il a ça le détend il faut qu'il زعما كزنا كاك لا بيراغير كل جرس تواسيف ثقي قارن تواسيف ثقي قارن باسي تزار باسي قارن بوكيت هذه سوتا بيرت هذه توار بوكيت فلور يبو لي فيغ لي دو ميم طون تواسيف نيد لوريجين ماشي نينو ماشي تواسيف l'accent ديال ما صنع غير اختي مازيغ كيقيس توحيني دي صغر الناس هما هادي جوبونس قمي ديكور لوريجين هما هادي دونك لي جون دو تواسيف كيهضر سي بارابور على لاكسون مدير سي اختي مازيغ نتي تون بلوس سي جوست كو oui donc كي وندنا غادي شوكي غادي سندي شوكي ناس مي داكشي مسكين زعما قال لي ربي راه تسا 2 جور مي لا رياكسيون يقنا عندها فناد ما مدينه كيكا ومن بعدك مي بلوكيت مثلا جالس فاك باكو ازول فلاك سا شوك البلوكي قينا صراحه شنو كاين اسا بلاصه هذا فرحه خاصني غير ربي يسبقني وي افيك لو ريكول الفرح افا مي كومام كميرفدك يقول بعضك ميرفدك ابري اون ان كلان دو كمي ديال كاع القاعه انفض حبيبي في حجري بيرفير نارسيسيك واقيلا ساعه نتاقي حبيبي في حجري ميرفدك اتقبض كينا تيلم بيان كي كان هادي زعف صغير قال حبيبي في حجري هادي زعف صدير ديال فدي باني سكي طاك كتغليظ القاع كمي يبربرك يركل لي sur la durée en moindre petit souci ديال فد يماني سد اتغليظ القاع سكي قال حبيبي في حجري سي une maladie chronique تاكيا en plus روح كي جينا سيني اي دنيا خلاص بلوكير كمولات شميني ناس الله تهنا ضيع ناس وحا كيكسر على كل حال فكان كيتفهم شويه ولا ما اللي كرا سعد شويه العقل ولا شوف العقل ولا ديكش روح كان الى ربي غو ازول سالو فان باتونت سامح صافا نمشي منسي سقى روح لمبوع نقدر نوجد دانطوس ميرسي الياس bon alors نعمل 100 مي فضل تكتيكسي في البيرفير نارسيسيك كاع سيل تو بلا لا 100 سيل تو بلا ماشي ساقا سنة هذا يعني شميني بيرفير نارسيسيك ماشي تشامع رجع تشوف ماشي ذنك كينيا ماشي كيمين ماشي ذنك سمرات طريقة الراويس مكتاب بغيتي انا نجيب في بيرفير نارسيسيك مكتاب ايش مين غنحمل سعيد اون ايدي sur le point قلنا حبيبي في حجري واش مدام يا وي بيان سور فوالا با oui le malheur والله الأزمة دوكا découvrir impossible avec le temps avec les années oui avec le pas facile بدي جربت trompante
Elle trouve tous les gens. سمحي كان لم يذكر غدا غدا Ok, الويدي je سوى me bats. Est-ce que Yasmine a aidé le Le psychologue? psy, c'est ce qu'a dit oui. Ouais. Je le connais, Annie, hein, je connais le... Snota. Ouais, pas personnellement, mais je connais, oui, il faisait Est-ce qu'il y a des... des pervers narcissiques féminines? Oui, bien sûr. Bien Oui. sûr. Heureusement. Mais bien sûr, Lent, bien sûr. Heureusement. Parfait, même. تقصد حتى لا فيا كاع تلاقيني تلاقيني الله Sonia. يبارك tu fais vraiment correct parce que la plupart des hommes peut-être ils vont la voir comme une fille forte يا سونيا. توعر Surtout si tu gères. or que sinon كي حاج. تلاقيني راه يخدم نخام تلاقيني غالي كلير غالي ديريكت فهمت وي ولا بدي فهم. وي تلاقي اكسترا سونيا يا اخي Alors, Mehdi, Alors, je c'est rappelle que qui? c'était un live de mariage. On a dit Zoujalis donc chercher un message privé. On a les fiches. Alice dat Zoujem, Alice dat Zoujem. أنا هذا في الزواج ذاك. Sérieux. Mais je suis sérieuse en même temps. Wallah, c'est bien de trouver l'âme sœur, wallah, mais c'est bon le mariage, mais juste il faut savoir comment gérer, c'est tout. نقدر قررت تجملي لي بلي سور نون باسي انفلونسي في الفيتور نون être vraiment disponible émotionnellement الا قد ترافايي ناكل غاشي في لي بلي سور نسن باش كنا دايرين كابابل لافوزين كونفاميام des traumatismes نسن ils vont se faire subir aux autres personnes les traumatismes même le pervers narcissique هكا juste parce que je te réponds ديالها بالك انت dans son ancienne relation دريت الحاجه il a commencé les paranoïa parce qu'il s'imagine صوالح qui n'existe pas tu vois. بافريكا ودينا باللي البارفان كيونا كيقال كاين البارفان 450 Bah, euros. c'est pour ça que c'est le manque de confiance. C'est parce que ça Costa déjà. non نقد le moins cher 650 après c'est pas une compétition اللي كنت غير البارفان 450 وكشي غير طوموبيل لامبورغيني سمحي داك لامبورغيني تاع هو 450 فرينا ça dépend it depend on c'est la compétition je la la compétition خدمه هادي قال ايناس كاين 450 تبقى غير نوار. عرفت كوستا ازورا تبقى غير لميا وي لا سونيا بصح لو بروبليم كي سبوز ما دافن تقشيش باغ اكزومبل كم الله يبارك سونيا يغيني سي اون في بروبليم اي تو وما كركز لي بروميير طون ادي خدام اي تو ما درت كمالي ولا كرمطوت يعني تحرشيتو ادي يقول دافنيا انا ادي تكل فلاس ماشي دانشتني ديتوا بلي كدا الغاشي سون كومبلكس الزهر هذوك كمولي طمطو تخدم هذاك سيتيرا شغل هذيك يزبرات كي خدمت هذا وثاك داك متكريتيكي والله كنت كريتيكي l'amour c'est quoi 3A affection admiration attirance Il faut qu'il t'attire physiquement. Il a l'attirance physique. Il a l'affection, il faut que tu l'aimes un peu, tu vois, minimum. Il faut que tu l'aimes. Et il faut de l'admiration aussi. Un peu. Affection, admiration. Attirant. Voilà. Surtout admiration. Pour un homme, il faut que sa femme l'admire, avant tout. Il faut quand elle le voit, elle va être impressionnée, c'est les qualités. Même un homme, il faut qu'il admire sa femme. Oui, bien sûr, mais non, si on va classer le pourcentage, jamais il a qu'à 45%, jamais c'est les trois équipes, il faut à 45% qu'elle soit admirée par son conjoint, par son mari. Pour que ça fonctionne bien, parce que sur une Kenya, selon ma vision Kenya, quelques recherches qui donnent les psychologues et tout, c'est que sur الارقص باسكو ما ديالي غاشو الا خصمتو نتي شغل تولي حاجه كبيره شغل تزرب بليك الله غالب شغل لا بيريود نيكل مي الا فريمون كونفيونس ديال العب بالنسبه فاهمه C'est les trois. Il faut avoir les trois. C'est la base. Après, الارقص الا خصمتو تي لي شغل admirable envers lui. C'est il faut qu'il l'admire. Soit il l'admire physiquement, soit il admire les valeurs innées, soit il faut qu'il l'admire dans un sens. Les deux côtés. Lemia, je pense qu'il a la sécurité, ça compte la sécurité d'Aranti, car ce sent qu'elle est en sécure. Moi, s'il y a quoi que ce soit, il va pas la laisser tomber. Ah oui, non. Oui, là.
Ergaz, il va pas la laisser tomber. Oui, c'est toujours, elle cherche la Viril, sécurité, tu vois. la protection. Viril. C'est pour ça que je suis Ergaz, viril. Viril, voilà. فيريل خاصة تفضيل Pourquoi, juste une petite لو كان question, بدا pourquoi لو كان داو يون نبداو باغ اكزومبل ايماجينون شنو نبداو يون اتونغول كله malgré il gagne pas يعني des milliers de il gagne un salaire correct mais il gagne pas on dit ça les parfums sont 50 € par semaine كنت غادي يديروا ورقاس جامي غادي يديروا ورقاس كنت غادي بارفان يدير غير مانيو مي اوكي كمل et تي الركزة à fond tu acceptes دير زعما شغل كاين جامي نغد حوايج غير كيزا يدير غنجاودني غير كاين نهضر لي قبل جوج خام ندير لي فاكتور سي تو دني غير يدير غير بور مو فهمتو تدغي ماني يشميني الركز انت il va tout payer يشميني واش هذا ورقز زبر عندك ما كادوز لا مي نو مي لو كنت ما كادو بيان سور لا سان فالونتين يدير خدمه تخمر سي لا موان دير دي شوز ايكوت سي بيان كاين سكان انيفرسير ديال السن كاين اللي هو تزبر راسك خلصها بلي لي بارك دي فراس لا حوايج هذوك لانيفرسير tu peux faire des cadeaux sur l'anniversaire l'anniversaire c'est autre chose non mais voilà genre يمكن pour moi tu fais un cadeau à ta femme chaque une fois par mois un cadeau jamais نقدر كاز اذا قصدي غير ثمتوث دي ماكياج دي شتيزان دي بارفان كونتراري نوض بلي ثمتوث ساتاسم صروفن ما تفهم ثمتوث كشبحني قدام ديمانيس ساتاسم صروفن راح دار لي ماكياج راح دار اللبسه راح دار لي بارفان راح دار صوالح حيمانيس الكازني ما الا يقف لا خام دي مصروفن ابري سي ديجا ترى بيان ماشي كيدني غير mais d'un temps en temps tu peux faire un geste ça se donne bien sûr mais c'est normal c'est ton mari voilà normal c'est normal ça fait partie de la vie Sonia Sonia Tnaounid le plus si elle veut du luxe c'est à elle de le payer ممكن بردين شغل جاك كيس قال لي خاطر يدق راكي ما الا دوك هذاك زعما شغل تقفز تقيم ذاك الخام ما تبغى تصرف الخام تقيم الا كتقيم ذاك الخام اني غاس ما يتاغ داك ما يساش نيفو ينو يداغ لي بارفان يداغ لينا تقيم الخام خدمه غيره le luxe c'est bien t'as le droit تعجب من حاجه 500 €, 1000 €, tu fais ton plaisir une fois pas اسمع c'est date normal tu fais ton plaisir, c'est normal. Il est où le problème? On vit qu'une fois dans la vie. Faut vivre. Profite. في وين دي كوكيت يفو اسومي بيان غير خاطر ربي ça coûte dans chaque 1000 € ماشي ناوي شنو تدور تغلي لاش يبقى faire son plaisir. Je qu'est-ce qu'il y a le gars qui les 5 000 €, jamais dans les 5 000 €. Non, 1000 € par exemple, qui n'aura 5 000 €, il a fait son plaisir, il est où le problème? Il a fait son plaisir. البركين ارمس شحال يكسوها انا كيديروا هذا 500 € ماشي ناوي شو المان لوي فيتون بركه هاي ما وين زعما اللي قادر على شقه هذه راح تبريزونتير سونيا الياس العسلامة ماشي الياس شتي الحوايج شي نورمال وليدي تبغى تخدم سون بليزير نورمال تخلصي 500 €, il a fait son plaisir normal, il est où le problème? C'est quoi la différence? Alors il est le livre ni les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est quoi la différence entre langage le langage de Khalas les Seyra? Question philosophique. C'est quoi la différence entre le langage galgazna et le langage tlaoui? Quand la question est j'ai publié la vidéo d'intervenir consul et j'ai trouvé l'intervention très pertinente à le commerce. Tu fais une description que tous les hommes comprennent, que j'aurais pas pu trouver toute seule à consul. Consul est à côté. Le feeling, ça se passe زعما دينا تسميه كارديس تتشمي تتعامل ديريكت تتشمي تزبر انت ثم مرقاش زعما راكني ما تسمي عجبهم تدافع تكول زعما تتشمي ولا كونسول فاملي دنا متفاهم لي زاك فامليت n'hésite pas à intervenir. Enfin, je vais l'intervention. Alors, est-ce que l'amitié entre l'homme et la femme existe sans ambiguïté? Non, non, n'existe pas. Alors, l'amitié entre un homme et une femme, est-ce que ça existe? Bahia, non. Camélia, oui.
Bella, il y a quand même deux amis, une fois c'est quand même une certaine... رقص توجور هادي سيامك هادي الدرا زعما كاين مشي درا كي تخشيشتني il a toujours des idées derrière la tête. Freeman, on dit qu'elle existe. Amira, pas vraiment. Et parfois l'inverse aussi. N'importe quoi. Amira Sofiane, je fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas forcément d'Argazati Daragin. C'est vrai, tout à fait. Mais je sais pas, Chmini, tu dragues jamais, Sonia. Hacha, il y a une drague qui me drague, qui chmini. Mais il a dit, je parle français, donc ça c'est je vais direct. Je sais pas, j'ai pas يتغاشى سونيا ديالك كيهضر بالفيه. وصافي je parle français كما ديت جو فا سينير ديريكت ابري شغل صغار تاني كاين باركور كون دوالي بلي دافني ني با انتريسي جو نغ ديماني ودان سو باي باي. Bravo, 63 000 vues, 64. Tapoter, partager. Tu as plein d'amis filles. Mais elle est célibataire. Pour ça, Freeman. On a Alias. Est-ce que l'amitié entre un homme et une femme, ça existe? خاطر جوك قبل تولا فوت مثلا غاكي دي سوالنا كان دي هضرنا كان جمري بيا ذا فايو تمثيلنا امن تسف سعد زماز دار ارمس فاكي دي هضرنا كان ديجا اسكي il peut investir voilà اسكو هكا تهضر هكا الله يبارك داكور Est-ce que nous par exemple peut-être que c'est un contact, voilà. Non, je pense pas. Faire le profil initial, ça, ouais. Non, quand le match tu corresponds pas à sa recherche. Zmera, parce que Zmera. Non, absolument non. Non. Impossible. Impossible, impossible. اتحاد ربي خدام باك الدنيا اتحاد ربي ديني الى البروفيل يا با بروبليم اتحاد ربي تنمرتي تنمرتي الفونس كي تسجل غامي زرا الفونس مي كانوا تسجل على لونغيس الفونس اما مي الغازنا كنا داكا العباد العاليه لا سي تسجل على اونغيس سي باغي en France on recule pas d'accord. Voilà. Ah mais en France on recule pas. En France on recule pas. En on France. On l'air fier. En France devant. Ah ouais. D'accord. Pourquoi tu dis ça en France? Ça fait chaud. Parce qu'elle veut investir il a bougie il a la cage. Tu vois? Tu pourras pas, même si tu veux, tu pourras pas. C'est impossible avec bien sûr. Mais si tu veux, tu pourras pas. Mais سمحي بارتنر ديالو واش شغل نزمر وتزمر يا عمرك ما تشرب نانا واي اون فرانس واي وتزمر تكني ورقاس امبوسيبل فوالا ايه سي بغا الغاز غوشي تيميثلتي سي داك تقبيلي سمي الغاز نكوان سولاوين تيميثلتنسن فوالا كل الذي ولي تيميثلتي سي سكو جو دي سي لا كلي دو بونور كل الذي ولي كان تيميثلتي ودي تساوي راه يوتي فيت نا يوستي فيت نا كل الذي ولي تيميثلتي كاين يا با دو بروبليم الا خرجت ça n'a rien à voir tes fils non différents ça n'a rien à voir l'essentiel il faut avancer. اوكي تنمرتك الياس ومثلا الياس تنمرتي يكون بي كيف ميرسي بوكو on te souhaite bonne soirée على سك ان شاء الله تنمرت صحتك ميرسي يرجع على الياس Alors, un matching, alors Amar, voilà qui s'aide d'Amar. Match avec Nana, je vais lui envoyer un message. Un match bien. ماتش ما خاص ماتش الحوله ماتش ضرب ولا لم يعني حتى ماتش وتقرا ثاني لي ماتش بي بانك وين كلان دي يوتيوب هذه ولي بلات ماتش ماتش بي بانك اسمي سمينا سفيان. Je te remercie, c'était un plaisir d'échanger. جرام كاين وذاك يبان زوج دالين وذاك
Plaisir. Bonne soirée à tous. Merci Sonia. Ah, merci Sonia. Allez, ça. غير لسه شو تقرا dessin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah. Bonne soirée. Et il m'a toujours beaucoup de succès Sonia. Eh Amar, je te match, je t'envoie un profil Amar. Je gagne un message s'il te plaît ولا حكين. Je gagne un message de quelqu'un. شقايد تصويرة عمر عمر شقايد تصويرة هيا بوز ميوزيكال tout ça non Paris Younes Je ne m'y attendais pas au grand départ. Fermer la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi, ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie, mais ne vous méprenez pas. Mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime, c'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. merci Merci. بلا مزيان. alors عمر ليش قاعد يا بلبل اللي دا بلبل كميد ولا غرا désolé بلبل سمحي من ولا غرا alors peut-être on va lancer encore un petit sujet ou quoi لا ما روح تماتش في اللاعب روح. ايه تشتي هاد الماتش نجدو نشجع عمر تنشجع كاين ان بروفيل je vais envoyer ton profil اسقشيش سنة ما تنريد اوكي est-ce qu'il l'a vu je sais même pas s'il l'a vu ماتشي ثين كانوا لش من نيا قال لنا يا طبيعي. الزلف لون اللي يبغى الزوج نادي ستة alors بعد نرنو واحدة كان 20 minutes ناكم بعد je pose une question. ok donc وداك يقرانا الزوجين alors oui c'est un live نزواج نتبان لك c'est un live نزواج si c'est écrit en grand ici match mariage mais là vous êtes sérieuse vraiment تزوجم très sincèrement c'est l'âme sœur une personne sérieuse تقبيليس يقرانا تزوجات عاس خمخام
Alice Dangest pour les hommes, c'est Gamti dans message privé. On cherche qu'un des profils sérieux parce que la condition sine qua non est c'est qu'on est dans un autre live de mariage. Mais nous fait qu'on est dans un autre live. Mais vous venez chez nous, vous faites le choix de nous faire confiance. Donc il a قيمة سلام كنا نعس نقيم نتماتشي vite vite. On va prendre le temps à nous ce que vous êtes posé dans cette fille. Donc mais vous êtes sérieux, vous êtes posé, vraiment دي من المكتوب يصق من السنة دي من العباد العالية. Elle c'est dans guest الجزن تولا وين شقعتي dans message privé. Et voilà. أما il a dit فرنسا ليس مورس vraiment زوج من ليس مورس نخدم على ثا مورس l'étranger خاطي الجزنة. شاليد لا بيا شاليد بالقصبية كندا. Je suis présent. شاليد يا كندا. Ça l'annonce في القسم بغيت داري تسمي l'invitation في القسم واش l'invitation. Donc belle je suis présente. Donc أما دي سمورس دي l'étranger دي سمورس الجزن دي سمورس تسالي من l'étranger c'est pas la peine خاطي. Mais sinon, les autres configurations, on les prend. C'est des smalls à l'étranger. C'est possible, mais c'est difficile. Donc, on se calme ça, def مسكنة كيجينا أترجمس. Sinon, ما vraiment تزوجمس vraiment des smalls تالي مسد ديال الجزندان كيف. مثلا ديال l'étranger, الكل الأمريكان كندا, l'Europe كامل, l'Afrique du Sud تسالين, وإذا عندنا القبائل, عندنا مثلا ماليست. أو نبريزونتي قبائليين. إذا عندي قبايلين شكاع مثيلة كنت تبريزونتي قبايلين. On est entre Kabyles. نتلطف وياض مي إلا قادر يفهم أنت قبايليس دونك سي كومبليكي. Le concept est complètement nouveau دي جديد. C'est une création de نخدم هذه اللايف هكينا. On a suivi les lives نزوج نوريلكم كيف تفونكسيونين. On a essayé de prendre le meilleur et d'enlever le pire. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Salut tout le monde. Salut Belle Salut Belle. Ça va Belle Stylé de Belle Ouais. Donc, Ça va l'équipe, vous allez bien? Ça va. Très bien, merci. Donc, je disais que ça nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On investit beaucoup le concept bien. Parce que, bon, نضرب لك لا تروح لا تصلي لايف نزواج ندا تروح ما تفهم de 500 000 personnes الكل mais concrètement ça c'est pas la même conception. On prend le temps de vous connaître, on prend le temps de connaître les profils ou de nous proposer et d'essayer de faire les choses bien. On espère de نحضر مغريوين ناخذ كاع لي فطوط مغريوين نتراجعوا. Donc voilà, on est très sérieux. Donc oui, كان تسكرولين سي تيك توك وتحبس على غورنا حبس بدا سواليم مي تسالي ساره باسكو كل يوم باش كاسي لا تيت نخدم لي بروفيل نو انا كنت نسقسي on va vous donner beaucoup de temps باش نكون نسين ومن بعد ما كنت نبداو زي نوتر لايف دو مارج تلوسم تو فونون سي ما كنتش شي نرفد الدور donc voilà, donc c'est pour ça que ça a la condition que dans un autre live de mariage où ça n'a pas une Voilà, donc je vais intervenir sur ça. Vas-y, Riles. Donc داكي شغل سي با لي ميم فالور سي كو داكي تحس شغل مزيان تفرح على لي مولانيك ثاني باش انا نشوف غير سنة تحوسن على حسابك ماشي تينا كدير دير لايف عندها شروح كان اجوتي قصر دكير وي باريت زعما لا سويت دونك داكي سي كيك شوز دو سيريو هاش كيف غادينا شغل مزيان تاع منون ماشي ولاش شغل تروح العقليه انت دينا سنا دي تيك توك نو داكي شغل مزيان تروح شي اون اجونس ثاني راسنا تروح تسيما ولاني كتاني شوفها انا خالتي كتاني شوفها هاك دوالين على حسب انك نتحويص ثاني مثلا. Voilà, donc je répète, merci Amar. Je ne vends pas, c'est gratuit. Amar, je vends. Tu es une bonne commerciale à la mia. Tu vends bien ton produit. C'est gratuit. Le prix, c'est le sérieux. Ou lèche, on prend rien du tout. Bien sûr, les encouragements, ils sont bienvenus. De la khaté, mais vraiment, partager même les cadeaux de la khaté.
tapotage, le partage, même le bouche à oreille, mais le vra des zouj très très sérieusement on recherche pas mal les profils تاني, les profils qualifiés. زاب اللي كنت تتلو حنا لا تصدي تيك توك مي ما بعض يبغى دي زوج كاع تقصيد. Vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Instagram, mais je préfère dormir en live sur TikTok parce que des l'interaction, les modérateurs, l'expérience, les échanges, mais chez Facebook. Facebook, tu publies, ça répond des mais vous avez toute une équipe qui est là pour échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Les gens sérieux, tu vois, les messages qui prennent la mienne, on est très sérieux, mais la condition, elle est sine qua non. Parce que vous êtes sérieux, parce que sinon, c'est trop facile de se cacher derrière un téléphone. Derrière un téléphone, je suis très sérieux, je suis je suis au final, tu me demandes à te présenter, donc l'oulia qui je prends ça comme ça donc والخدعه تقشيش خدعه كتشيني دونك الكازا ديالي اللي قصر يدير تقشيشين تشكاع نتيد ما الا جو سون البوزوان تهضر حتى هو الغاس تكتيد نيميرو التليفون elles sont tout à fait disponibles mais حكون تيد aussi حكون تيد كنت الحياة نسد et ça me fait très très plaisir les filles n'hésitez pas كما مكانه كنير et voilà, c'est pour ça que je suis en guest. Oui, Amar, je suis en guest. دنيا حقا فولني واش هو؟ Ouais. Qui redemande le contenu, même dans t'as pu me faire le contenu, non? Oh là là, et le gazni dit quand je suis très très timide, chez Dinaïma. وما تيميد كاقيم تلك الفتشة يقي من ذاك pendant 2 heures, 3 heures يتهطف. يعني je suis pas timide là. On a décidé de faire quelque chose sérieusement, on le fait sérieusement. Je peux pas convaincre les gens que je suis sérieuse, mais ils savent même pas qui je suis. عمار كتشيني زين سعد الله في شعمر سي بون سي كتماشي انا زيك ما تجي عمار عمار سي كتماشي شويه العيب شويه بو افونسي لا علاش ما تشير شويه زعما ما تماتشي جيسي دو ماتشي سي دو ماتشي هما اللي كرا لاعب سي بيان Comment c'est ce que tu fais déjà? لا حتى كي داين لا شوج بجا ديزيسبيري زايد داين تهضرهم 50 كي داين تسرول 100 هضرهم 50 بعنا كلشي اش كنهضر 100 ماشي 50 والله او دلونسي ان سوجي بالك مي كلاعدي تماشي لونسي هذا سوجي قصر وين كل انا ندي فيك العقليه سي تو. Est-ce que l'enfance influence la façon d'aimer? L'enfance influence la façon d'aimer. Est-ce que l'environnement ça va influencer ta façon d'aimer? Bien sûr. Sûr, t'as pas remarqué la plupart des couples la communauté c'est quoi l'amour, c'est quoi le couple, c'est quoi? Parce que ابن عن جد وانت كيتيوا ماشي كيتخدم يما ماشي كيخدم بابا ماشي l'amour en fait chez nous c'est un tabou. Il faut le dire. On n'a pas cette culture, y a rien. Mais بصح ما تشوي كي قلت لي شونتو لك واش تغني انت يا Oui, ما mais حاشا اللي نتولي كندير لي شونسون هي القضايا ديك تي داك بدلعيبه كنتصلوا داك زيت بابا مزات on n'en parle pas mais ça existe dans la vie réelle. Si on prend un français ثمطوثي سي قال ما chérie devant tout le monde ils s'en fout mais كوني va dire ça à ta femme كاين ندير انتريسي شكون لا طفيت قمزوري سناك حاصله خاطر ثمطوس هي اللي سلا
Là, après, dans هنا ولا l'intimité, شيء. peut-être de l'intimité, le couple, peut-être pas en famille, mais الجاز السيدات متحمل Ils كيما savent pas comment حاجة باينة. s'exprimer. Ils savent pas, ils ont pas cette éducation. Comment s'exprimer, même là. بيان سور لا على حاشا ولو ساعة نقول واش Ah. لا لا نورمال بيان سور نكوني الغاشينا فهمت مثلا il y a des trucs tu vois les مثلا بالك مثلا كادو enfin pas tout le monde je dis pas tout le monde mais la plupart les anciens tu vois كادو يتمطوثيك pour lui c'est une faiblesse c'est un truc il s'est rabaissé pour مي سي فو فوالا تا فو oui c'est faux mais ça existe sur les اي guerres سا اكزيست مي سي فو Au contraire, ما ولا نسيت متفاهمين, ils font tout pour les séparer. سبحان الله. La société n'a عمر pas j'ai pas la dit عمر j'ai dit عمر ماشي عمر عمر لا علي لا علي صافي زعما باش ما بوكي د فلورين كي غادي تشطحي غير يتمطوثيو bah الشرف كاميونات لي بوكي د فلور va le faire devant ta femme va le faire mais devant la ta famille question attends mais la la réaction نكوني ساعة c'est de la pudeur سينا ماشي ولا شي c'est juste une ساعة beaucoup la culture kabyle non on est très très pudique بالنسبة لنا les sentiments نو بالنسبة لنا نخدم على toute démonstration d'affection publique نخدم على مش عشان نكون بس les cultures كيلا نكون تحضر les coréens ils sont pareils تحضر les chinois ils sont pareils تحضر il y a les africains voilà تحس عرفنا ils sont pareils les pays occidentaux dernier il y a beaucoup de cultures كيلا نكون ثورة قرص ألمية غير العالي العالي la pudeur c'est لها الحرمة لها أي العالي mais ça العالي n'empêche ديري pas ديري الجزائريين ديالهم beaucoup de fleurs الخام c'est sur dans l'intimité de leur foyer ou de leur vie conjugale. Ça n'exclut rien du tout. ثورة زيك وي زيك ما دير كونيش الخبايل ثورة قلع 2026 ثورة لاعب خدم لي كادو عندي بارفي غير خلات نسان Ça a changé. Ça a changé ça a maintenant. changé ça c'est fini tout ça زي فاش تعيشين العقلية كي كونسول زي فاش تعيشين بابا كي بابا كي شغال لي فلورين كي بابا كوش دي صار مي با بارفي ما وشينا كوش دا بارفي oui زيكو خدمنا لي كادو oui mais je veux dire oui ذكر oui ذكر جينيراسيون تورا ما مستخدم دارا كادو ما ضمي كي من راس تخمط موس دو لي فلوري ما ضمي كي من راس مثلا جدوا لي فروز دا كادو ما تخمط لي بليزير تروح مع ريستورون يا بلان c'est ça l'influence l'influence il faut vivre de l'enfance l'influence de l'enfance c'est ça parce que ce matin dans une société dans un entourage t'as pas vu كل شغل ثاقي امشي تفغير كشي ناس سمعتي مغرب ناس سمعتي لي ماجور تخدم شغل ثاقي pour ta future femme là il faut changer oui mais oui bon après c'est vrai que les démonstrations d'amour belles qu'elles sont c'est quelque chose qu'on peut changer malgré dans un mais je pense l'influence de l'enfant c'est plus par rapport à la façon d'aimer la façon d'aimer tu sais pas mais c'est pas une question juste de démonstration c'est une question est-ce que tu vas reconnaître l'amour par exemple mais quand on te le donne est-ce que par exemple tellement que tu n'as jamais reçu vraiment de démonstration de preuve d'affection tu l'as jamais vu et même si مولاnik حملنك mais حملنك à leur façon finalement حملنك يما كيف punir tout ça ولاش les démonstrations d'amour à l'âge adulte on reconnaît l'amour quand on le voit je pense plus dans ce sens-là que juste des simples démonstrations d'amour بالك الحاجة بتحس qu'on sait reconnaître l'amour quand on le voit quand on le rencontre on s'excuse à Dida سمحة ديدا هيا حلل وناقش Les modérateurs, ils étaient à fond hier. Tu n'étais pas la seule. لأن يقارن l'URSS يضل alors Nird est-ce qu'on sait reconnaître l'amour quand on le voit comment Tu le ressens. Normalement, c'est un sentiment, tu le ressens.
On le ressent, ouais, pourquoi pas. Ouais, on le ressent. Avec les gestes. C'est une question existentielle. Comment tu reconnais l'amour quand tu le vois? كيف تهضر Michel. تخميمة زوات ولا اليوم بعد Consul, tu reconnais l'amour quand tu le vois. كيقليهم بانو سنة. Belle, est-ce que tu reconnais l'amour quand tu le vois? Est-ce que tu reconnais l'amour quand tu le vois? Quand tu le rencontres sur ton chemin? Bah oui. Ah, C'est mais la montée en ligne, c'est sûr. vas-y. Bah, la chance. Ah, mais C'est les petites actions aiguës que tu viens de dire. les petites actions. حاجة suffit que يونا مدخل des petites actions c'est يضحمني كمان. Non, mais pas du tout. Mais en fait, il y a des personnes je sais pas, sinon ils savent pas s'exprimer. بعدها انت المفروض خدمن ils montrent leur affection, leur amour, même كيدينا avec des actions. Avec des gestes. Des gestes. Ouais. نلعبس على النية par exemple. Quels sont les gestes d'amour alors? Eh ben, À part offrir des bah, fleurs. je sais pas. Pour moi, c'est les disputes. Les films, Les disputes. Les disputes. Les disputes. بزاف دماغ consul. Ils cherchent à te régler des problèmes. Les relations qui commençaient par exemple, c'est avec un malentendu, une alhaja kagi, mais après par la suite, ça. Ils se taquinent, mais ça reste affectueux. ذاك ذي الجست par exemple, ذاك ذي الجست c'est une fille, enfin, unique youth. Ils vont pas être d'accord sur quelque chose, ils vont s'attaquer quelque part, mais après, par la suite, c'est les meilleurs. Ça se peut, hein. Ouais, c'est d'accord. Qui aime bien faire plaisir. On a vu. Ils se taquinent وبعدين يتفندينا يا ماتشيا. Tu vois? Ah Ça. bon? خاطر لنا سنة. خاطر لنا ماتشيا. Ah oui? ولا سمع قوثو كذا أنا ناض قضي. بالي كده. أكونسل شو قاضي ديد لنا ماتشيا. Par contre, il y a des chichis c'est... Par contre, elle aime bien Win qui n'aime pas régler les conflits. Et c'est bien, hein. Genre, C'est rebondir. Ouais. C'est passer à autre chose. Les conflits. Non, c'est pas passer à autre chose, non. Khat. Moi, je suis contre quelqu'un qui passe à autre chose. Elle régler toujours le problème. Tu passes. Bah oui. Bah, il y a des fois, c'est Il y a des choses, Mais il y là, a des je vois là, problèmes. mais là, je Mais vois les là, ça ne conflits mérite à passer à pas autre chose, il y a d'autres non. Et là, le lâche-prise, le lâche-prise. Le lâcher-prise. Voilà. Il y a des sujets, pas tous les conflits. حاشا العيوك انا تعيط ديك السنة. Bah, il y a des Tout ne mérite pas des Exactement. longues Il y discussions. a des sujets, il faut t'adhérer direct à autre chose. حوايج même pas Ouais, ça va pas influencer la vie dans le fond. Ça va pas influencer le حياتي ni ta décision, ni ça n'a aucun impact sur ta vie. Jusqu'à وي t'insistes pour régler tout كل اللي تما تبقى تما مشطوح. وي c'est les gens qui veulent avoir toujours raison. قلق à la fin غادي يعوض على البوان فينال يناديني j'ai raison. Tiens, la raison, c'est une question d'ego. Qui veut avoir le dernier mot? Asmis الحق. Asmis نيروكي d'accord, ça الحق. Asmis غلق قال على فراس ديك حق بايغلي دهنك وخامي. داين une fois que tu es en couple داين ما إلا الزوج ضح الجزني قالك مقخام ça sert à rien d'avoir un ou c'est le dernier mot. Ça sert à rien d'insister sur les conflits qui servent à rien. Ça sert à rien de... C'est bon, ne cherche pas à régler les trucs. Ça me donne des sujets pour avancer. Plus importants. Il y a des sujets, Voilà, il y a des ça sujets arrive. intérieurs, il y a d'autres choses à t'aider à côté. Il y a au contraire, quand tu es en couple, un sujet conflictuel, un sujet néant, ça crée un conflit, il faut l'éviter tel quel et il faut l'amener autrement. Si dans un autre moment, avec une autre méthode, parce que la méthode que tu as utilisée, dans un conflit. Les conflits, ça fragilise le couple. C'est universel. Mais les conflits, surtout,
mais là par exemple تعيش مع الجميع. Par exemple, vous pouvez pas régler les conflits. Il n'y a pas de démonstration d'affection physique. Vous pouvez pas. Ça détruit le couple, ça détruit la patience, ça détruit le colère. Tu vas incruster beaucoup de mauvais souvenirs de l'esprit et ça va détruire, fragiliser une relation naissante. Parce que c'est comme un bébé qui naît. Un bébé, il est tout à fait pur. Tout à fait. Plus ça sera dans le bébé, plus ça va devenir un adulte méchant. Mais par contre, plus tu le nourris d'amour, tu le nourris de quelque chose de bien, un bébé, tu cherches de le faire, tu cherches une façon autrement. Tu lui donnes un zin qui il va faire une crise. La prochaine fois, tu vas chercher une autre méthode. Un cake, je ne sais pas, mais c'est très 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 important pour toi le fait que tu sois. Sinon, tu passes à autre chose. C'est ça l'amour. Mon fils, j'ai pensé à mon fils. Non, mais c'est ça l'amour. L'amour, c'est quelque chose de. C'est un petit bébé fragile qu'on doit protéger, qu'on doit nourrir, et d'amour encore et encore. De l'amour mais tu le traites comme quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui insensible, c'est là où tu vas le casser. Il faut toujours traiter l'amour comme un petit bébé très très fragile, qu'on nourrit d'amour, c'est un adulte productif. Donc dans le cas de l'amour, c'est un grand amour avec lequel tu vas construire une vie. Merci Sofiane. Tantayria. L'amour, il faut toujours le nourrir. Ah oui. C'est un petit bébé pur parce que même Youssel Makine, vous ne connaissez pas, donc vous êtes pur. Votre amour, il est censé être pur au départ. Mais malheureusement, la plupart des hommes, quand la femme est acquise, ils vont laisser tomber. Ils ne sont pas à fond avec elle, avec le temps. Avec le temps, elle est lâchée. Des lâchés, voilà, parce qu'elle est acquise, c'est bon. Il y a des femmes, elle n'est jamais acquise. Et est-ce qu'elle se lâche pas après, par exemple, après l'accouchement et tout ça? Les deux. Même la femme, les deux. Les deux. Il ne faut pas ramener acheter. Les deux, bien sûr, les deux. Les deux. ما استرضق فلان كان كنا هذا les deux il faut nourrir l'amour c'est les deux الجزائر يعيو ما الا انت كان يخدم ما فلاشيت مطوط بلي جا ما فلاشيت مطوط بلي جا داير لاشي ورقز ما لاشي ورقز اش لاشيت مطوط سي تو تافي نورمال c'est un équilibre فوالا الميزان فوالا دقيق الا قال لي 50-50 Voilà, c'est qu'il est 50-50. Voilà. مي 50-50 كواش تاهي ماشي فاينين نهضر يزق ليها خطي دابا كوينا مديني 100,000 900,000 سنتفكر هكا مي ما نتفكي راسي تمطوتيك 100,000 زريضه ندير 100,000 يبانن 50-50 المفاهمة قول شو المفاهمة سيتو نية سيتو فوالا ماشي هكذا دايما إذا صبيت أنا كيما باغا تصرف يديني تمطوطي واش تصرف نعم باغا تصرف وليدي عايشة وليدي الموتة تمطط وليدي on vit qu'une fois savoir gérer c'est tout faut vivre le savoir vivre le savoir vivre راح كيدوتو بحاله واش ديالي لا دوك شينا لو سافوار فيبر غاش هذا راح هذا يضغي منش نو بالقسم زعما داريات غلطة بالقسم مستفاد وغلط. Bon, alors on parlait d'amour, je suis ça on a fait rien. كي شنو وين غراز تمطوطي شنو L'enfance, ouais. الصبح دي فلفل العشاء دي فلفل Zula le roi du cœur. Alors, il a بغاني يزوج ولاش؟ الجزم. ولاش؟ ولاش بغاني يزوج؟ الله الله. أحد لمس صبرنا.
سابرينا لا حاجه جديده ولا يدولي سولي خسيت سيدي سولي سالي صابرينا عندي ثلاثة صابرينا كيف نحتاجو مريضة ماس صافا يتسلم ربي يشفي الشفاء ربي يديوي الشفاء آمين إن شاء الله آمين بغيت بالنسبة امين بشفى عليك Alors, Alors, sous le c'est une responsabilité. ما غيد شو شو تبغى؟ Et tout la sunna je fous فنجن تميثي et tout la sunna غاسل الحيب وانتي جنة et tout la sunna je fous فنجن تميثي et tout la sunna غاسل الحيب وانتي جنة Et tout la sunna je fous فنجن تميثي et tout la sunna غاسل الحيب وانتي جنة et tout la sunna je fous فنجن تميثي et tout la sunna غاسل الحيب وانتي جنة الحرمان يتسدو ويذ يبغى نسمر وين يبغى نيترو قبايلي تعزيز عنا غنو غنشنو راسنا كويزة ربا يدو نتينو رنق قضري مولان الحرمان يتسدو ويذ يبغى نسمر وين يبغى نيترو قبايلي تعزيز عنا غنو غنشنو وياي وياي إذا شحال يتسير وياي وياي اللي سيما زيغان يا شحال يتسير وياي وياي اللي سيما زيغان أفوس أفوس et tout la sunna je fous فنجن تميثي et tout la sunna غاسل الحيب وانتي جنة أفوس أفوس et tout la sunna je fous فنجن تميثي et tout la sunna غاسل الحيب وانتي جنة
garde une petite question, vu l'heure. Je trouve que c'est une question qui est appropriée. Est-ce que c'est une grave erreur de dormir fâché en couple? Non, c'est nécessaire des fois. Oui, Dormir fâché. C'est nécessaire. Consul. Grande erreur. Mais tu me fais pas rêver, Consul. Qui n'est pour moi, c'est une grande erreur. Qui n'est pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire. فرقايض وصبر كيزبيرها جا غنجازوير Mais شوف تسيزات des choses qui arrivent. غالا ما غادي يربي الكوكل. Ça arrive. C'est pas bon. Dormir fâché. وما يخدم صالون Canapé. C'est inutile. Dans une vie de couple, c'est inutile. C'est pas bon. Il ne faut jamais dormir fâché parce que C'est ça. Voilà. Il faut jamais dormir fâché, ne serait-ce que même chose. On va reprendre la dispute. Bien. Mais parce que c'est super de temps, colossal. انا دينا الى ايمو يخدم الصالون ايمو ميت يخدم الصالون كونسول سي توا كونسول حلي الا لقيتيني الا خاكره صالون كخامي كيلك طابلاني كرسي لازم ديالك نبربره صابرينا لازم نبربره باش يولي شويه حنين وي بزاف تلقى هذا هو كاع الحنين هو يهضر برك هكذا يا حسن لازم الصالون في دارو هادو اللي يهضروا باقي كونسول واقيلا باقي كحاله لا قامت تمت السطح غير صار حبيبه تصدر البحر معليش سمحه غا كامل روح شوي كونتخ انا الراجل هكذا ولا المراه يرقدوا يعني كيما نقولوا هكذاك مازالهم زعفانين اكزاكتومون وي سي با بون باسكو يومين جورني معك تهضر بيان ديجا والله ما تصدت بيان سي بيان C'est pas bon, mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Il faut pas. Dès le couple, il faut pas que ça arrive. Il faut pas نعرف كلش. Il faut dès le moment négocier داين المومون داين قريبة واحد السيرس il faut faire la paix drapeau blanc. Il faut تسالي ما كي drapeau blanc سي مداينة يا سي. On va reprendre demain la dispute. لن يفتح مادام غيني نقوم واش بالك يسمح ماذا سو مقلي ويتوسطمي نيلو عندها تخلص صبرين حاجة ما إلا ذا مقلي وصبرينا كتغلسو مقلي ما يجيك من الخميس إذا نتوي بيان Surtout ما تشوف غير العقليش toute la nuit. تنطوفني obligé ندير ولا روصالون ولا بي المقلي وبليجي تهضر الدنيا بلي كيقلق لي غرون دات مسمح حاجه تاع مقراتنا خاطي جوست il faut pas dormir fâché. ما تنطوفني يوليدو جنيويش toute la nuit تقوم ما كتحبس obligé تروح لدار وصافي لي دو يقلق لي دو دلنا لي دو C'est pas bon, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Au début, c'est normal dès le couple, mais au bout d'un moment, il faut trouver la même conclusion. C'est inutile. Inutile, parce que comme يا سيدي صنفاشي من السمانة هذا في سيمانة ابخي هذا في بديو اتوم يورال اللي ما كاين والو لا بوز ça casse la mais ça arrive on passe pas la peine لا تميورال ما تميورال اخرتها تميورال وي سي لا بوز لي ça casse la routine اللي قلت لهم تعاود من جديد سي بيان لا نديرها تلحم العيب كيفاش تنفع عليه ولا يشنفع عليك سمانة بعد كيفاش تقولي له واحد تقضي ميساج ما تقوليلوش تخليه يشوف في الجدال الفارغ والله ما زمرها تجي الشر هذا صبري الناس زميره لا تشبيه سينا روح هذايا داك الشمر تخاف Non. Non, mais on dit, il n'y a pas d'expérience. Dans la conclusion, blessure. Algaz, يزعف صدين ترى واحد زعف تروح يزعف 3 جور كاد وغالط كان سيتو نحط بيان والله العظيم جلسنا بلو فونتر Je suis d'accord avec toi.
عين كي قالوا يدينا personnalité حد صار لاميا صالون باسكو حنينه بزمير راك تغير بعض فوالا يزعفلام. Je te jure, ça me fait la boule au ventre. Mais même ça, oui ça la lui fait la boule au ventre parce que tu sais, dit que صبح stressé et tout, elle dit j'ai mal dormi الحالة. ايوا شو علاش عليك هاد الشيء كاع ديكور لا خلاص ايه مي ما راش بيرسوناليتي دي تهضر جون ما راش تهضر العقل يا با دو بروبليم هذه راش دير واحد يوغال مي ما زريد باش العقل راش تهضر البريفير اش يكملك صالون واخر Non mais au début بالك كتهضر ما كتسوعها من بعد avec le temps تفهم بلي ça sert à rien. بيان سور سا سير ريا هما Même l'âge 50, Lamia, quand il a un couple, il est jeune, c'est pas comme un couple quand il prend l'âge. Bien comme l'âge. Juste les annonces et les commentaires à Kamel, elle est dans le l'annonce. يا لاج aussi bien sûr Oui, qui l'âge مي لا يون جانا ليون سي بون كاينين بيرسون ميغات غادي ولي تشزع في الليل ايش ما بالبال والله ما زمر والله شمينا سوزر ما تصفي بالبال سوزر شمينا شو كاينين ما جي با دو بروبليم دي حيت بصالون دي تصديفار دي تندسي والله يسهل عليه لا بالزبرة شزنا فالكازي بالبال قلت بالبال اس جدد يروح ليسونسيال اللي قال tu vas avoir le dernier mot لي غون ديك عن الحق نو سي با ماشي كيكس عن الحق با فورسيمون مي سا اريف دا وي فالونتيي لا تريما دي فوا حوايج دي مومون يدير واحد مي il vaut mieux الكازر يحل تمطوطه باسكو ما تمطوط ظرف تستكني او تحلال والكازيس انا بوغ موا اللي غلط هو اللي يحلل سي ان موين دافلون لي بروبليم سي غير باسكو انت يفا سو retrouver وحدس انت في وحدس ديجا كالمين بيان اكزاكتومون لا بوزني تكاسي لا روتين dans la vie بقى ما الا يكونوا يتعشوا وحدس خام وحدس ما ساش نقولوا خام والله العظيم هذا سي با بوسيبل ما الا يون يشرقوا ديال الغرب تخمم لا بوز تروح ما تقيمه ما تفهم تطلع ما تعيش نقولوا خام يا دي زامبيراتيف لقاتنا واش طيحت خاي سهله كاين سي فري انه كون زويجه منو فدي مولانا ولا اكو دي كارديزين كلين ولا لي كاياكين زرامك دونك يكون ليزيفيتي ولا لي كان دار لي بارون كلنا زعما الحاجه زعما كومسي كذلك تو باسكو سا اريف ضروري تسيبيا ود القرار الضروري نتاعها بالبال بصح الا لازم هذه سعديتها عندي صاوب ناك لا كونكلوزيون سي دو ايشو ou bien صاوب لا كونكلوزيون غيمدن في كيكينا بلي كي سا سيغ ريان يفو با ou bien لا تديفورسين ما الا داين حمقن تكملنا دوغنا ديفورسين ولاش لا سوليوشن sur la continuité du problème de temps en temps ça arrive dans un couple il y a un malentendu ton truc je sais pas qui ailleurs là tu parles pas pendant un moment mais quand tu es marié non ailleurs tu dors pas ailleurs non mais non tu quittes pas le foyer c'est tout non tu quittes pas le foyer mais je veux dire c'est des غالي دي فادي كيتي كل foyer mais là tu sais c'est du غادي quitter le foyer mais si des حكينا كي قال واحد va quitter تمطوسي سي يدير واحد كي sur le canapé non c'est pas deux fois trois fois quatre fois cinquième fois des téléphones des chats des خدمه دي va s'occuper c'est pas bon pour le couple تروح مع l'extrême non je parle pas de ça l'extrême c'est juste les conflits اللي داخل vite fait intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se coucher, parce que c'est des petits conflits. Mais avec le temps, tu vas quitter le foyer. Non, mais là, avec ça, il y a un problème. normal, c'est normal, il n'y a rien. تغال من الوقت القصة تغال من كتكون في منوان كل يوم الدار يروح اشاك فوا بقى تغال لا يعني تمسح il est sacré. Là, c'est une règle sacrée dans un couple marié. Il faut ne pas dormir fâché. Célibataire, j'ai pas d'expérience, je sais pas, je peux pas te dire, mais bon. Les parents non. Mais écoute, voilà, tu auras de l'habitude à ma cadena, non, c'est pas bien. Mais quand même, la pause ni là. La journée. Les guerres, il faut dormir réconcilié. La journée, des phares, des روح هذه فار تيجيوس الهواء تجي يغال
Mais thème 10, il faut pas dormir fâché. C'est un apprentissage. Hein. Les parents ils dorment pas fâchés. Thème 10, akhiratuha, thème 10 ensemble. خاص النور toute la journée thème 10 déjà ولا شي ساعة. Déjà شكون ولا شي ساعة. Voilà. ثلاثة خامين. T'as bien dit. Voilà. قلحيفة وكيدنكر زريف. déjà ولا شي ساعة زيك donc اخرتها tu es obligé de te réconcilier. En tous les cas, qu'il y a au cas où. D'urgence. أمل؟ كساعة كليك au cas où. interdit. Parce que الغاز يقيم كليك لاك شيخ من يدم تليفون. Scroller. Une fois ça va passer, deux fois ça passe. Un jour il a fait un message privé, un jour il a fait cas. Non mais il faut pas dormir fâché. Mais ne ماشي كان في الشغل. Même pour la vie pratico-pratique بخام c'est pas bien. قد يلي الكوب تقصير دانيا الاخر يونا ديالي فاهم زيك ولا شريت ساعه الله سيتي بيان ولا شريت ساعه اوبليجي زيك لومبيونس ما دني رمضان العيد 10 19 لومبيونس يقلن تمرت avec peu de moyens زريضني لو شارم تو زرت la majorité des traditions روح انت. C'est normal هذا روح انت. Voilà. Il viendra un jour, même la religion va disparaître. Ouais, c'est possible. C'est possible. يعني au glachar يونادي شو غنسي ديكان. Voilà, c'est tout. تلقينا اللي تساع c'est il y avait du banc. Ça fait partie des raisons وشقي من اللي كنت قاعد 50 سنة. إلا قد من كان الفقر هو الميزيريا ماشي. توري خاطي توري هذايا توري زوالين بنانا كثمورت بنان تورا خاطي justement. Si on se pose la question من زوجين 50 سنة. Ça fait peut-être partie. ثم بديت وسعينا ندارولن. ثم بديت آخرتها زغال. صحيح. أنا في البيضة خام F1 يا أخي. ولا لعبة عن لي زونتربريز لعبة بناني خامان انقالوا ساعة سنة الطوموبيل خام زيك ولاش زيك قليلة تاخذ ساعة الطوموبيل شوية عندنا في واش لي كوبل نزيك في الناس انه فات ساقينا ولي تسعة ولا شنو ثورة هذايا ثورة الحمد لله ربي غير يفرج داك ويثاف لعبة بنان دونك سولا مي قال لي تسعة il faut avoir des règles il faut avoir une rigueur باش تتفض il faut تبدي قخام Mais les divorces d'aujourd'hui, est-ce que la question qui se pose, est-ce que le vrai problème, par exemple, un proche est divorcé, mais pour un non divorcé. Mais est-ce que c'est le vrai problème? Il faut qu'il divorce. C'est quoi ce oui? Non, pour un oui, pour un non, se divorcer. Non, c'est pas des vrais problèmes, parce que c'est pas des vrais problèmes, ça. Non. Après, ما تحوس لا تفهم لا تصف الله. Non, ça n'existe pas. Oui, il n'a rien dans sa tête. Non, t'as pas compris la question En fait, des gens divorcés parce que pour un petit d'accord, ça c'est pour la petite. Pour un oui, pour un non, est-ce qu'ils se battent de divorce? Non, se divorcer, monsieur. C'est une raison banale qu'il y a qui divorcent, mais la vraie raison, monsieur Tsina. Bien sûr. Bien sûr, c'est un cumul. Le divorce, c'est un cumul des actes. Intoléré. Ça dépend de la raison. L'un des raisons, effectivement, elles sont inavouables. C'est des raisons que tu peux pas dire, mais c'est des vraies raisons. Mais il y a d'autres qui déborder le vase. Des fois, les choses bêtes, voilà, ça va ça dans un point c'est irréconciliable. Mais une cas où on dit le couple ça y est, ça me dit ça 10 minutes. Je veux pas dire 10 minutes, même si
Youn, Zahankini, Youn, il va partir en soirée. Non, mais il faut se coucher réconcilié. d'un Même exemple. si كل يوم يوم يروح يسعى يروح à l'hôtel وين يسعى. Mais il faut être réconcilié تمديت. Afkemi d'un exemple. القناعة pour un oui, pour un non, des divorces. Non, 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 pas Il pour y a pas des pour un- consul, il y a des consul, ou il y a des cas pour un oui, pour un non divorcé. Il y a des raisons plus profondes, peut-être ouais. inavouables. Ou تقارنها لا مدن نقارن كان pour un oui pour un non parce que زعما نادين فاش vraiment il est divorcé. Il y a des fois un truc ça je trouve Mais que Maya, c'est le divorce, ça veut dire il y a un point irréconciliable. Ah, d'accord. صولا صورة مني كني يضحكوا ذاكني يسولي سي لا فينوس درارة تكتب الميساج كون كواقلي يبان جورني كني في التروك تاع باش طاح سيني سي بون ديفورس. Mais il cache quelque chose en soi. Il a un problème. Sûrement, il a passé par une expérience mauvaise. Ou là, ça fait que c'est pour ça, ça lui marqué. شغل القزق il a imposé et il s'est imaginé une histoire un petit peu la Voilà. Il faut pas il faut pas quelqu'un dit contre le plan يخدم le plan كاينه donc ça doit se passer comme ça. Mais là الحاجه qui ne correspond pas لفهمها ينس ça veut dire داين ديريكت. خلاص dire pervers narcissique. مي لا قد يفهمتوني الحوايج هي حاشا ما فريمون Alerte grave pervers normalement. Donc, il y a 90%, c'est le manque d'importance. Ouais, c'est ça. الزول دو ثلاث الزول دو ثلاث ربح. قلت كاين كندا بالقسم. Salut à la Moi, je suis contre des questions. Je suis en train de une autre question. Ça m'a mettre une pause musicale en attendant. Pyramide, on va quelque chose sur Instagram. Eh oui, j'ouvre mon profil. Mais après, on va feed. واه ثقيل شغل ثقيل en cachette عمر دي بوتيكني لا قناة سامرة. Yo, Nala, grand curieux qu'on Parce que Rial, il a toujours été comme ça, mais tu connais ça. Tu connais ça. Lancy Sardu, rien. الحفاف. عندنا بلبل نعترف. قادر مجوب في الليل تخدم الله البغي مدهي وغلولي متساني الشام سيزيك تشوك وضيم قرب السما يحملي نمشي كي الزواج وردي شلي قدي السامي جغلي ويزرزي كزدي سهجي ما دي تشدي كدي تنظمان وردي شلي قدي السامي جغلي ويزرزي كزدي سهجي ما دي تشدي كدي تنظمان سبع سنين نسعد خليلي تقبل مسامر كل غيري ذوك سالورك زور غلا بجي ودك شن غارة ما يكني جربا كيف وتحب رمارة يثبتني كل شيء ما كان قاصي وتحب رمارة يثبتني سنة نشدني كل شيء ما كان قاصي يفشقي مغسل ثمرة بالشهور بغي غير غسل غدق من الدن
مش غطنطلت السكة أتنفس وسيل محنا بنادي غفيدي روحان وكتبت صغيرة قصدي مرزوقة نعم من السعادة مثني ذي الصغران وكتبت صغيرة قصدي مرزوقة دعوة من الناس عدة تمثاليه الصغران خشوض وزهي غير كارور كشري غير تساوي مساوي كي خطار الظل ذبن الوضع شف كان دي الرحمة تفضايني كي خصن إلى تشوية الكرة الشكنة المسافة مثل كثلة القلوب كي سوارن استعفو ثورة اسمي كوري محا الذنوب تتسوغر خاصو شغد ويني ظلم ما تصري ضبابة إنس شغلينا نعد في سيصفض والقعب فميس وذي مودن فميس وذي مودن فميس وذي مودن فميس وذي رضاحن فميس وذي رضاحن فميس وذي رضاحن Tedmer. Alors, peut-être que ce sera la dernière question. Alors, vraiment, est-ce que vous préférez des thèmes flaviconjugal, dans l'amour, dans la psychologie, dans la société? Je dirais la société. Société. D'accord, société. Débat société. Aujourd'hui, est-ce qu'on cherche l'amour dans la perfection? L'amour dans la perfection. Les profils. Est-ce que tu vraiment doit tomber amoureux dans quelqu'un qui correspond parfaitement à leurs recherches, les critères? L'amour, Sabrina, Jugurta, l'amour. C'est ديما كنتي لي زعما من راكو كون بيزونتي تخشي دير حاسس تحمل يدير تحمل غالا سعيا باك بلس 5 سعيا لي بابيوس تحمل غالا سي ديما l'amour الامور شي الخيمش حيك هذا تيقشي شي ناس exagéré ديال انونسينو tu vas pas exagérer ما صبر خلاصي كاين اللي كيزاجيري نقول كاين سي با لا بين خلاصي ça veut dire من je cherche l'amour et bon on cherche l'amour شمين سيدي ومن نحكي ما صبر اسمي ونحكي مي وي قال انا دي فرنسا وي قال انا تقششني دي قارن تحوس لامور دي فرنسا مي بصح قادي يسعى لي بابيي ويتقارن تحوس مثل لامور إلا قادي يسعى باك بلس 5 تحوس مثل لامور تقششني تحوس مثل لامور En plus, il occupe un bon poste. Il faut ajouter ça. Faut qu'il soit cadre. لا بيا راه شونتور نيغا كي يدي غنوت اليوتيوب تينا تافضوا لي شفراجي لا وي je la connais. C'est une question simple. La question. كل يوم نزاش تخصن دي دونيسيس اوكي شمين تايري فيها كيما يخص صراحه نعم كيقبل الهم ويقبل راه كي نقبل غير في اللام الهم قبله شوفوا عيني شوفوا عنا ان شاء الله وين يسوجن داكي غوري ان شاء الله هذه فرحه امين ان شاء الله تايري لامور بارفي هذا درت بيان لامور بارفي
lycée تسكت ملالين le beurre l'argent du beurre les remerciements de la laitière كلش هيا ولاش Oui, وقاوي oui, ça c'est bien. Quand tu vas avec la personne bien. Ça c'est Est-ce que naturel. le célibat, le fait de rester célibataire, est-ce que c'est un choix de liberté, non, une peur de souffrir? Pas de souffrir. Il va. Le célibat, est-ce que c'est la liberté, non, c'est la peur de souffrir? Peur de souffrir. كي ولا خلينا نكتشوا لها. Léon de manque de moyens. Voilà. Donc c'est une souffrance en soi. Donc, Le lab, il manque de moyens. Il y a plein de choses. bon, on va clôturer hier, ça y est, بنخلص. يا شيء ما تعيطيش. Non, parce qu'il y a des des questions. questions. Oui, non. Oui, mais parce que tu dis déjà il a dans une autre option. Et la réponse est gagnée. Parce que c'est liberté, non, peur de souffrir. Mais souffrir de quoi? Vis-à-vis de la société, c'est une souffrance. Le mariage, non, le célibat. Le célibat. Non, on cherche l'amour comme troisième option. Il y en a beaucoup qui sont célibataires parce que دفعنا عطيني عجبنا عطيني يسني عمرنا الانسان عطيني كنا متولين الفوتور Non, mais c'est question ils cherchent toujours le parfait. Et le parfait il n'existe pas. Il n'existe pas. عقليا. Est-ce qu'il y a des gens نجهل. حملنا ديجا إلا قاعكوز. زيك تداو انه خمن ونو تسع دار اول سينا غير كاز نصب نمشي القاعة والله ما متلاوين ماشي متلاوين تنزل قليل دنا فينا كاينين بلا كوانوس صغاره اشي خاص خمع اشي يخدم كيس كيفا ما بورتي دو بلوس ومن بعد داكشي جو شيرش لامور شيرش با لامور الدنيا ضاخون كاينين تحوس عيوت اخو يحضرنا من كاينين عرفت على من نيفو زعران كاينين القصر يسال فريمانيو يدس وي اش تحوس الماتين تهضر لي سكتيني اش تخدموا راه تلعب والله تقشش اللي تفلم فيه تلعب داك اللي تيدز مع غير ماني ساعه ثلاثه يخدم منك كمسايش ما تقراش وخدمه صافا البريمي جور يدير واش تخدموا راك مبلوكي خدم روح تربح تعلم كيس كدير تعلم ما ولدك كيس كدير هادشي اللي نساب الكيستيون غير لا ستاني كويو ماشي تحت الشاش وتخدم مي زعما يدير la والله البروميير كيسيون tu fais quoi dans la vie سي ديال تعيشير كيسيون بون سونتي اسكو ساعي ضرن كي بور موا سي با شوكون لا كيسيون تسقسي لا كيستيون لازم تزرط تقشيش نديرها تخرج تخدمها بيان سور نديرها تعيش ماشي اوبليجي ستير كلش مي ستير انا شو تخدم ملي خاصها تانتيريس با كي سا مانتيريس با شو تخدم كالسلعه شو تهضر دويني الصح ما الا ما السلاغ المخي وشغل ترتاح دويني الصح نو لم يزيك سي انتريسون مو يفان بك تخدم نعم زيك ما خدم ركز يخطب طمطوطنا ومع كاشو خدم من اسم لا فامي تقشيش تروح نتقلب انا في اللاس في ستوري كاين يا اخي كلاميه نتقرا ولا كيستيون ماشي كاينين اساس ما يديني تقشيشين نروح ماتش غادي مثلا زوجين ناس كاع فهم كاع ما ديسكسي تدرتيش غادي شي ولا تمورث ذي ولا بعض تدرتيش بعض زمان روح تدرتيش دينا دي فلاس انت دا انت كتسقسي في مولاني تسقسي في قشيشتني ام كيتلا ام كيكا ام كيتا مولاني ساسكو قشيشنا يتوسن راه لي دو وكيد الحقيس بيان سور سي لا باز سي لا باز فريمون اسمع ثورة المالوق لي فامي ولا شي ولا غير لو كونتاكت ديريكت ديك تيدس انت داك تسقسي تسقسي تروح نتقرا والله تقشيش باش تتزوج سدت الحماله والله درت الحماله
اسميساق لا بروميير كيستيون tu fais quoi dans la vie Non, mais ربي سقسيت في est-ce que je vais est-ce que je suis en bonne santé là c'est qu'il est fait ماشي غادي c'est que c'est pas la question même si تجيني شو تخدم mais la façon باش تبوزيت لا كيستيون تروح ديريكتومون تبوزيت والله la première question والصالح غير شحال بالك دي كيستيون سبونتاني سبونتاني قهوه كون سبونتاني نورمالمون فين بلا قبل ما كتزيد كيدف ما الا يخدم راه جوج ديال يخدم راه ما الا يخدم كي قينا جماعه الناس ديال الكار كان كي بعض يخدم ما الا يخدم يبان ناس ديالي خدمه C'est vrai que c'est une question inutile au début. Mais bon, il a première quand même question والله البريمير كيستيون داك شتاكيك تغنفوين شغل تبغوا دار ديريكت استخمض بلوكي السلام عليكم تحوس في اللي لا حوس امك كيغ امك تخميمه اسكو العبد العالي اسكو زرا الصربه اسكو وتنيرفي غير بوليان تحوس ديريكت ندات 10 دون كيل ماشي ميم با دون كيل كونديسيون دو في تحوس ديريكت لا باينو اكني شغلي تسيبلي شويه tu vas me positionner des l'échelinem واقيني il touche entre temps et temps جانا tranquille يمكن c'est comme ça que je vois les choses يمكن je peux faire ça مطوط elle va s'intéresser امك هضره امك غير امك توربه امك تلوسور peut-être امك ما الا عجب غاس فيزيكمون après يمكن حاجه صوردين ما الا تمطوط كي va s'intéresser à moi parce que je m'en sors bien dans la vie والله ما واجهت Wallah, il y a de ça, il y a de ça, mais dernière, il y a beaucoup de filles pour qui c'est important, ça la rassure, ça rassure un petit peu. Tu sais, tu قبل دوت ما كتروح تفاك دي ولا خدمه لا قدمه, tu vas accepter pour ta sœur, pour une amie proche, pour ta fille. تقبل دوت ما كتفرغ avec quelqu'un qui عندنا خدمه لا قدمه كان ils vont vivre d'amour et d'offre, tu تقبل ضاله. ولاش الامور Pour ne pas tomber dans tes guinas, vaut mieux dès le départ تقشيش تسقسي الله راك تشي bien sûr parce que tu es الغاز تسقسي لما تخدم c'est lorsque tu travailles يديني je travaille tu travailles dans quoi c'est obligatoire imagine tu fais تخدم مادام خدمه ديال البار نخدم معليش voilà ماشي ديال البار فوالا imagine تبعتي le confort et la sécurité d'abord تسقسي تقشيش داون c'est pareil si je vais pas perdre mon temps que لا خدمه لا قدمه حيطيست c'est les familles qui sont en charge. Maintenant, puisque la relation elle est directe, ça fait qu'elle est obligée de te poser la question directement. Dès le début, pour pas perdre son temps. Pour pas perdre son temps. Le premier jour, bien sûr. Premier jour. Comme ça, tu perds pas ton temps et perds pas son temps. يمكن je le prends mal, sincèrement, je le prends mal. شحال اللي باردان الدراري اللي راه كاكي تزعلم على مية تشتغلي دوك ديوت والله ما شاء الله ايتو première question شو تخدم صافي داينا كي نخدم كاين qui par la question Yaguin parce que كاين ça me choque sincèrement ça me bloque quand tu as un doute la portée de la question Yaguin pose-toi est-ce que le doute main bien c'est pas bon mais on dit le couple mais quand même pose-toi la question est-ce que le زعما est-ce que القفله وتماس est-ce que je trouverais ça logique là كان زعما c'était pas يخشيني tu n'étais pas au cœur يعني qui offusqué est-ce que زعما وتماك elle va d'abord se renseigner est-ce que la personne elle vaut le coup d'aller plus loin là ça fait partie des critères est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin là c'est pas parce que peut-être elle a une bonne situation donc elle cherche quelqu'un qui a une bonne situation c'est juste parce que elle va s'assurer que tu travailles quoi parce que ليش تبقى والله سي با دون سو بوت علاش تبقى قبلنا اكتيني كي نجي الفراق ديون وزرا شي خدم ما مكش منها تاكي والله ما مكش منها والله على لو كان دون سو بوت لا اسكو لي سمحي نعني لو كان دون البوتان دات الزار كان شغل الفاس راسيوري بليك تخدموا بيان سور الا قات نو الا قاد الزار ما الا انت كادر تبغى يونك كادر الا قيون يخدم والله ولا خفت قصر غير ست ماشي ديوت ماشي سنات ماشي ثلاثه باش فكا كانت تحوس الكادر سينا والله ما تبغيش خدمه ايوا والله ما تزرت السلام عليكم سمحيه لاميا سمحيه يناميت سنا ديوت ماشي ثلاثه ماشي اربعه سي سا لو بروبليم طونك تيسيونتي حدايا طونك تقعد الزواج فهموه
معاك tu deviens méfiant. C'est pour ça ديري الخلوطة. ارجع ومعنا جي جامي ديباسي ماشي زعما ما يقول لي جي جامي ديباسي لي ليميت دون الكادر دا في لمية تنتظر جامي الحمد لله جامي ديباسي لي ليميت زعما دون الكادر بروفيسيونيل ما روح تخبط ديريكت ما تشير ما واليش. خاطر تحال يخرج ديريكتومون مسين ضالع في مثلا لم يدي خرب الكينيا لميا اسمتي دافا تماتيرا وكينيا قاسي ديريكت تماتشي غالا والله ما تماتشي قاسي ديريكت تمغرا ديريكت اسي داوي غالا كاش كيفاش دير صح ديريكتومون ساخن اش كمي دينا لك لا انا مو دينا لا كمي دينا لك توزار ما تقراو يا سيت سخام ديريكت كوم سا ولاش خلوطه كوم سا تقول الزهره كنتي ناويش كيندر سوربريز فوالا انت كمان كميتي دي بونا لاميات خمس لونطاتي والله كما والله والله كي عايزه ربا غير ميرسي والله بصح والله جو لو بونس ميرسي بوكو والله لو جور غينيا يبقى تقول حدايا بزاف باسكو بزاف il a rencontré beaucoup de filles. Non, pas forcément, non, mais pas forcément, non. C'est J'ai un esprit. Riles, c'est quelqu'un de curieux. C'est un homme curieux. Alors, même si pas dans le cadre des faillites de Sinan Hadja, il va il va chercher à comprendre la réalité. Des arts, c'est plus dans une démarche anthropologique, sociétale. Sociétal, باش هذه الزهر مشي تخمم الخالة essayer de comprendre la femme. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. واش ديريكت غيلات الحوسه تفهم ان شاء الله ام تقرا والله لو كان مازال يما والله رضيتي ناوي تيتسخر الكمي والله ديسمورتا غير اش ديسمورتي تقرا اشو ما الا ذي ديسمورتا ميتي دي بوين والله قبل من كينو خاطي ياسين زوج كان لميا ياسين زوج سيدنا بيا وكان وخلاص إلا قصدنا في دي فرنسا ايوا فرنسا كان كندا هما اللي والله غالب اختينا يقلق اختينا ايوا اختينا الله تقول ربي وخلاص اختينا فوالا لا يمكن تقال ربي المهم تقال ربي لو بلوز امبورطون فوالا لا كان غيلاس الله حكينا نكمل لنا حنا عندي ديسبونيبل ايموسيونيلمون غير اش دوك تسمعش راه تقريق يدني راه ما فيها il n'est pas prêt non السلا غتولي با ديسبونيبل انا متقال فينا بلا الكواض ما الا باقي حمله ما كاين هذا بلا الكواض في التغال راح تلعب هكينا استغفر ماشي جلال جمعت توجور دو فامي غيلاس الحق دا انت غيلاس ماشي كتسعى الحق انا نركزنا صافي وين يسعنا الكواض ماشي داركاز خاطي ماشي كالكينيا لو كانوا زوج غرام سي غير يسعنا لي بابي دائما ادفلو ما بابي كيف لي كيف بابي لو كانوا زوج غرام بيان سور تبقى حليت قسما بالله هاد اللي سونسي سفرقز كنا في رينس او كونترير ما يلسعي مالا لي بابي يلا في دينا الدوالي السوجي لا عرفتي لي ميم انت تسعي لي بابي بصح باسكو ما الا انت تسعي جو سي تسويها سي سمورت كاين جو سوي كونتر سيغ جي ندي تسوي سي سمورت باسكو داوز ابدا سي سمورت وي شو بلبل il faut avoir le courage parce que ma fille dit oui faut avoir le courage bien c'est sûr facile mais il a il faut un courage En fait, il faut un courage Lamia, oui الكواغ التوضي وكان كيقف في الكواغ انا التوضي وكان كيقف في الكواغ نو روح كونسول vas-y consulte محيي ولا خممنا قيم اجود الحماله كونسول سوق تلاوين جامي يفرس عقلي دقيقة تدفل راه كونسول تزعفلك En fait, الكواغ c'est un sujet سوق تلاوين ما يفرس روح كونسول ايه لا نهضرك شي داخل بعدين روح كونسول باي نهضر راس جاي روح بسلامة الصباح روح كونسول لا تزعف لاختي كونسول تفرجي في البيت ديالي كونسول c'est quoi la prochaine question روح كونسول En fait, السوجي كي الكواغ إلا قرأت vas-y consulte
الا قرات ذا سوجي دي الديبي ديك تتبازات في الناس ولي دابور لا بيرسون ابخي تا دروا تشيرشي بارابور على الكوا فاكين مي في ناس اشارني ديريكتومون ان سون بابي خاطئ ان سون بابي خاطئ سا سفي با سا سدي با Ouais, je Ça suis se dit d'accord. pas. اه وي Qui est la seule configuration que je trouve c'est dangereux pour la femme تقشيش c'est de 6 mois. Wallah, je vous déconseille fortement parce que dans le 6 mois malgré Uzra réussi à la française game qui vient c'est très dur. C'est très très dur. Il faut vraiment يدير l'amour نوني صحة مليح 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 مليح. ويركز النير يسعى زرا يروح تروح تا فرنسا ديولي الحياة تقنا صراحة راه مي زرا بليك ليشيك سي لا فرستراسيون بركزني ما تجاوز داكيا. تجاوز داكيا يولي بليك سيتي با اوسي روز la vie n'est pas aussi facile que ce qui يعني دي تيماجيني دي تموت بعد سورا سي une frustration هادي سورا سي une frustration باسكو يخدم على كي قلتي نواد يخدم بعد تشغل لي كونفلي بعد النغن بعد انت يغا الميشون بعد كيجي بعد كيجينا وبعد مشاكل دونك كي دي كونسيت شنو داو نسيت موت والله اني تهضر ذاك لم داكي كندا والله العظيم تروح ماغيي دي كوبل ماغيي لي تموت avec le taux de divorce قلنا داكي انكرويابل ام كي تبديلين ايه مي الجزنا من الخالص نو مي بارتيكوليرمون الجزنا ما في داول سي تمورث اتفض باللي نورمالمون تحكي قلنا في الركز الرجال قوامون على النساء حنا داودنا ذا قد في مانس اللي كتن ازيرو سينا لا ميم با لا كولتور غيم تتلحو هادي في مانيس باللي في الركز زينس elle va être mise à rude épreuve parce que ديال خديم اللي قادين هذا خديم c'est difficile et ben ça va devenir une frustration tu auras la frustration tu auras le couplet du souffrir ça va être une souffrance هذا شو قلقن باش هذا جوج جيوان اون جينيرال اسيا تعجبي سادي تكلا في ربي وخلاص هذا كان والله العظيم تولي لي كاين بابي يقوموا اللي كيحقوا 50 سنه خاص البلاط الذي يزوج كاع سو لو فيلينغ أطاني تقضيوه أتمسفهم بيان بعد كدنا لميا ولاش الرجال قوامون على النساء تفضيو أكثر الترفضوا نية ذاني نية كانية بس كطاوي تصون بابي مع أرجز مهما درجة يسعى ركزة يا مهما درجة ممشي الزمر ضيماني ممشي تخدمض لو كانت كراس زاد اسك صرتي ركزة ينس il va être malheureux كميج سي سور راك ميوت راك ميخدع سي حاجه هذه روح ديال فطمطوس qui va mettre en valeur ces rugzania que tu as écrasé donc c'est voué à l'échec فطمطوس écrasé nergazis c'est voué à l'échec c'est une question de temps كان ماشي أرجز سينغاتي هذه خدمات خمايسي لها المفاهمة لها لا ديسكوسيون لها كلش هذا تشكليون في ربي دانا يتمطو كينا الخدمة كنخدمة كان بورجاز سا سي با بون أرجز اللي ما راسي ركزينس تهضر نية مي كنتيني روح تزرد العبدني باسكو العبد يقضن يقض انت تجبر مثلا انت النيه الوغ كنت العبدني اون فاسيني كثاني يقض كني قيتني لا ناتورينوس دوك الزمرات الى الظنيه كنت الى الظنيه ديال سي والله غالب قدامني سيقض يحرج انا جد شتوري با لابد ما ديني الظنيه ساعه حول الحوايج قلنا مي قلنا تخمض الا مي قلنا ما تفريكونتي ديوث تسيسينا تفغى سيدي تروح ما تشم ريستورون تقصر ديدس هذا ولا انت تسخم النية تعامل لا بيرسون تسين لا بيرسوناليتي داك الشطوح ومن بعد فينا دوبل فيزا ناشي تقرضك حول الحوايج قلنا ترى كما تبدلنا ما تبدل الحاجه ما الاخرى انت تستخدم النية ما تسعى النية تزوج تخدم اخا داكشي ساعه النية تخدم اخا ما تشكل فربي اتافونسي ما تخمخ مي مسعر النية نسيت وسعر النية كشي سا مارش با مي لا يون دكونو يسعر النية سا فا با دو بون سونس مي قلنا النية غتولي دو بون سونس لي دو فهمك ما الا دينا نخدم النية ذي سين وي مي افونسي ما تخدم السوق دومي كنخدم على النية يفوتغا سوري بليك العبد فوالا il faudra assurer بليك العبدني اون فاس il a les mêmes objectifs كشي شغل ثاني النية ثاني يبان
Parce que là, كان ان ديسكور من نثني سدفيرا مكي كان ريالمون ريان افوار le discours اللي تحكون فما كيداش سمحيه باري مي بصح الهضره كي بزاف الهضره ديال البنادم حاشا ما فهمش شروط صح باباك غير لازم تخمم واش تاكيني وكي دوكا كيس كي va se passer après le futur vis le présent c'est tout. Donc, Kini, je vis le présent, j'écoute la moindre. Tu vas pas calculer. J'entends tout ce que la personne dit à travers ces mots, je commence à la classer. Ah, c'est guité. Parce que, mais quand tu le vois, on connaît on passé comme tout le monde. Ah, tu le vois, c'est unique. Ah, tu juges l'avenir peut-être par rapport à son physique, par rapport aux erreurs qui n'est l'éducationniste, mais tu as fait la غالب انت يقظ. العبدني يقظ. اكيني كنت بولوي تحروشين او زغان كيني انت كنت تروحو سنينك بوتيت واحد عندي في دارك تشيني خلص سون كونتاكت خلص انت خدم الحسابات تدفير اسما ديال اللوان غير لاش لا فامي ولكن كاين يدينا لا سوفرونس دو ما في العبد ما تخمض غير تخمض النية كودس تخمض بيان با لا فات ديكوفر باللي العيب هذيك الساعه النية كي باغ اكسبيريونس في كيلكان ساعه النية طاس وخدم على الحسابات المية هذا في ضماني كيكتشينا عبدنا السنين الراس تخدمو tu lui fais entièrement confiance تخدمو تصرف سون كونتي سير يبالك يسعى على بالك هكا انت ماذا صرف بالك انت اللي صرف اون فوا باغ 2 3 موا كتشينا تصرف كلش طون تو ديزون بلي دعونا تعاونوا سون كونتي ماشي كان في دريمن دون لا في اون جينيرال تخمض dans la vie en général. مثل لا فامي داريا على فاد تفضل تكريتيكي كي تصف لك اكيد pour la tu vas arrêter la vie c'est ça tu vas rien faire ديك ساعه النيه تشفى على الخير والله يعطيك الصحه والله ديك ساعه النيه تصفى اخرتها il va s'en sortir نهضر ثامطوط دوركز النيه تصفى المهم النيه غتصفى شوف هي نول با فوالا ويا شوف هي لو كان فوق ابخي طون شو النيه لي دو مش عامر النيه تصفى تصفى غير سا مارش با يا غيان كيما ميني avant que tu tombes dans le piège نلعب ذني il faut quand même تشكل فربي تبغاك شي مولاني كذا علماني مولاني كذا علمان تقصر ديما دباباس ذويت ما تقصر ذويت ما ذبابا ديما تبريزونتي الله روح تخمضي بتيت فات الله يسهل هذا ما كان والله pareil. Kchini de matchik par exemple, de Guilamiel, ça n'a pas marché. Aïe. خاطر شويه شي تريفي وي شي مافي بيرسونيل Non, mais c'est la question. Ça n'a pas marché parce que ولاش النية زعما. ماشي النية ولاش خاطر حاول الحوايج يقلب بالك وين تعجبها بالك واش عجبها انا. Donc ça fait même كشي نستخدم دار النية. ماشي هذا دير تروح اكشي بعض تقدر الله فيلوزوفيكش. عاود تفكروا في الهضره نية كي حشا ربي تهضران ما تسمى تروح الا قد تافونسي ذي ما اولج جارك وين هضره يركز من ما ديكوفير النية نقيم كنهضر ماذا شما نمثل اباري من ما ديكوفير النية اريد تورا ماذا ديكوفير النية مشكلة اسكو دير برومي جوغاتي دافو كاين المخ كاين كلش تقيم لا بيرسون تقيم تفاضي سيتي با دافع ما يسعني مشى كاكينيا با كومبري مشى كاكينيا تروحوا من البعيد ما كاينش العقليه وزافونسي با يا ديكوشي الوقت اللي ديتاكون الوقت بيان سور ذا الوقت مع الوقت تو ديكوفير لا بيرسون مي تو با لا ديكوفير والله حاشا ما تروح حاشا ما تروح دار يون وخا ما كنت ما تعرفش كيس ابري ميم سي نظل عبدني يا يو دو فيلينغ ديالها ونيتو تعوض ديال الهضره وين يا اختي ديالك الا كيفوق متر لا بيرسون فوالا او ما عندك انا كان mais il faut connaître la personne ça fait ماشي dès le premier jour appeler ni تنداني نو صابت على بالبال نو
لا ما تعرفش هذا سو الميم تور لا ما شوف باغ اكسبيريونس والله ما تعرفش دار وركاز لا تمطو وركاز هذه عشت تمطو سو لو ميم توا والله ما تيسينات ولي سيركونستانس دو لا في qui vont révéler la personne. نهضر لا كيسيون نهضر دي الديبي امي كانت بون جبدها فو با يالي لوا اما تزار طنطوس تعجبك ثمي عجب ما بابا ما تزوجم اني ميد شو قلاق لا انا نيجاتيف انا مثلا ما نهضر في نيجاتيف انا قيمتو نجوج تاعك والله القيم هكا يسال الحق الزول في اللون جاسنا داظون فيها ساعه بتيت اكسبيرونس سنه كان يفضل من با 48 اور كاسك ما تفكر رايو فرغ قلبك خويا بيان سور خلاص انا قاعد ديجا دار 100 برا الاولى ولا كان حاله تمو مثل الاولى وكمل غير شويه سمومات اي غير الحاله كاع محسوب خاطر اول نت تحضيني لها انت حسب تعيش الوالد طوا اكسيتيرا مما تزوره كان ولك وعارف يطيح الحال صدير خاطر ثورة ما يرتاح بنادم ما دير الحاجه مما حصل باللي يضيق لخاطرك والله ما يمكن ما تكملها عندنا الصح عقلي ذي الغرفه ما ولا الحاجه هني تزور دار الخاطري ونفسك ولوز مع هذا نفسه دونك نقول غير خير روح كمل شوف هذا الدين وسنا قاعد انا مكا تقالميار كل يوم وهين ثاقي تخمخ خامي لا قوايا باغي نكوني نتولى شويه ضروري ندير الغربه نتولى شو نتمني بنادم ديال ديك القبايلي خاطر القبايلي كاين بنادم ما دار القبايلي كاين فويني ساعه شويه نفهمها شويه لهنا شويه محسوب تحس خاص تشرا كي دار سافرير كي تمكتا في مولانيس توجور تمطوط نكون السكيديت على اساس ماشي كان تمطوط اني كان محسوب ساعه تمطوط هذيك سيدي يماك ديك سيدي تماك ديك الساعه تقبايلي ثغوري يمكن عقلي مقراش طاق العمر ما ولا تقبايلي تولي لعب كي ديال نسافرير اما كان في هذا وقي ضراي وكان جام بوسبا لا انت كذا راينا فوالا ضراي وكان انا انت كذا راينا ابري تصاوب ان كونتاكت ستادك تقشيش رابيد كشي دي تمور كشي دي الغربه انت دي تمور ميك رابيد ولا رابيد سميتي كشي دي الغربه انت دي تمور باغ اكزومبل تصاوب سين كونتاكت بلا يومين 3 ايام ستادير وفي حضره تصير تسنضر وكسينارا ستادير من السواقس هو ملم تقول لي رزق سوسو نايف كيملاك تدوى البعض لا فامي نيك بريزونتي تي ناشو نورمال الو فانا تمسختايم اكشام كيفالاتي داك الشيء شو ام كاداس انت تفكر رايس كشيني نهضروا قبل ساعات الا قاتسين صدق هذا شو تاكسبيريونس ça jour là chute à l'espoir فوالا يرفع حقني كمل تفضل نقي خف مي بنادم ما تحضر غورس وتتفضل ترجك سراجون كان تقشيش يخدم يسعى لي بروجي يسعى لي زوبجيكتيف يسعى تيفوا مسالي ندير ما فغير كمثول انا فاك مزواج ضاع تيتسويت الى قد صوت تيتسويت هتزول لي بروجينيك تيتسويت نو يثاوض نو تحضر مدن ما سين ولدي جيران فذويا كاع ثاني الا ويا فير دار فلاس ما زوج سين دار ديجا ثاني ملي راس دخل سالك خدم غايا الى قيه ويا انت ثاني ثورة تيتسويت اسكنين هناك دو روحو يثاوض يداوض وهين ويسنو ترجيبها واذا حرصك يدحرص ثاني هاك يعفو ربي ويسنو ترجيبها هاك دينيغ لا غولاسيون دا تو سو بريسيون خاص تخرج ذا شكل تاقي يخدم يقلق لا غولاسيون يقلق سامطوس نمسيو تاقي شيرش با تكونيت تاقي الحالة غدا فرنسا غدا فرنسا يقلق لا تفضل في التليفون السيولو هذا صحص كيجيوس اسحس ذاك كيجيوس اسحس ذاك كيجيوس لابيت غلي دافوليه تاقي متقارا ما إلا صحات رفض التليفون ستريس انت تاني تخدم ستريس ما إلا ثاني داك كي مانيك تحاسب كيمانيك تبدا تقدم مشى خدمه واش تداوم مشى خدمه ما إلا تبضك ولا ستا داكيدا رامي عفور شيني بلوكي على مود بلوكي يمكن احقر ربي مدام بلوكي غير جا ميساج قال خير قفوت تزول هذا اسمحي لا معناه نكذي الغربه ياكي مع الغربه انسان لا بريسيون خير تموت اتير كوميرسون تخدم لا طون كونت جو سي با تخدم رمد ناشو
ذاكي الا كتحرزو الا كتخمم في الموت Mais dire كتجمعو bloquer, c'est une façon de parler. Il faut finir. Il y a cette archive مدن. Il faut terminer l'histoire. هذا نشتاقي C'est جا déjà la تمس كنية. اكزاكتوم وزما ما تجرى ميساج هضره سميه الكاس هضره هضره مين الى سدقشيش العاليه مثلا كيوسف هضره في الليل نمديك ربي ما خير سميني كفريدي مكي كفريدي ولا شي كلا هذا ومن بعد اون فاك تشاي سي ديسكوسيون في البوين فينال بلوكي معاك اي يخطر الاولى يخطر كاين ديسيدير محسوبه تقيم تمطوطي ولا حلال باسكو فغا ستابيليزا مور خاصها ستابيليزا فينونس مور كل يخدموا خضية الفريد تسمى تخمر خامات دايما محسوب فما راك داك بوزي ان كيستيون راك داك بوزي ان كيستيون مي تروح درك شي شتايم اسكو تي كاب مي تروح دونك تي كابابل في هذا الجوج ديالس اييه تقف هذيك شحال تقيم ديالس شحال تقيم ديالس اش قيمه مي با 3 ايام لاحظوا ايه ترى بدل شو جيك لعنيك سلتي انت ليكسبيريونس نو الا كنت فاهم ارجو اي فاهم انا معناها اي مثلا معناها جو سوي يونيفرسيتير جي تيرميني ميزي تشكريا الا كنت فاهم نو الا كنت فاهم نهضر على tu es universitaire donc tu es ouvert au débat il y a pas de souci ouvert à la critique et au débat non je fais à l'époque Sciences Po j'ai fait l'administration non écoutez madame je sais qu'est-ce que je dis mais dans le sens ان كاين شويه عندنا كان صافي دير دي 3 جور او موان محسوب انك يعني دي 3 جور ملي غاز ناس خاصة كاين الغرفه كيما دي تمرت لما انا كاينين العرضان نفذوا الناس الخاطر قبلك مع ذا المايسم السوجه غدايا خدمايا محسوب انك يعني فير ميم با في اللاز كيفان ليا ينس داين سي بون وانت لي بابي 3 جور مازال مي با خميد لا كام ابري 12 3 جور من ابري نو ابري كاين خماس ابري كاين خماس لا كام اكسيتيرا ولا دار كل اكسيتيرا ابري تو دان كوسا والغاس ولا توك النار في واحد صغار قبل تفضل انت يماس انت تحلل تعيش جو سي با سيتي ميستا ذكيض اني كان تقول تخملا كامل فهمت كي خدام الى قد صون تعجب زارا غير ها تعجب زارا ثورة ماشي لا فاصون الى قد صول الى ثورة مساعد غالا لو كان يستعجب لي دوغال دوس مستعجب زارا كان يتفسر نسجل مقارنة كلا البلان ديريكت لي بابي يفهم نو مستناك شوي درنا ثناك روح دي تعقل خاصها تحضر غرفه وغال ليسونسيال روح 3 jours non ça veut dire les propositions Inès ça veut dire سير ما الى 2 mois 3 mois ça veut dire قدروها نعم 3 jours كوي يتسناو ثناك دي سي 3 4 كنتي تملا التاغان ديال مالو كيوني تيدي من لي ريزو سوسيو دونك دي لايف نزواج ISAB نو سي با لايف نزواج قالوا والله نيت كان نو مستمور نو يوم مستمور دينا ثلاثه فلان تاع كا لا كونتاكتات تو من سيف صافي دي توقاد هذا ولا توقاد شو ناك محسوب دو تروما تصبر ثمور يتخذوا بارو تغالط في طون طرافاي اكسيتيرا بريف بصح تناك 2 موا 3 موا تسمع تخمض في شغلنا انا لا لو زمر غالا حسام با كتسين دولي ديجا ذا يمكن لنا قد ضوي لا ديجا الى قد ضوي كان كان دي بارطاجي لنا سون يبقى حيت هو لي سوسيت ديال كلشي اللي حميله شي قال ماشي مشاكل دويت سنين دواوي كان وين لهاد مسكين توس 3 جور سي غالا الياس ديال الاسبور عاود يصوب ليسبوار بدل اذا هي غالا كتكمل 3 موا باش ماتش هذا ديك 3 موا ديجا باش نو زولان كان شوفها وندينا وحسوب كي عطى سيدي غاونين وقبل شو تهضروا محسوبها في المطوط فرقازم كي قال غادي يخدم تتم كي لا كونفيونس اكسيتيرا لا معنى ديونت ما داف يون كادي ثمور تاثي الغرفه انا كيف وموا بس كثنا الميوسن وموا كل يوم هذا يفهم قريون شو يبغى
Il a reçu la discussion, il a قادينير, وإلا قال il faut pas se précipiter les gens à tout de suite à faire des choses que peut-être lui. كي دينا لا تقشيش داكي تحليل خصك تعرف كنت بريزونتير فرنسا كي قالت ما سنتي كي ورغزني هضر دي الكاست هادي نتخطي سي با لا بين سي ديفرانس دي جو مون فو je m'en fous كاين يميل لي فرنسا انا على سنه دا في ديون دي فرنسا في ديون دي فرنسا مي بصح في ديون دي فرنسا نورمال راهي مانيش نخدم تمديت العاليه نخدم الدنيس العاليه تقشيشين 3 جور يدهضر في لاكت دو مارياج مازال ميم بوك سينا مليح فوالا باسكو tu es un psychopathe ذاك الدبنا القتالنا جو نسي با كيني تاكيد فرانسيس بصح نزار اناليزي سكيلا دي الناس dans 3 mois 4 mois اداسا سنه tout de suite ça veut dire non نعم دي 3 journées نعم دي 3 journées 3 mois 4 mois ديال il faut comprendre ناسم باللي جسد يعقد 3 mois ماشي ils vont décider est-ce qu'ils vont ديال سد يعقد تاقي صح ديريكتومون ناس elle a pas cherché à le connaître franchement فوالا تاقي الزراماك سنين صاكي في نفس كوسنا عامين معليش تبغى تغلق النيس 3 موا رواح هذا 10 كاس هي تربح سما عليك لا تاقي الطفله كتسيجوات كيتوفى معليش bien doit les familles تذكرنا لي مانيس mais c'est de ma faute d'une part صبارت مول سلاحدي ويتو تيوا فراشو عليه ومن زي بعد تفكالاس تو سيرت من شي كالكازنيك فانا داون شي دمو قناس كيبغى نوال عرفموت اسكو تقفل ما نوال عرفموت بسيني ما تزوجيش ما كنت تضرب دقيقه mais au moins c'est non mais c'est تزرد à peu près مشي la réponse tu peux analyser je suis à la réponse mais en tout état de cause ما داوات il faut être très vigilant ويا يوسف 20 ans déjà 20 il a 33 ans donc il n'a pas 20 ans 40 ans normal En tout cas, ما تحوج ذي ليست فاميلت أتسند قيدا ميقدا في الحاجة عالية قيدا في الحاجة كي كوريسبون الحاجة كي ولمن والله يرقز العالي مي كوني نتوالى مي خاطر ماشي ثورة ونسلا والله العظيم رتاح غاون والله ما راه نسلا تهضر ميكتو والله فريمون سان في بليزير اما دافض ليسبوار على 100 دافض ليسبوار على 100 كنتي ليسبوار دافض خاطر راه نتفاهم هاد الحاجه عطاسيك سن الغربه نكون اذا زمر حد دينا تصور شي طوع غتخدموا تعقدوا ما عاد تمنى لهنا تتمنى محسوبات تستهنا تمنى شي طوحات تلقيم فما باسكو ذاك حي خلص هي خدمه تتمنى لكم ما تمدي تتمنى لهنا تمتصدكش مسخمه دافض لهنا استهنا فما استهنا بالخرج نشتكي معاك اجمع نشتكي كان باون دينا محسوبنك يعني الو فهم ثمطو تتفهم شي طوح ركز يفهم ثمطو عطار ركزني لقد يزرب اليوم انت ساعه ستماس ولا تيقبل لها ساعه يماس دونك غادي يظهر شي سوايع اللي سمدل اذا ثقشي تثني اذا انت الوفان تزرب باللي اركزاكي الوفان ما الوفان اللي جا اللي خمشي طاح اللي خمشي هيا مازال دوي كان 100 كا 100 كا نحفس هيا تابوتيف نحنقص داكور مدام سمح فيه كان بول ديرونجمون وغالد دفع غالد ليسبوار وغالد زيني تعال مثلا إذا كان هكا non je ne peux pas pour le moment هكا والله c'est pas facile il est encore brisé allez bon courage allez au revoir merci salut au revoir la question خاطر زين خاص نديرو واش تمشي تقام انو يرديو بس يوث بقاك ما تشوفش طوح على 100 ماتشيغ تاكليت افيك وي كاكو يقلاني الكاست كاكو ماتشينات ماتشيغ تاكليت افيك حمد عمرك مازال 3 جور تروماتيزي حنين مسكين يبغى يفهم ما خم باين والله انا
صابرينا مي تبان ما يستفهم انت والله مسكين الله يبارك هذا قصر ما نديرو حاجه ممكن تقصر ما كان واحد كيف العقليه كتفكر العقليه وغا با داكور نعطي با داكور ولاش فلوس واحد لا توجع لا كيسيون شنو اللي تنشري محمد العسلامة faut accepter les critiques bah oui Oui, bien sûr. Il est parti en pause café. On est en train de faire une formation بوز vegan. كافي محمد لميا هل هناك سؤال؟ الماك راه جيت محمد اليك الخط واش قايد كاش قايد ما كنصوب محمد توجالية لانونسينيتي جا اسمك لانونسينيتي فكاد une question Pierre d'accord c'est quand c'est qui سهل بسيكولوجي تما كلشي صغير voilà زعلي على 100 باط داين كاين شحال ساعات تسد جوج خاطر داين اون فا اريتي فري سيليكسيون كالمي ابار سيدر دابا خمارت كاديم سيل تو بلي خمارت كاديم هاد نسالي 7 كايك قيمن اوكي لميا ميرسي دكتور في الاثنين بمو مازال باي باي شو جوست كيف كان زدار ريبوندي تدارت الحمله باسكو تفهم شو باز دينا علاقه مسمي بارابور على لو طون داف تفات هاد لا شونسون صافي كنتسوق مسطف غير باينه بان واحد درت انت فات vas-y c'était quoi ta question ونك تدور اللي غادي ريبوندي ابري تصبو ولا والله بس نقلت قرض سميتو اللي غالا في القسط لا اكثر انا نتسلات قاثينا كي بارابور سون كاين نتقا دون كاد دو ديفورس فهما زعما ذا تجري ثم طوتيك ديجا اسكو فوز ات داكور بلي كثا مطوط الا شغل توجور تحس بلي كالكازي شغل الا كتحس soit sécurité جات بورغازي كو سوا فينونسيير كو سوا فيزيك نا تو سكو تو دونك حتينا تي اللي تخدموا اتهم بيرو تي فوا دونك ابان في الحق ماشي في الحق ما الحق بيان تعاشم بيان تروح مون فاكونس تشام بسوام في سايتو انت تبدا تخدم ساعه 900000 ابري اون فام ايموسيونيل فما تعدي اون بيريود دان شغل تحس سيماني سي لو بويسونت ساعه 100 كي بوتيت ساعه ديكا او ساعه والو هلكا فرزدوك لي انت ايموسيونيلمون زعما بحال ان مومون دو فيبلاش كنت تيدا فيبل اتغال شغل تسعى موان ديستيمار غورش ماشي صافي تايقرش ديريكت تاكيني فروياس ديريكت يا حماد هذا في زوج هذا قام فلو il faut choisir au début هذا غادي وركازي تبدل الراي نو والله العظيم فاشاكي vous êtes dans l'idéal malheureusement c'est la nature qui prend le dessus واش تاخذ اون فامي عند 100 شنو صافي ثورة كمال 100 ركازي ما بعد شرس كثير تبدا يضرا ورس شنو كاين قال يهضر في تيك توك انا واش قبل انت غاير انا واش قبل انت كان عندنا اكزومبل فوالا اكل خلاث لو كان اركز تمطوس اركزي لو كان ديال اون فوا زوج زايده شغل vous avez lié votre destin يا لو كان ديال دا قتال الاميه والله ثورة قانا شغل ديالي alors là c'est qu'il y a quoi société désolé لميا هذه غير قتلت تباع صافي لميا انا نهضر في وقت نطيق كتزركازي في وقت نطيق روفري ذني سمحي انت ديجا تقارن فما دينا غير وي تدوي كيفاش مي وكذا حرير اركاز هذه حذر ثمطوثي جوسكا لا مور ثمطوث تحذر اركازي جوسكا لا مور سينو سي با لا بين دو سماري jusqu'à ce que la mort nous sépare فوالا دار اخو انا ديال دونك l'idéal l'essentiel وسيخدم على الشهر انت صح غير وراويس لا فامي كويس l'essentiel désolé quel que soit x بالباليه
Il faut choisir. Mais il faut regarder certains trucs, il faut bien le choisir. Il faut aller dans un certain moule. Mais une fois que tu es ça y est. Tu peux découvrir des choses. J'idéalise pas, pour moi, le mariage est une institution sacrée. Non, institution. Des fois, les gens changent avec le temps. Il y a Lamia. Peut-être les premiers temps, si voilà, نكيني وكاكيني ما كتبان زعما كيتبيني خداميتو من بعد ديك ماريا ويثمطوا غادي يسرح كلش في اللاس غادي يبد العقليه ومن بعد ديك ترسل الحجاب خدم الحجاب نعاود خدم الحجاب كسب الحجاب bien choisir يتقرا faut bien choisir mais une fois tu as choisi داير دير قال tu connais pas la personne بصح زعما يبدل je comprends mais تبديل les deux زعما نبدل لا مش les deux bien sûr باش ولا نكيني رقصتي تبديل bravo les 100 cartes خديم مال لا ميوزيك خصنا زين تو نهضر هذه الفيديو يدير ولادي ضبرت نسلان في السروي دي سميم ولادي ضبرت نسلان في السروي دي سميم إذا الفارة غير تبقاو على خير هذا ينسحق صنكا ما نبقاو على خير نبقاو على خير باي باي هذا مثلا ممكن كنت نهضر من مدرسة نو كده خمنا parce que ça au 100K تقدر تنونا كي لي موديراتور يدير يكو دي باغي تقدر تنتفس في الحمارة لو كونسول بيل غيلاس صافي عدد لي مارسي عدد لي صابرينا راح تشكل ظلامي راح تشكل جيد لايبري راح تشكل جيد لايبري كملها راك سينيالي تيك توك يغوكوني تيك توك اتقيمضوا هذيك à Paris parce que nous on va partir personnellement je vais partir ما واحد غنتشالي عاود ذاك يدي بورشين وكنت تشالي انا لي زابيتي نصار انود ما يوسف ولا فيتو البريونت ولا غنميساجينم موح سعيد aussi une Kabyle aussi Emenig aussi انواني نظن ما لوني تشو غيسمع حتى نمرتنونا وندينا كني تزكا بوني سير قلعدي نفسي Bonjour tout le monde.